Moi bo día a todos e a todas, benvidos á sesión ordinaria deste pleno correspondente ao mes de novembro. Saudamos a todos os membros da corporación, concelleiros, concelleiras, señor secretario xeral, señor interventor xeral, funcionarios que nos asisten e tamén a aqueles que están no público. Hoxe temos unha visita moi especial na tribuna de convidados. Son rapaces e rapazas da Fundación Amador de Castro. Están con nós Jaime, Luís, Iago, Diego. Diego, saluda aí a Juan Borrego, que é o teu amigo. Noa, Sol, Andrea, Bío, que veñen, Violeta, que veñen acompañados dos seus profesores, Pablo e Celia. Benvidos e benvidas a este pleno. Teñen a misión de controlar que nos portemos ben. Diego, estate atento a ver se Juan se porta mellor aquí que no fútbol, que creo que grita un pouco, verdad? Daquela imos comezar este pleno. Asunto número 1, comunicacións de alcaldía, señor secretario. Comunicacións de alcaldía. Comunicacións de alcaldía, aprobación de borradores de actas, pero antes os minutos de silencio que proceden. Ben, como cada pleno ordinario, guardaremos tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Desde o pleno de outubro confirmáronse 8 mulleres asasinadas por violencia de xénero, que son as que a continuación se relacionan. O 3 de outubro de 2025, Eva, de apelidos non coñecidos, de 83 anos, en Málaga. O 14 de outubro, Verónica González Gazapo, de 46 anos, en Badajoz. O 15 de outubro, Yolanda, de 53 anos, en Guipúzcoa. O 20 de outubro, Marta, de 21 anos, en Madrid. O 26 de outubro, Ainhoa, de 19 anos, en Murcia. O 2 de novembro, unha muller de identidade non coñecida de 47 anos en Huelva. O 24 de outubro, outra muller de identidade non coñecida de 37 anos en Alicante. E o 4 de novembro, outra muller de 49 anos en Zaragoza. Polo tanto, solicito a todos os presentes que se poñan en pé para agardar 8 minutos de silencio.
Moitas grazas. Continuamos. Continuamos co pleno, coa aprobación dos borradores das actas da sesión ordinaria de 11 de xullo e extraordinaria urxente do 31 de xullo, as que non hai alegacións e, polo tanto, entendemos aprobadas. E agora, asuntos 2 a 6, señor secretario. Asunto número 2, comparecencia no procedimento ordinario 4270/2025, promovido contra o acordo plenario 31 de xullo de 2025 sobre a aprobación definitiva da ordenanza fiscal número 34, reguladora da recarga municipal sobre o imposto galego sobre as estadías turísticas na Comunidade Autónoma de Galicia. Asunto número 3, comparecencia no procedimento ordinario 4301/2025, promovido contra o acordo plenario de 11 de setembro de 2025 sobre a aprobación definitiva da ordenanza de mobilidade sostible. Asunto número 4, comparecencia no procedimento ordinario 4308/2025, promovido contra o acordo plenario de 11 de setembro de 2025 sobre a aprobación definitiva da ordenanza de mobilidade sostible. Moitas grazas. Tal e como acordamos na Comisión de Voceiros, tratándose de comparecencias nos procedementos ordinarios referenciados, pois estes asuntos únicamente se van a votar sen debate previo, máis alá pois de explicar que os tres primeiros son comparecencias en procedementos ordinarios e, polo tanto, o acordo será o de personarse e conferir a representación municipal tanto o director da asesoría xurídica como aos diferentes letrados e letradas dos servizos xurídicos municipais. Os asuntos 5 e 6 son dúas tomas de coñecemento de sentenzas. Así que procedemos a votación do asunto número 2. Votos a favor. Grazas, queda aprobado por unanimidade. Asunto número 3. Votos a favor. Grazas, queda aprobado por unanimidade. Asunto número 4. Votos a favor. Tomas de conocimiento tamén. Asunto número 5. A toma de coñecemento. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Perdón. O asunto número 5 é a toma de coñecemento da sentencia. Aínda que é unha toma de coñecemento, compre votala para saber que o Pleno toma coñecemento desta sentencia e queda informado. Entón, Normalmente faise por asentimento, pero podese votar, vamos, como queira. Bueno, si prefiren por asentimento, vale, pois por asentimento toma o Pleno coñecemento dos asuntos número 5 e número 6 destas sentenzas. Agora pasamos aos asuntos correspondentes ao Servizo de Xestión Tributaria da Consellería de Economía e Planificación Estratégica, os asuntos 7, 8, 9, 10 e 11, que serán debatidos conxuntamente e votados por separado. Señor secretario, estes asuntos para a súa... Asunto número 7, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servicio de rede de sumidoiros. Asunto número 8, aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2025. Asunto número 9, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 18, reguladora da taxa pola prestación de servizos do catálogo de servicios domiciliarios. Asunto número 10, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 16, reguladora da taxa pola prestación de servizos nos museos e noutras instalacións culturais do Concello da Coruña. Asunto número 11, aprobación inicial da modificación das ordenanzas de prezos públicos números 43 e 45, reguladoras dos prezos públicos por la prestación de servizos e utilización de instalacións culturais, educativas, de ocio e análogas, de titularidade municipal e pola utilización de bens de propiedade municipal, respectivamente. Moitas grazas. Señor Lajetuñas, voceiro do Goberno, ten a palabra para a exposición inicial destes asuntos e despois abrimos a quenda de debate, 2 turnos, 5 máis 3, cando queira. Bo día, grazas, señora alcaldesa, bo día a todas e a todos.
Traemos hoxe aquí as ordenanzas fiscais para o ano 2026 e que, como comentáramos a días atrás neste mesmo salón de plenos, que a intención era poñer en práctica durante o ano 2026 unha política de conxelación fiscal. É dicir, este goberno aposta por non incrementar neste ano 26 a presión fiscal e, como xa se ten dito nestes días, despois do comenzo da negociación orzamentaria a finais de setembro, temos chegado a un acordo co Grupo Municipal do BNG ao redor destas ordenanzas fiscais e, polo tanto, avanzamos para a consolidación dunha política fiscal xusta que, desde logo, o que persegue é buscar o xusto equilibrio entre a necesidade de dotarnos de recursos económicos co que haxa unha política fiscal que, desde logo, non penalice nin as clases traballadoras nin a imensa maioría dos coruñeses e coruñesas. Somos conscientes da necesidade que temos como administración de mellorar a nosa capacidade de investimento, pero tamén somos conscientes de que a día de hoxe temos capacidade para contribuir a manter esa capacidade cos instrumentos e cas ferramentas das que xa dispoñemos en 2025. Nese sentido, traemos aquí hoxe varias propostas de ordenanzas fiscais que supoñen, por unha banda, a actualización, pero expresando no seu conxunto a vontade de non incrementar esa presión fiscal. Concretamente, imos a falar da Ordenanza 7 pola prestación do servicio da rede de sumidoiros, da Ordenanza de Contribucións Especiais, da Ordenanza 18, da Ordenanza 16 e da 43 e da 45. En que redundan estas ordenanzas? Pois, ni máis ni menos, nunha vontade de non modificar a alza tributos e tasas. É dicir, cando falamos de tasas e precios públicos, o que estamos é a manter, digamos, a presión fiscal nos termos en que estaba establecida en 2025. Pensamos en 2026, nun orzamento que sexa progresista, nun orzamento que dé resposta ás necesidades dos barrios, que contribuya a dinamizar a actividade económica, a manter a protección social e a millorala, e tamén que contribuya notablemente a esa cidade onde pois demos un paso máis para respetar os espazos públicos, millorando os entornos e, desde logo, facendo unha cidade pois máis accesible, máis amable. Tamén me parece importante destacar que, ao mesmo tempo que mantemos a conxelación fiscal, que se opta por non facer subidas xeralizadas, mantemos ao mesmo tempo o nivel de investimentos previstos con recursos que se xerarán froito das ferramentas que se ten para poder proverse dos mesmos, non? Singularmente, quero destacar hoxe a Ordenanza de Contribucións Especiais, que vai a permitir investir 1,5 millóns de euros a través da contribución das empresas aseguradoras. É dicir, non se fai repercutindo o coste nos cidadáns, senón que é froito da boa xestión e do bo servizo que temos na nosa cidade en torno ao noso servicio de bombeiros, ao servicio de emerxencias, non? Creo que todos debemos de estar orgullosos e orgullosas do noso servicio de emerxencias. Creo que son un exemplo para toda Galicia os nosos bombeiros e bombeiras, pero que, ademais, hai unha contribución notable que permite millorar os equipamentos e permite, ademais, millorar as infraestructuras adicadas ás emerxencias. As contribucións especiais establecense mediante as achegas, como saben, das compañías de seguro que, como é sabido, afrontan menores cargas cos seus clientes gracias á acción do servicio do Parque de Bombeiros. É dicir, as compañías aportan, en función da súa cota de mercado, recursos destinados precisamente a mellorar o servicio de extinción de incendios e de emerxencias. A recaudación este ano ascende a 1.377.963
E son fondos que se van a destinar, por exemplo, a acondicionar a parcela da ampliación das instalacións do Parque de Bombeiros, ao posto de mando para a xestión de emerxencias, con dispositivos previstos para os espectáculos en masas, a adaptación do propio parque móvil do 6 ou a seguir millorando as dotacións deste servizo. A ampliación e a millora do Parque da Grela é un dos obxectivos, mas non é o menos relevante. É dicir, todas as cuestións que foron comentadas con anterioridade son importantes e son importantes para dar resposta precisamente na medida das nosas posibilidades e na medida das nosas competencias a imponderables e a situacións de emerxencia que se producen en moitas ocasións. Por eso, reitero, non só a profesionalidade dos nosos traballadores e traballadoras, senón tamén que son unha referencia no resto de Galicia. As ordenanzas ás que facía referencia con anterioridade, por exemplo, a referida a museos e outras instalacións culturais, o que se fai é un axuste á baixa, o cal non impide que se faga un estudio futuro para adaptar estas tarifas ás necesidades dos propios museos e á súa modernización, pero búscase axilizar tamén o trámite de entrada nas instalacións, co redondeo que se produce neste caso á baixa dos precios que pagan os usuarios. Creo que millorar a redacción das ordenanzas, como facemos na 43 e na 45, creo que é importante, tanto no referido aos bens propiedade municipal como aquelas prestacións que regulan a utilización de instalacións educativas, de ocio ou culturais. E tamén importante destacar a adaptación da ordenanza número 7, reguladora da tasa de prestación do servicio de sumidoiros, ben derivada de determinadas sentenzas judiciais. Os cambios non afectan aos cidadáns, pero sí aos concellos da contorna, que fan uso da rede de sumidoiros da Coruña, tendo que contribuir proporcionalmente ao seu mantemento. Básicamente, aquí o que se produce é un principio de reciprocidade. Recentemente, o Concello da Coruña tivo que asumir a demanda de outro Concello da contorna o pago proporcional polo uso da súa rede pola vertedura á mesma de vivendas da Coruña próximas ao límite do termo municipal. Lóxicamente, asumimos ese gasto, mais do mesmo xeito, vémonos agora na obriga de repercutir exactamente o mesmo aos concellos da contorna que empregan a nosa rede municipal. Na práctica, estamos a falar dunha neutralidade en términos fiscais, pero tamén en términos de xustiza redistributiva, é dicir, que aquelo que se pode repercutir ao Concello da Coruña tamén, en sentido contrario, se debe de repercutir aos concellos limítrofes, non? Polo mismo uso e, polo tanto, nas mesmas condicións. Tamén se modifica a ordenanza número 18, a reguladora da tasa pola prestación dos servicios do catálogo de servicios domiciliarios. Non varían as tarifas, pero sí o fan os baremos, e o fan non porque así o decidira este goberno, senón pola insistencia e os requerimentos da Xunta de Galicia para a aplicación da súa regulación. É dicir, hai unha normativa autonómica e esa normativa autonómica obriga a facer a actualización correspondente na prestación do servicio de catálogos do catálogo de servicios domiciliarios. Non vou entrar ahora aquí neste detalle, pero é evidente que estamos diante dun dos moitos exemplos de como dentro do ámbito autonómico se toman decisións normativas que repercuten nos concellos sin aportar financiación, poñendo sobre as costas do concello ámbitos competenciais que non son estritamente municipais e, desde logo, significa un esforzo fiscal importante. O que facemos é unha adaptación, pero en calquera caso o que facemos é nin máis nin menos que cumprir ca legalidade, aínda que teñamos valoracións sobre este asunto de forma moi destacada. Cales son as ferramentas que permiten millorar os ingresos, aínda que non subamos os tributos e as tasas e precios públicos municipais? Pois as ferramentas é a xestión deste goberno e a capacidade dos equipos
funcionarios e directivos e directivas municipais que cos diferentes plans sectoriais milloramos a nosa capacidade de ingreso sin subirlle, neste caso, tributos e impostos aos cidadáns. Voulles a poñer un exemplo para que entendan de que se trata. Nos cobramos un prezo público determinado por a utilización e autorización de terrazas neste concello. No período 2011-2015 o cobro era un cobro moi exiguo, non pola cuantía, sino polo número de contribuintes que satisfacían ese precio, a tasa que poñemos. No 2016, xa con outro goberno, xa para non entrar no período 11-15 que poderíamos entrar, recaudouse neste concello 51.000 euros de terrazas. No 2017, 47.000. E aínda, cando pasou o primeiro ano pós-Covid completo, chegamos a 160.000 euros de recaudación. Sempre por debaixo das estimacións que se tiñan por parte de todos os gobernos. Si fan un recopilatorio e perden un segundo a hora de ver os orzamentos entre o ano 11 e o ano 22, verán que os diferentes gobernos estimaron sobre 200.000 euros a recaudación que preveían en tal. Gobernos de cores políticas diferentes. Que fixemos a partir de 2022? Un proxecto piloto coa capacidade que temos, porque a tasa de reposición tamén limita o que limita e, polo tanto, temos o personal que temos, nos gustaría ter máis, e comenzou a incrementarse a recaudación de forma notable, máis que se duplicou esa capacidade, chegando en 2023 a 384.788 euros de recaudación. No 2024, permítame que non lle dé cifras do ano 25 porque non está rematado, no 2024 o plan de inspección deste concello significou por primeira vez multiplicar por máis de 10 calquera recaudación de calquera goberno anterior. Isto ven acompañado agora, ademais, dunha nova ordenanza para regular as terrazas, algo que era esperado e que era un compromiso, ademais, da nosa alcaldesa. No ano 2024 recaudáronse 914.364 euros de terrazas. Isto que quere decir? Quere decir que a ferramenta da que dispoñía este goberno foi posta en marcha, se aplicou un plan de inspección, se regularizou unha parte, aínda hai marxe importante de regularización, regularizouse unha parte importante dunha fonte de ingresos, pero tamén da utilización do espacio público que viña sendo utilizada, e vamos a decirlo así, non sempre satisfacendo as cuantías correspondentes. Pois este é un exemplo de non subir a presión fiscal, pero incrementar a capacidade a través dos plans sectoriales que temos para, neste caso, coa Inspección de Xestión Tributaria, mellorar a capacidade de recaudación. Non significa que haxa que subir, de feito, recorden que este ano 26 imos a conxelar o prezo que se lle aplica ás terrazas dos locales da Coruña. Sin embargo, iso non implica ter menos recaudación. É un exemplo que eu creo que é importante destacar. Noutro orden de cousas, decirlle tamén que temos un plan de traballo sectorial en marcha en torno ao pago a proveedores, tamén unha cuestión importante. Comenzou a súa primeira fase en setembro deste ano, conscientes de que estábamos tendo algunha situación, desde logo, millorable,
No mandato de Inés Rei, desde que somos goberno, estamos na maior parte dos meses por debaixo dos 30 días, pero é certo que o ano 2025 é un ano no cal o perímetro, a administración institucional do Concello desacompasou o que é o PMP do Concello. O PMP do Concello, durante os 9 primeiros meses do ano, en 6 deles cumplimos por debaixo dos 30 días e quero anunciarlles hoxe que o PMP do mes de outubro, que acaba de chegar fai escasos minutos, vai a ser de 19 días. Por lo tanto, creo que é unha boa noticia. Creo que 19 días, 11 por debaixo da media do promedio que se ten dado de referencia para o pago a pequenas e medianas empresas, os provedores que temos no Concello. Creo que é unha boa nova. En calquera caso, non é complacencia. Creemos que todo o que signifique millora no pago a provedores pois debe de continuarse nesa senda e, polo tanto, vamos a seguir traballando nos vindeiros meses, xa entrando nunha segunda fase, para ver os axustes que se poden facer e que o Concello poida seguir millorando neste terreo. Creo que é importante. E tamén, antes de rematar esta exposición, eu o que lles pediría é que, dado que hai unha posición de equilibrio pensada para os ingresos e para os gastos, é dicir, temos unha proposta que eu creo que facilita que todos os grupos poidan non opoñerse. Creo que ninguén estará en contra de optar pola conxelación fiscal, por non incrementar a presión fiscal, pero por manter cos instrumentos e cas ferramentas que temos pois esa capacidade. Todo isto para que? Pois, lóxicamente, para un plan de investimentos que coñecen todos os membros da corporación. A día de hoxe estamos desenvolvendo un plan de barrios, que é o primeiro plan de barrios que se pon en marcha 2025-2027 na súa primeira fase. Saben que está previsto con 125 millóns de euros e creo que estamos traballando na boa dirección. Creo que todos poden observar como se están todas as semanas licitando actuacións que son demandadas polos veciños e, en calquera caso, creo que buscamos un equilibrio razonable entre os ingresos necesarios e os gastos que están previstos. Pódese ver a botella medio chea ou medio vacía, pero en calquera caso creo que esta é unha formulación positiva. Quero agradecer ao grupo do BNG que fora posible este espacio de diálogo e finalmente de entendemento. É dicir, concordamos no esencial, que é non subir a presión fiscal, e concordamos tamén en que se utilicen todos os mecanismos posibles para manter os ingresos que precisa este Concello. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos esta quenda de debate. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Señor Jorquera. Grazas. Como é habitual, quero aproveitar a miña primeira intervención para saudar as persoas que están na tribuna e o conxunto do público que estea seguindo este pleno, tamén a través do streaming, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. Permítanme, dito isto, que comece facendo un matiz, porque estamos en plena negociación orzamentaria, polo tanto, creo que é importante informar das cousas con rigor. Nos orzamentos do ano 2024, que foron froito dunha negociación, dun acordo entre o Partido Socialista e o BNG, se incluiu un plan de barrios a proposta do BNG. Entrando xa en materia, o BNG sempre considerou que a negociación das ordenanzas fiscais e dos novos orzamentos formaban parte dun todo. Por iso comezo lembrando que o pasado 29 de setembro, cando se celebrou a primeira reunión para iniciar a negociación formal dos orzamentos, o BNG salientou que iniciaba a negociación coa mellor disposición para procurar chegar a un acordo, pero no seu xuízo había unha serie de premisas de partida para facelo posible. Evitar unha nova suba xeralizada de taxas e avanzar en participación e control democrático, recuperando os orzamentos participativos e recuperando as competencias do Pleno en materia orzamentaria, corrixindo os cambios introducidos por parte do Goberno local
nas bases de execución dos orzamentos de 2025. Sen presulgar o resultado final da negociación, porque aínda fica moito por negociar, teño que decir, como xa manifestei onte, que no que se refire a recuperar os orzamentos participativos e a modificación das bases de execución, estáse avanzando na boa dirección. Por moito que pareza que ao Grupo Popular isto lle pese, pois sigue instalado no vello dito de unha mentira repetida 1000 veces convértese nunha verdade. Digo isto porque vostedes, estes días, volveron culpar o BNG do cambio nas bases de execución dos orzamentos vixentes, cando saben perfectamente que o BNG votou en contra dos orzamentos de 2025 e ese voto en contra significou tamén votar en contra do cambio nas bases de execución. Mais a vostedes iso dalles igual. Se me permiten a ironía, cando chegue a Semana Santa estarán en primeira fila nas procesións, aínda que se pasen polo forro o 8º mandamento, ese que di non darás falso testemunho. Como decía, estáse avanzando na boa dirección na recuperación dos orzamentos participativos e na modificación das bases de execución para recuperar as competencias do Pleno. E polo que se refire á conxelación das taxas, non só se está avanzando, senón que hai acordo. O Goberno local aceptou a premisa de partida que puxo sobre a mesa o BNG, como se demostra coas ordenanzas fiscais que agora se someten a debate e votación para a súa aprobación inicial. Pero permítanme que me deteña un momento para explicar por que propuxemos que non houbese unha nova suba de taxas e impostos. Non o fixemos porque practiquemos a demagoxia fiscal a que o PP nos ten tan acostumados. Nos estamos a favor do público e as taxas e impostos son necesarios para fortalar os servizos públicos e as políticas sociais. A política fiscal que defende o BNG non é a que practica a Xunta de Galiza. Rebaixas fiscais que sobre todo benefician as rentas máis altas, mentres os investimentos da Xunta na Coruña volven ser raquíticos, plataformas de baño aparte. Como raquíticos son os investimentos en vivenda, pese a ser competencia da Xunta, mentres a sanidade e o ensino público siguen padecendo as consecuencias dos recortes, o novo chuac sigue acumulando novos e grandes retrasos e mentres a Xunta segue empeñada en cargar nas costas dos concellos a asunción do custo de competencias que son da Administración autonómica. Por que entón fixemos esa proposta? Fixémola porque no ano 2024 xa se produciu unha actualización importante nas taxas e impostos municipais, xa que moitas delas levaban anos conxeladas e a suba do IPC tivo tamén un impacto no encarecemento de moitos servizos que presta o Concello. Ademais, este mesmo ano, 2025, actualizouse a taxa do lixo, porque os cambios normativos obrigan a repercutir nos cidadáns o custe real do servizo, aínda que a proposta do BNG se estableceu un período de adaptación para aliviar o impacto que esta actualización terá nos cidadáns, e tendo en conta a situación económica de moitas familias, creemos que non era o momento de que agora se producise un novo incremento. Por iso, aledámonos de que esta proposta do BNG fose asumida. Dicía antes que a Xunta segue empeñada en cargar nas costas dos concellos a asunción do custo de competencias que son da Administración autonómica. Esa é a razón pola cal a única ordenanza fiscal que contempla un incremento no que afecta ao copago é a reguladora da taxa pola prestación dos servizos do catálogo de servizos domiciliarios. A atención á dependencia é unha competencia autonómica, pero a Xunta descarga nos concellos boa parte do custo do servizo de atención domiciliar. O BNG era partidario de eximir do copago a todas as persoas que ingresen menos do IPREN na modalidade básica ou de introducir máis tramos na táboa de copago da modalidade básica para incrementar a progresividade atendendo a capacidade económica das persoas beneficiarias deste servizo. Cal é o problema? Que as directrices da Xunta de Galiza non o permiten. E se non me confundo, a Xunta de Galiza está gobernada polo Partido Popular. Digo isto porque no colmo de hipocresía política o PP da Coruña criticou a suba que se contempla nesta ordenanza. Fixarei o noso sentido de voto en cada unha das ordenanzas na segunda intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Lorenzo.
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todos, compañeros, gente que está en el público y también personas que nos siguen por streaming. Bueno, yo he escuchado atentamente todas sus intervenciones, incluso las del pleno pasado, recuerdo. Incluso hubo un momento que tuve la duda de si ustedes iban a bajar o no los impuestos. Porque la verdad, tal como estaban planteando, como plantean el tema de las ordenanzas fiscales, parece que ustedes están bajando los impuestos. Mire, yo le voy a decir dos cosas, porque creo que hay que a veces utilizar la memoria corta. El año pasado, 2024, subieron ustedes los impuestos un 3%. Un 3% todos los impuestos municipales. Este año han subido la basura a un 42%, un 43%. Sí, esto lo han aprobado ustedes. Y ahora también van a subir el copago. Entonces, no digan ustedes que congelan los impuestos, no digan ustedes cosas que no son ciertas, porque con estas ordenanzas que estamos aprobando se están subiendo impuestos y tasas. Y sobre todo, que no se están bajando los impuestos, que es lo que nosotros habíamos pedido. Por eso no es que estemos, lo que estamos votando, y si votamos en contra es porque nosotros lo que queremos es bajar los impuestos. Y se puede hacer, señor Jorquera, y usted sabe que se puede hacer. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Un alcalde del Bloque Nacionalista Galego, el señor Lores, lleva desde el año 2016 con todos los impuestos congelados y con todas las tasas congeladas. Y ayer anunció que no iba a aplicar la tasa de la basura. Con lo cual, señor Jorquera, se puede hacer. Usted está colaborando en todas estas subidas de impuestos. Entonces, no me dé ese discurso, porque ya le digo, no es usted creíble. Yo no miento, señor Jorquera. Le aseguro que yo no miento. Yo le hablo de realidades, de hechos concretos, de datos que están ahí y que usted no me puede rebatir. Y además suben ustedes impuestos en un momento en que la sociedad española lo está pasando muy mal. Yo no sé si han leído el informe de FOESA, que salió ayer. Es demoledor la situación que están viviendo millones de españoles en este país. La subida de los precios de la compra, la inflación, la presión fiscal a cotas insospechadas, no se resiste más. Yo he echado cuentas y ustedes, el gobierno de Inés Rey, desde el año 2019 al año 2024, han recaudado 923 millones de impuestos. Decía el señor Laje, ¿para qué? Pues le voy a decir una cosa, eso es lo que nos preguntamos todos los coruñesas y coruñesas. ¿Para qué tanto recaudar impuestos si al final mejoran ustedes la ciudad? No. Hay suciedad, hay falta de mantenimientos, hay inseguridad. ¿Para inversiones en los barrios? Tampoco. Este año tienen 117 millones de euros sin ejecutar para obras que se suman a los 300 millones de años anteriores. ¿Para cuidar los barrios? Tampoco. En el 2024, 3 millones sin ejecutar para reparar aceras y calzadas y 5 millones sin ejecutar para mobiliario urbano. Para viviendas, tampoco. Solo en el último año dejaron sin ejecutar 3 millones de euros de los 4 millones presupuestados para rehabilitación. Para instalaciones, tampoco. 1.300.000 euros sin ejecutar para obras en colegios, 1,7 millones sin ejecutar para recintos deportivos y 1,5 millones sin ejecutar para espacios culturales. Y desde luego, para bienestar social tampoco, porque ahí tienen ustedes el ejemplo de las becas comedor, la emergencia social, la renta social sin ejecutar, 1 millón de euros en el 2024, rebajaron 1,2 millones de euros en el 2025 y el talón restaurante congelado. Y ahora nos vienen que van a subir el copago y es por culpa de la Xunta. Vamos a ver. Vamos a aclarar este tema, señor Jorquera, por si no le queda claro. Usted habla que nuestros servicios sociales, la dependencia depende de la Xunta. Mire, la ley de dependencia la hizo un gobierno socialista, el gobierno de Zapatero. La ley gallega la hizo el bipartito. Y la orden para que regula el servicio de ayuda a domicilio está firmada por el señor Quintana, que si no recuerdo mal, era vicepresidente y del Bloque Nacionalista Galego. En esta orden que le enseño, que le pido que la lea, pone que la competencia de dependencia es municipal. Y también pone en su artículo 16 que tiene que ser financiada por los usuarios.
Esto lo pone la orden que dio el señor Quintana del Bloque Nacionalista Galego. Entonces, no me venga usted diciendo que no es competencia municipal cuando fueron ustedes los que lo regularon. Y no me venga usted diciendo que el copago, porque fueron ustedes también que pusieron que el copago, que los usuarios tenían que participar en el pago. De hecho, el Partido Socialista, que yo recuerdo que era yo concejal de Servicios Sociales, prometió y repitió en este pleno miles de veces que si llegaban a gobernar ellos quitarían el copago. Otra mentira más, y están ahí las actas de este pleno. Otra mentira más, porque han gobernado y no han quitado el copago, porque es, lógicamente, una imposición legal puesta por una orden que dio un vicepresidente de la Xunta, que es el señor Quintana, que era del Bloque Nacionalista Galego. Ya le digo, no me vengan con cuentos, no cuenten ustedes, porque la realidad es la que es y lo que yo les cuento. No es lo que ustedes piensan. Yo les estoy dando datos concretos al respecto. Entonces, ustedes tienen un afán recaudatorio. En un momento en que la sociedad ya no puede más. En un momento que la sociedad no llega a fin de mes. En un momento que la cesta de la compra se ha puesto inasumible. Los huevos han subido un 66%. La carne un 44%. Las verduras más de un 30%. Hay gente que lo está pasando muy mal. Y ustedes, pero en vez de ayudar a esa gente, lo que están haciendo es recaudando, y aún por encima recaudan y no saben gestionar ni lo que recaudan, porque su recaudación no llega a los vecinos. Todo esto que están diciendo que están recaudando, todo este afán de cobrar impuestos a los ciudadanos, al final los ciudadanos no se ven beneficiados, porque ustedes no saben gestionar ni siquiera lo que recaudan. Por eso, ya le digo, menos impuestos y más gestión, más servicios, más bienestar y más futuro para los coruñeses. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno para o señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, sinto ben que despois do tempo que levan aquí de segunda volta non saiban ler un orzamento. Dixo vostede unha serie non de inexactitudes, que podría ser, sino unha serie de boutades que, desde logo, eu creo que incapacitan a calquera para poder aspirar a dirixir unha administración como esta. Dicir que deixamos millóns de euros sin executar fixo referencias a aplicacións que non chegan e repíteno. Repito, na verdade que é bastante pobre non poder facer un debate sobre as ordenanzas fiscais e vir aquí a repetir mantras. Deixamos sin executar nos colexios. Vostede coñece a aplicación e cal é a cuantía para melloras no plan de melloras de centros educativos? Se vostede se parara 5 minutos a estudiar o orzamento, polo menos non diría burradas. E a min a verdade é que me doe profundamente que non se poida establecer un debate aínda tendo todas as diferencias do mundo con un mínimo de rigor. Vostede pode decir que temos un plan de 125 millóns de euros, un plan de barrios, que, volvo yo a repetir, planificación significa varios anos, plurianual. E vostede pode decir, oiga, de 125 millóns non aplicaron X. Sí, ten razón. Ten tanta razón que se aplica no ano 25, no 26 e no 27. Pero non, vostede, porque é imposible que vostede teña observado as cifras ás que fixo referencia en ningún documento que teña sido aprobado por este pleno ou pola Xunta de Goberno local, é dicir, polos órganos do Concello. Solo podo atopar unha explicación en que a vostede lle pasen un papel e o repita. Porque vostede ten capacidade sobrada se vostede colle os documentos para darse conta de que o que dixo non hai por onde collelo. Entonces, de que debatimos? Debatimos de algo que non existe? Pódese ver a botella medio chea ou medio vacía. Nunca pensei que en 2025, chegado 2026, se iba a seguir falando do que firmara Anxo Quintana. E despois teño que escoitarlle eu aos responsables do Partido Popular, cando veñen moitas veces da Xunta, non hablemos del pasado, dicen.
A verdade é que me dá... Son uns cachondos, Non hablemos del pasado. Del pasado. Pero se están vostedes falando todo o tempo de Anxo Quintana. En fin, ainda levaba eu o pelo un pouco máis largo do que o levo agora. Fíxese o tempo que pasou. O sea, a vostede parecelle serio que leven gobernando da Xunta de Galicia dende o ano 2009 e digan que o que ten que ver ca prestación, co catálogo de prestacións ten algo que ver co que pasou fai 16 anos. A mí non me parece serio. Eu creo que demostra un pouco, primeiro, que non se preparan os debates, porque senón é imposible decir todas as cifras que dixeron coa a falta de rigor a que fixo referencia. Co cal, a mí me resulta moi incómodo facer un debate de todo e de nada. Si quere facer un debate de política xeral, podemos facelo, pero que estamos a debatir das ordenanzas fiscais. E si, puxémonos de acordo co Bloque Nacionalista Galego en non subir a presión fiscal. E vostedes poderían defender onde querrían baixala e que tipo de cousas propoñer. E poderíamos discutir de ordenanzas fiscais. Pero para eso, cando menos, hai que manexar os datos, hai que ter rigor nas cifras e saber o que suporía unha proposta alternativa. Dixo tal cantidade de burradas, se vostede suma todos esos recursos que dice que están sin executar, chegaría a máis de 400 millóns de euros. O cal demostra que vostede, pois, en fin, pasou polo goberno, pero non sabe como funciona o orzamento. Porque senón non podría decir tal burrada. Se quedaran 400 millóns de euros ou 300 sin executar, supoño que o veríamos nos remanentes. E esos remanentes, a este pleno hoxe, o remanente que vai é de 11 millóns de euros, señor Lorenzo. É que vostede descalifícase a si mesmo, e non quero ser duro e moito menos descortés, pero quero que entenda que podemos ter diferencias ideolóxicas, e é razonable, pero para poder debatir, hai que poder debatir en magnitudes que podamos todos certificar que son así. É dicir, se vostede considera que quedaron 400 millóns sin executar, só ten que ver o remanente do que dispoñemos. Entonces, bueno, pois, eu que sei, é que así é moi difícil. Vostede, non sei se o que nos está propoñendo é a insumisión, é dicir, xa ten bemoles, que o PP propoña que non se cumpla a legalidade. Bueno, esta é unha cidade que eu creo que se distingue e volve a ser vanguardia por moitas cousas, señor Lorenzo, pero, bueno, permítame que lle diga, eu non vou a establecer comparativas con outras cidades. Eu podo decirlle cantos euros por habitante gastamos na Coruña, que somos a primeira cidade de Galicia en protección social. Sabe canto gastamos? 125,95 euros por persoa. Sabe cal é a fonte? A fonte non é nin o Goberno de España, nin a Unión Europea. A fonte é o Consello de Contas. É dicir, que preside unha persona que vostede coñece, pode preguntarlle. Sabe cal é a inversión en protección social euros por habitante nalgúna cidade a que vostede fixo referencia? 48 euros. Gasto social. Claro que se pode practicar a demagoxia de non subir nin tributos nin tasas. Incluso se pode pensar que os servicios non deben de ser costeados. Pero a realidade é que hoxe, cando vemos cidades que anuncian orzamentos e dedican 500.000 euros a determinadas axudas a clubes ou a entidades sociales, aquí multiplicamos non por 10, multiplicamos casi por 20, señor Lenzo. Sabe por qué? Porque esos recursos que vostede dice que non se executan, non só se executan, sino que se distribuyen. Hai unha redistribución. Vale? Que millor política que a que facemos con ese gasto social ao que vostede aludía? Vostede sempre fala
de cando vostede gobernaba, si facían tal... Remato, señora alcaldesa. Sallo aclaro, señor Lorenzo. Vostede, claro, se vostede pon un umbral en 4.000 euros de renta familiar, claro que llo dá a todos os que cumplan eso. De aí para arriba non llo dá a nadie. Claro, esa é a política que siguen uns e a política ben diferenciada que seguimos outros. Donde vostede dedicaba menos de 1 millón de euros, aquí se dedica máis do doble. Estou referíndome, señor Lorenzo, a esas becas ás que vostede alude e que tamén, se fora riguroso, sabería cales son as cifras. Vostede, pois, vexo que ven aquí a decir que está en contra das ordenanzas fiscais, pero non dixo en ningún caso cal era a súa proposta, porque decir que se está a favor de baixar impostos, pois, hombre, se espera un pouquiño máis, decir onde, como, con que criterios, e poderíamos debatir de algo. Eu o que lle pido é un pouco de rigor, con todo o respeto, e na seguinte intervención pois procurarei aclararlle algo máis. Desde logo que cumplir a lei que a Xunta de Galicia dice que hai que cumplir en materia de SAF, creo que non é ni máis ni menos que é unha realidade que a maior parte dos concellos terán que cumplir, salvo que vostede propoña que as normas autonómicas non las saltemos. E así dígao, nada máis. Grazas. Segundo e última quenda de 3 minutos, señor Jorquera. Grazas. Mire, señor Lorenzo, sabe que lle teño non só respeto, sino estima persoal, pero asegúrolle que a súa intervención acaba de deixarme tan perplexo que xa non sei por onde empezar. Non vou decir nada do que tiña pensado decir. O que vou decir é o seguinte. En primeiro lugar, algún día nos terán que aclarar como poden conciliar as propostas que fan vostedes, porque defenden sempre rebaixas fiscais, baixar impostos e logo propostas que conlevan máis gasto. Se nos ensina a cuadratura do círculo, todos aprenderemos. En segundo lugar, vostede é xurista, non? Digo porque sabe que hai un principio de xerarquía normativa e a Constitución española e o Estatuto de Autonomía establecen que a atención á dependencia son competencias autonómicas. En terceiro lugar, para a súa información, a orde do señor Anxo Quintana, do meu amigo Anxo Quintana, ten data de xaneiro de 2009. O Partido Popular goberna a Xunta de Galiza desde marzo de 2009 e a culpa é de Anxo Quintana. Manda carallo. E pido que conste en acta este manda carallo. En quinto lugar, o goberno local pode informarlles. Esta ordenanza foi consultada ca Inspección de Servizos Sociais da Xunta de Galiza e a Xunta de Galiza, a normativa da Xunta de Galiza impide que se poidan sustanciar propostas que facían o BNG, introducir máis tramos no copago para incrementar a progresividade, por poñer un exemplo. Polo tanto, non eludan, como eluden vostedes sistemáticamente, as súas responsabilidades. En quinto lugar, xa non sei se levo xa a conta, nos compartimos esa preocupación pola situación económica de moitas persoas, de moitas familias. Oxalá fixese o propio Xunta de Galiza. Por exemplo, nos orzamentos en trámites da Xunta de Galiza. A Coruña é a única cidade galega na que non hai unha residencia pública universitaria, por poñer un exemplo. Oxalá a Xunta de Galiza, gobernada por vostedes, predique polo exemplo. Pero agora falemos de mentiras, porque esta é a principal razón que me provoca perplexidade. Porque vostede articulou todo o discurso como se se estivesen subindo impostos e taxas, cando o que estamos debatindo, señor Lorenzo, infórmolle, son as propostas de ordenanzas fiscais para o ano 2026 que contemplan unha conxelación de taxas. Iso é o que estamos debatindo. Conxelación de taxas que na práctica significa unha rebaixa, porque o IPC no último ano subiu un 2,9, eso ten repercusión tamén no custe dos servizos municipais e, polo tanto, ao conxelarse as taxas, na práctica se rebaixan. Polo tanto,
Esta é a realidade e vostede articula un discurso que non se corresponde nada ca realidade dicindo que se suben impostos. Pero mire, non é de extrañar que recurran tan sistemáticamente a mentira, xa o deixaron claro a nivel de Estado para xustificar as mentiras do señor Miguel Ángel Rodríguez para tapar as vergoñas da señora Ayuso, por exemplo, cando dixeron mentir non é delito. Que grande argumento. Entenden vostedes tanto de ética política como eu de física cuántica. En calquera caso, e xa para rematar, o BNG se congratula de que as ordenanzas fiscais, como propuxemos, non conleven súbida, que se aposte pola conservación de taxas e por iso anunciamos o voto a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Grazas ao BNG. Turno para o PP. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo también voy a cambiar todo lo que iba a decir. Hay algo que me llama poderosamente la atención, señor Laje. Me fijo mucho en usted, de verdad. Y siempre que le digo algo que le moleste o que sea verdad, utiliza la descalificación. Intenta utilizar la descalificación, que fue su discurso. No justificó usted nada de lo que yo dije. No rebatió usted nada de lo que yo dije. Solo se dedicó a descalificar. Ese insulto a la inteligencia, eso es que no preparo los temas, que no me sale un presupuesto. Entonces decía, si usted se dedicara 5 minutos a leer el presupuesto, pues yo le repito a usted, si dedicara usted 5 minutos a ejecutar el presupuesto, otro gallo cantaría en esta ciudad. Pero voy a dar un dato. Me dice usted, ¿de dónde saca usted los datos? Pues este dato está, voy a ponerlo en el pleno, Aquí viene la ejecución del presupuesto hasta el 13 del 10 de 2025 y aquí pone casi 117 millones sin ejecutar en inversiones. No me he inventado el dato, El dato lo tiene aquí. No sé si usted ahora me va a pedir perdón, ya veo que se persina, es usted creyente, hace bien en persinarse. Hace bien porque pecados tiene bastantes. Y mentir puede ser no ser un delito, pero puede ser un pecado. Y aquí se miente mucho. Menos mal que mentir no es un delito, si no, aquí habrá mucho preso. Dicho esto, y le digo en tono de broma, de jocoso ya, porque como usted no está utilizando esos términos, yo también tengo mi cierto humor para las cosas. Mire, usted no rebatió nada de lo que yo he dicho. Y le voy a decir más cosas. ¿No es cierto que sube la basura un 43%? Sí. ¿No es cierto que lo aprobaron? Sí. ¿No es cierto que aumenta el copago? Sí. ¿No es cierto que están ustedes cambiando los parámetros para el copago y más de 30 personas que antes no pagaban van a pagar y otras 405 personas van a pagar un 30% y un 50% más por culpa de esta ordenanza? Sí. Entonces, si van a pagar más, ¿cómo voy a entender yo que no suben los impuestos? El tema no es que estén congelados, que es muy fácil. El año pasado subió un 3%, este año congelo y quedó bien. No, mire, se pueden bajar los impuestos. Y hay ayuntamientos que están bajando los impuestos, incluso anunciándolo. Miren hoy el alcalde de Madrid con el IBI, que anuncia que se baja el IBI. O sea, que se pueden bajar los impuestos, sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento. Y mire, señor Jorquera, usted decía que si yo, que el asunto llevamos gobernando desde el año 2009. Sí, porque nos votan los gallegos, porque saben que estamos trabajando por los gallegos. Y si las políticas no fueran correctas, no nos votaban. Pero ustedes, cuando gobernaron, fueron los que hicieron estas normas. Es lo que yo le estoy diciendo. Y no es retrotraerme al pasado, es decir, ¿de dónde viene el problema? O sea, ustedes mismos fueron los que lo hicieron. Entonces, ustedes crearon el problema y ahora quieren que lo solucionen. Está ahí. Y además viene la ley de dependencia, viene la normativa fiscal y en las ordenanzas que ustedes hicieron. Entonces, no me venga usted diciendo ahora, cambiando, que la culpa es del PP. La culpa es de quien creó la norma. ¿Me entienden? Y fueron ustedes, el señor Quintana, su amigo, el señor Quintana. Luego dicen ustedes que son el gobierno más social. ¿Cómo pueden decir eso dejando a tantos niños sin beca comedor? ¿Cómo pueden decir eso dejando la emergencia social sin ejecutar o la renta social sin ejecutar el año pasado 1 millón de euros? ¿Cómo pueden decir eso rebajando 1,2 millones de euros la renta social y la emergencia social en este año? ¿Cómo pueden decir eso congelando el talón restaurante desde el 2016 y cada vez 100 usuarios menos? ¿Cómo que son ustedes que hacen una política social? Ustedes no son un gobierno progresista. Olvídense. Porque leyendo el informe de Cáritas de hoy, espero que en el próximo punto aprueben ustedes la enmienda que presentó el Partido Popular para aumentar las becas comedor. Porque estamos hablando de pobreza infantil y estamos hablando de familias que lo pasan mal, de familias que no llegan a fin de mes, de familias que la cesta de la compra
le cuesta mucho, que asume mucho de esos ingresos, y estamos asegurando al menos que un niño en esta ciudad al que se le reconoció el derecho, lo pueda ejercitar. Entonces ya digo, veré si son ustedes o no progresistas, si aprueban ustedes la enmienda que presentó el Partido Popular por un importe de $500.000 euros. Ya le digo, hablaban ustedes del gobierno gallego, pues miren, los presupuestos se ha subido casi un 12% el gasto social, 600 millones más en dependencia. Hombre, y ya que ustedes están sosteniendo, hay un diputado del Bloque Nacionalista Galego en Madrid que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez, hombre, podría tener el detalle de reclamarle que nos pague la deuda. 2.500 millones de euros nos debe el gobierno central de la dependencia, que pueden llegar a 3.000 este año. A 3.000 millones. Se comprometieron a pagar el 50% y pagan el 34%. Un minuto. Señor Jorquera. Señor Lorenzo. Entonces, ese diputado que tanto nos ha costado a Galicia, que tanto nos cuesta, no está haciendo nada por Galicia. Porque si no, tendría que apoyar y reclamar que nos pagaran el dinero de dependencia. Porque el primero que tiene que cumplir es el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que no está cumpliendo con Galicia. Eso sí, si fueran los catalanes, le ofreció el 50%, si le pagamos los presupuestos. Y no digamos a los vascos. Entonces, se los pagó. Pero a Galicia no. ¿Dónde está el valor que tiene ese diputado del Bloque Nacionalista Galego en Madrid que está sosteniendo ese gobierno de Pedro Sánchez? Entonces, ya le digo, son verdades que duelen, no son mentiras. Y por supuesto que mentir no es un delito, salvo en los juzgados, que puede ser un falso testimonio. Aquí no. Aquí mentir o decir la verdad o interpretar la verdad es otra cosa. Pero lo que yo he dicho hasta ahora no hay ninguna mentira. No puede ser rebatido ningún dato de los que yo he dado. Y la realidad a la que nos movemos es esta. Ustedes son colaboradores de que el año pasado se subieron los impuestos un 3%, de que este año se suba la basura, mire Pontevedra, se lo puse antes de ejemplo, señor Lores del Bloque Nacionalista Galego, que este año suba el copago en la ayuda a domicilio y muchas más cosas. Y por último, y termino, mire, cuando usted me habló de las bases de ejecución del presupuesto, que estaba yo mintiendo, le voy a decir dos cosas. Ustedes fueron los que causaron el problema no aprobando nuestra moción y ahora quieren dar la solución. No, el problema lo creó usted en su momento cuando se debatieron aquí los presupuestos y no aprobó usted la moción en contra de las bases de ejecución del presupuesto. Se lo digo así de claro. Sé que le duele, señor Jorquera, y con todo respeto y la amistad que nos une. Pero la verdad es única y esto está acreditado en las actas de este Concello. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Lorenzo. Señor Laje, para pechar este debate. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, non se cabree, que o vexo cabreado. Eu non o descalifico. O que non fixen foi calificalo. E vou a non calificalo porque creo que se califica vostede só. Eso sí, permítame que eu non xogue o seu xogo de ser cura párroco que decide os pecados que ten a parroquia. A verdade é que non me imaginaba a vostede con sotana, pero acaba de poñela encima. E, bueno, que fago? Dígolle todas as burradas que dixo, quere que vaya unha a unha, poño de manifesto que estamos a falar das ordenanzas fiscais e non fixo unha soa proposta sobre ningunha ordenanza, o cal creo que deixa ben as claras que das ordenanzas fiscales non teñen coñecemento, porque podría decir outra cousa, pero creo que moito coñecemento, ou non teñen interese. Mire, quitou un papeliño aí, non sei se é que o colleu ao revés. Esos datos son unha barbaridade e unha burrada, señor Lorenzo, porque se vostede se parara 5 minutos a analizar un orzamento, 5 minutos, sabería que o orzamento do 2025 contemplaba inversiones por valor de 75 millóns de euros. E vostede tuvo unha intervención na que falou de deixar sin executar 117 millóns. É dicir, vostede veu nese papeliño, que debe de ser un presuposto diferente ao que se aprobou neste Concello. Vostede dixo, si quere que o califique,
Califíquese vostede a si mesmo. Se o orzamento contempla 75 millóns de euros de investimentos e vostede dice que deixamos sin executar 117 millóns de euros de investimento, creo que bastante prudente fun no que dixen. Isto son datos oficiales. Vostede ven ca matraca de novo do que fixo vostede como concelleiro de Servicios Sociais. Mire, señor Lorenzo, vostede o que fixo foi un sistema para deixar fora a meirande parte dos que poideran recibir unha beca comedor. E sabe por que vostede diseñou un sistema desa natureza? Pois fundamentalmente porque vostede puxo como umbral para recibir esas becas 4.000 euros. Sabe canto destinou vostede a esas becas? 500.000 euros. Sobráballe. Claro que non quedaba nadie fora. Non quedaba nadie fora porque xa se exclueu previamente. Que fai este goberno? Destinar 2,3 millóns de euros. E seguramente, non sempre sesan cuantías suficientes para abordar todas as necesidades que hai. Ahora, de entrada, multiplicamos por 5 o que vostede facía como concelleiro. Cantas persoas eran atendidas, cantas familias recibían esas becas e cantas reciben agora? 5 veces máis. Canto destinaban vostedes cando gobernaban e canto se destina agora? É moi fácil. Vostede excluía, é dicir, nos criterios que fixaba, poñía ao marxe a meirande parte da xente. Bueno, vostede quere datos. Pois permítame que lle dé datos, porque ao final, en fin, que dice que nos presumimos de gasto social. Non, mire, eu voulle ler algo que dice: A Coruña está haciendo los deberes, al menos y de forma incontestable, en servicios sociales. Así lo refleja el informe O Estado da Pobreza en Galicia 2025. Una traslación del estudio estatal que evalúa el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y, en particular, del que plantea reducir a la mitad la pobreza en todas sus formas. El trabajo sitúa a la ciudad en la vanguardia de las 7 capitales gallegas por gasto social y crecimiento de la renta por habitante. Leo yo literal, como ven, en idioma castelán, por si houber algunha dúbida na traducción que eu fixera. En el 2023, el último ejercicio estudiado, A Coruña destinó a las familias con menos recursos 126 euros por cabeza, un 46,2% más que la media de las otras 6. A última está en 48 euros. E por si lle vale de algo, é Pontevedra, señor Lorenzo. La evolución del gasto aprobado por el Gobierno Municipal coruñés revela un incremento desde el año 2018, donde se aportaba 90 euros. ¿Vale? Confirma su hegemonía en el conjunto urbano gallego, liderando toda la serie. La atención a la población más desfavorecida también se mide en actuaciones de protección y promoción social. Señor Lorenzo, non di ningunha entidade, dio o informe sobre o estado da pobreza en Galicia 2025. Quere datos? Aí os ten. Quere ler o orzamento? Leo adecuadamente. Eu os pecados deixollos para vostede. Creo que cada un, sea crente ou non, se confesará consigo mesmo. Se vostede non analizou o orzamento ou lee os papeles que lle pasan sin un mínimo de rigor, é o seu problema. Pero hoxe aquí estamos debatindo as ordenanzas fiscais e vostede non falou dunha soa ordenanza fiscal en todo o tempo que tivo para intervir. O cal pon de manifesto que non ten proposta algunha. Non vou decir que non teña coñecemento, porque coñecemento me imagino que ten. Coñecemento terá. Ahora, vostede non fixo unha soa aportación, nin a primeira. Polo tanto, que quere que lle diga? Que acordamos co BNG as ordenanzas fiscais? Sí. Cando estaba a señora Rosa Gallego no seu sitio, sentada, podíamos discrepar, pero ao menos sabía de que falaba. É dicir, non decía burradas como deixar sin executar 117 millóns de euros cando, en inversións, cando temos 75 no orzamento. Si quere, podolle decir que cando vostede fala de deixar de executar nos colexios 3 millóns de euros,
Só lle pido que mire a partida correspondente. O Concelleiro de Educación poríase contentísimo, sempre está pedindo máis recursos, como piden todos os concelleiros, pero que resulta que non chega a un tercio a partida que temos. Esgotámola, señor Lorenzo. Cóidese de quen lle escribe esos papeles. Cóidese de quen lle escribe esos papeles. Non ten o mínimo rigor. E para facer debates hai que ter un mínimo de rigor. Desde logo, señor Lorenzo, o que lle podo decir é que se vostede acude ás xuntas de goberno pode comprobar como semana tras semana se aproban proxectos para os diferentes barrios da cidade con planificación e respondendo ás demandas dos veciños. Por certo, facendo ni máis ni menos que o que nos están pedindo. E vostede ven aquí a falar de un mundo paralelo, dunha realidade paralela. Quedan recursos por executar? Sí. Señora alcaldesa, vai nos ir vendo, xa o está vendo nestas semanas, e vai nos ir vendo no 2026. Decía vostede, Centro de Saúde de Santa Lucía é como Escorial. Mire, tuvo que chegar unha alcaldesa que se chama Inés Rei para que algo que comprometeron todos, vostedes tamén. Señor Lorenzo, é que eu non sei o que lle dá a risa. Estamos a falar de feitos reales. Pero é que non é certo. É que antes de que houbera este goberno se desbloqueara o tren a Punta Langosteira, señor Lorenzo. É que antes de que chegara este goberno e esta alcaldesa se desbloqueara unha obra que anunciaron vostedes. Quere que lle volva a recordar os titulares sobre a obra de Alfonso Molina que ya se iba a hacer en el 2014. Si tiñan que esperar por vostedes iban listos. E agora o único que lle queda, señor Lorenzo, remato, o que lle queda é decir que se tardou moito. Agora, están saindo un detrás doutro os proxectos que levaban moito tempo esperando. Esperaron por vostedes, esperaron polos que xa non están e esperaron por moita xente. Pero quen está desbloqueando nesta cidade os proxectos que levan máis dunha década esperando é Inés Rei, a nosa alcaldesa. Pódelle gustar ou non, señor Lorenzo, pero é a realidade. Pídolle que os debates que fagamos os fagamos con un pouquiño de rigor. Por agora non o califiquei e sempre lle falo con respeto. Quen se descalifica é vostede cando dice que se deixa de invertir 117 millóns en inversións e só hai 75 previstas no orzamento. A ver se atopa as restantes, señor Lorenzo. En fin, hai que mirar un pouquiño máis os papeles e non ler o que lle poñen diante, que non sei se o estarán querendo levar a outro sitio. Nada máis e moitas grazas. Ben, moitas grazas polo debate. Imos a proceder á votación por separado destes asuntos que requiren maioría simple do Pleno para a súa aprobación. Asunto número 7, votos a favor. Grazas, votos en contra. Abstencións. Grazas, queda aprobado. Asunto número 8, votos a favor. Grazas, queda aprobado por unanimidade. Asunto número 9, votos a favor. Grazas, votos en contra. Grazas, queda aprobado. Asunto número 10, votos a favor. Grazas, votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto número 11, votos a favor. Grazas, votos en contra. Abstencións. Grazas, queda aprobado. Pasamos agora os asuntos 12, 13 e 14. Señor secretario. Asunto número 12. Aprobación inicial do expediente de modificación do estado de gastos do orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2025, modificativo 2/2025, mediante concesión de suplemento de crédito. Asunto número 13. Expediente de aprobación inicial do expediente de modificación do estado de gastos do orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2025, M3/2025, mediante a concesión dun suplemento de crédito e unha baixa por anulación de crédito. Esta é unha emenda do Grupo Popular. E asunto número 14, expediente 2025-3 de recoñecementos extrajudiciais de obrigas para imputar ao orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2025. Moitas grazas, señor secretario. Señor Laje, ten a palabra, pode sair. Ten a palabra para a exposición inicial destes tres asuntos, despois debate conxunto de 5+3, votación por separado. Cando queira.
Grazas, señora alcaldesa. Traemos a este pleno dous modificativos de crédito máis un recoñecemento de facturas, modificativos necesarios, o primeiro deles para cumprir coa normativa e o segundo para sufragar investimentos importantes na área de turismo. O primeiro deles, o M2, vai a permitir a amortización de créditos contraídos por este Concello con 5 entidades bancarias por unha suma total de 11.556.292 euros. Dita cantidade provén do superávit obtido por este Concello ano pasado, pechado cun remanente líquido de tesorería de 18,9 millóns de euros. É dicir, por si houbera que necesidade de explicalo pedagóxicamente, nos temos unha previsión de ingresos e unha previsión de gastos. Por lo tanto, se produce unha recaudación e se produce unha execución orzamentaria. Aquelo que queda como remanente son 18,9 millóns de euros. Por lo tanto, non hai nin 300 nin 400 millóns de euros que quedaran sin investir, porque as cousas non son ficticias. É dicir, os orzamentos móvense con previsión de ingresos e previsión de gastos. Neste caso, o que fixemos como goberno municipal foi unha planificación económica e de investimentos que ten o seu cénit no plan de barrios, e o plan de barrios contempla inversións por 125 millóns de euros. Ben, para o ano 2025. Eso significa que entre fondos propios e a operación de préstamo se fai un investimento ano a ano e se vai dispoñendo a cuantía necesaria no referido ao préstamo. Entonces, a realidade que temos a día de hoxe é que os préstamos disposto este ano, ata o día de hoxe, é de 5.790.734. Vale. É evidente que de aquí a final de ano vais a dispoñer de máis importe a medida que se van executando obras que xa están financiadas. Vou intentar explicarlo así para ver se coñecemos as magnitudes do que estamos a falar. Que fixo o goberno municipal? Acordar uns orzamentos en 2024 que levaron consigo unha operación de préstamo e aprobar a través da cuestión de confianza uns orzamentos para o 2025. Neste ano 25 situamos un préstamo de 49 millóns de euros. Aclaración, por si alguén o descoñece, unha cousa é o préstamo e outra cousa é a utilización do mesmo. É dicir, que teñamos 49 millóns nunha operación de crédito non quere decir que se dispoña dese crédito no exercicio ao que facemos referencia. Ben, algúns criticaron o endebedamento. As operacións de endebedamento tiñan por obxecto e teñen por obxecto poder planificar actuacións que en moitos casos entre o trámite administrativo e a súa execución supera os 12 meses. Polo tanto, o que fixemos é unha planificación no mandato 2023-2027 para poder executar unha serie de actuacións sin ter que facer unha planificación única e exclusivamente anual. É dicir, a planificación leva consigo dispoñer do crédito necesario para que non haxa ningunha actuación que, superado o trámite administrativo, non conte cos fondos necesarios. Ben, nos atopamos despois coa legislación, é dicir, o marco legislativo actual é un marco que, dende o meu punto de vista, creo que debería de ser modificado como reclamamos a meirande parte de administracións locais, pero en calcara caso non o foi. E a realidade que temos, nos guste máis ou nos guste menos, é o invento do señor Montoro no seu momento, e esa lei que, desde logo, pois constriñe en gran parte decisións que podemos tomar nas administracións locales. Que fixo este goberno? Pois diseñar unha planificación económica que permita que todas esas actuacións, pois podíamos falar dentro do mercado centro de saúde e do Centro Cívico de Santa Lucía, o mercado de Monte Alto, as aportacións para o plan de barrios na súa primeira fase, poidan desenvolverse sin que o problema do financiamento se teña que sustanciar ano a ano.
Cal é a cara B desto? A cara B desto é que cada vez que formulamos un orzamento contemplamos unha amortización de débeda municipal. No exercicio 2025, é dicir, neste ano, vamos a amortizar 22.187.543,87. Os 11.556.292 que traemos aquí a través deste modificativo, é dicir, por imperativo legal, e 10.631.251 xa contemplados orzamentariamente. Que significa iso? Significa que temos solicitado un crédito de 49 millóns, unha operación de crédito que nos permite financiar investimentos, que ata de agora só dispuxemos con respecto ao crédito deste ano de máis de 5 millóns, que se irá incrementando esa disponibilidade, e de entrada amortizamos débeda por valor de 22. É dicir, non facemos un endebedamento excesivo, como alguén decía fai pouco tempo neste pleno, que se tiñamos unha débeda moi elevada. Non, o que facemos é unha previsión económica con planificación. Por lo tanto, existe rigor entre o que se gasta nas operacións de endebedamento que permiten a planificación plurianual e a amortización dese endebedamento derivado pois de non poder facer outra cousa que o que manda a lei, que é amortizar. Que estamos facendo na práctica? Pois adiantar os investimentos para que o que marque a senda de planificación non sexa só o marco legal, sino que seamos capaces de ter un pouco de imaginación e traballar económicamente con previsión. Bueno, eu creo que isto é importante. A día de hoxe son datos relevantes que van a contribuir pois, a un equilibrio razonable. A partida de investimentos do ano 25 contemplaba 71 millóns de euros. Decíamolo na intervención pasada. Non pode haber 117 millóns de investimentos sin facer cando a partida económica dedicada a investimentos era de 71. Dos cales había unha operación de crédito de 48 millóns de euros. Que significa que liquidemos débeda? Que non, xeramos grandes dificultades nin de presente nin de futuro ao Concello. É dicir, as operacións que se acorden entre o 24, o 25 e o 26 son perfectamente asumibles tendo en conta que é unha planificación plurianual de investimentos. Sabéis, podo anunciar que do plan de barrios 25-27, no primeiro ano, que é o 25, e que vai dende abril, que foi cando entrou en vigor o orzamento, ata decembro deste ano, imos estar nun tercio de licitación, quedando os 2 tercios restantes para o exercicio 26 e para o exercicio 27. É dicir, a planificación que ten este Concello para poder facer un investimento en 3 anos por riba de 100 millóns de euros está plenamente vixente e o único que facemos con este modificativo é ir amortizando débeda que por unha banda está contemplado no propio orzamento con 10 millóns de euros e por outra aplicamos aquilo que queda en remanente, é dicir, estamos a pagar aquilo sobre o que xa nos adiantamos no seu momento e, polo tanto, cunha previsión bastante prudente. Evidentemente, isto non responde á ortodoxia orzamentaria, pero é que tampouco creemos que planificar investimentos se poida facer ano a ano, entre outras cousas, porque eu creo que debe de haber, antes ou despois, algún tipo de modificación no marco estatal, dado que hoxe, con nivel de trámites administrativos para calquera actuación, é literalmente imposible que se tramite un proxecto con todos os informes sectoriais, se licite e se execute no mesmo ano.
O cal, que fixo este goberno? Pois intentar ser o máis audaz posible a hora de planificar o investimento, poñer por diante unha operación de crédito e agora, a continuación, saldamos unha parte dese crédito. Neste caso, ademais, diríamos incluso con un saldo positivo en canto á reducción da débeda. Levamos disposto 5 millóns, probablemente o dupliquemos de aquí a final de ano, dese préstamo de 48, sin embargo, vamos a amortizar 22. Bueno, creo que, desde logo, ninguén nos pode acusar de unha actuación irresponsable, máis ben unha actuación prudente que utiliza todas as ferramentas legais que están ao noso alcance. O segundo dos modificativos, o M3, vai a permitir destinar 275.000 euros ao Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña para a celebración de eventos de relevancia nacional e internacional que non só xeran actividade económica na cidade atraendo a millóns de persoas, sino que tamén permiten proxectar a imaxe da cidade máis alá das fronteiras do noso país. Este modificativo non vai a supoñer ningunha merma noutras partidas que afecten a servicios. Os fondos proceden precisamente da partida destinada á amortización de intereses que obviamente redúcense co saldo dos créditos previstos e permiten liberar fondos municipais para outros fins. E tamén traemos finalmente un recoñecemento extrajudicial de facturas por unha cantidade menor que se corresponde esencialmente con facturas por consumo enerxético e que desde logo alcanza unha cuantía ben pequena e que non puido ser satisfeita durante o ano natural. Os modificativos, quero recordar que non é un invento deste goberno, son unha figura xurídica, unha figura legal para adaptar os orzamentos, figura que emprega este goberno cando é preciso e que, por suposto, empregan todos os gobernos, sexan da cor política que sexan, formen parte desta corporación ou non, ali onde goberna ou onde teñan gobernado, incluído o propio Partido Popular na Coruña durante a súa breve etapa de goberno, que, como xa lle recordei noutros plenos, incluso tendo maioría absoluta, recurriron a máis de 12 modificativos de crédito en tempo récord. Bueno, esta é a exposición inicial. Se teñen calquera dúbida ao respecto, pois tamén é un bon momento para resolvelas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos o debate. Señor Jorquera, o seu turno. Moitas grazas. Señor Lorenzo, voulle dar a razón en algo que vostede manifestou. Efectivamente, ten razón. A culpa é de quen fixo a norma. Ten toda a razón. En ese sentido, infórmolle que a orde ditada por Anxo Quintana desde hai moito tempo non está vixente. O que están vixentes son ordes dictadas polos gobernos do señor Feijóo e o señor Alfonso Rueda. Por lo tanto, coincido, a culpa é de quen fixo a norma. En segundo lugar, vostede insta o BNG a exixir o pago dunha débeda de 2.500 millóns de euros que ten o Estado central ca Comunidade Autónoma en materia de dependencia. Perfecto, tomamos nota. Agora, sorpréndeme que o digan vostedes que desprecian unha condonación da débeda pública da Comunidade Autónoma de 4.000 millóns de euros negociada polo BNG co Goberno Central. 4.000 millóns de euros. E logo insiste en faltar a verdade no que afecta ás bases de execución. Mas, en calquera caso, non quero descentrarme do punto no que estamos, simplemente manifesto que o BNG prefire seguir sendo oposición útil. E como preferimos seguir sendo oposición útil, o certo é que previsiblemente as bases de execución vanse cambiar grazas ao BNG e acaba de aprobarse unha conxelación de taxas grazas ao BNG. Eso é certo, nós seguimos apostando por ser unha oposición útil. Centrándome xa no tema que agora se debate, anticipo o voto favorável do BNG, os expedientes M2 e M3 e o recoñecemento extrajudicial de obrigas. Por lo que respecta ao expediente M2, como xa se explicou, nese propón un suplemento de crédito destinado á amortización anticipada de préstamos, dado que volven a ter vixencia as regras fiscais e, polo tanto, estas regras impoñen o destino do superávit á amortización anticipada de préstamos. Como é sabido, por moito que nos preocupe a sustentabilidade financiera do Concello, o BNG non acredita nos dogmas das políticas obsesionadas coa chamada política de consolidación fiscal
e lamentamos que as regras fiscais, tras a suspensión motivada pola crise da COVID-19, volvan a estar vixentes. Mas o certo é que o retorno a este escenario obriga a destinar o superávit a amortizar débeda e non a investimento. Para o BNG é bo recorrer o endebedamento para o financiamento de investimentos, sempre, por suposto, que o grau de endebedamento sexa sostível. En calquera caso, esta amortización anticipada de préstamos, unida a que xa se contemplaba nos orzamentos de 2025, alivia a carga financiera do Concello e mesmo permite suscribir novas operacións de crédito de ser necesarias para facer fronte no futuro a novos investimentos. Polo que respecta ao expediente M3, no que se propón un suplemento de crédito para financiar gastos a realizar en este exercicio no Consorcio de Turismo e Congresos, tampouco temos ninguna obxección a facilitar a súa aprobación, pero quero lembrar que en política turística hai moitas tarefas pendentes. Aledámonos de que, por fin, o Consorcio vai ter un xerente despois dos 20 meses de interinidade que pasaron desde a dimisión do señor Moisés Naranjo a comezos de febreiro de 2024, por moito que o proceso por o seu nomamento volvese a xerar controversia. Mas segue sen haber un novo plan estratégico de turismo, pese a que en decembro de 2023 o Pleno do Concello acordou por unanimidade instar a redacción dun novo plan. E aproveito para lembrar que este Concello vén de aprobar a chamada taxa turística e a lei galega establece que o 80% do recadado, descontados os gastos de xestión, deberá destinarse a investimentos e gastos vinculados á promoción, o impulso, a protección, o fomento e o desenvolvemento do turismo sustentável. Por iso é importante que se comece a facer unha planificación do destino deses recursos para mellorar as políticas turísticas impulsadas polo Concello. E xa para rematar, no expediente de recoñecemento extrajudicial de facturas e obrigas do Concello, propónse o recoñecemento de obrigas por un importe total de perto de 14.000 euros, correspondentes a unha factura de perto de 4.000 euros por un servizo de consultoría informática para enlaces de aplicación informática e recaudatoria do Concello, por non terse presentado en prazo a pesares de ter un contrato menor adxudicado, e 4 facturas por un importe de perto de 10.000 euros por suministros de enerxía eléctrica das anteriores suministradoras que non foron tramitadas en prazo e non dispuñan de crédito orzamentario. O REC impútase aos créditos orzamentarios do exercicio, pois, segundo os servizos xestores, non afectan as necesidades de crédito, polo que non leva aparellada unha modificación orzamentaria. Como temos dito tantas veces, ter que recorrer o recoñecemento extrajudicial de créditos é revelador dunha mala praxe, pero o recoñecemento extrajudicial de obrigas, por moito que o Partido Popular non o queira entender, ten unha razón de ser, protexer os dereitos de terceiro que, actuando de boa fe, non teñen por que resultar perxudicados desa mala praxe da Administración, e, ademais, o informe do interventor di textualmente que, atendendo o criterio do Consello Consultivo de Galiza, non observamos ningunha especialidade ou singularidade nos servizos prestados en crédito que recomenden acudir a unha revisión do oficio e declaración de nulidade previas á aprobación do REC, razón pola cal non imos a dificultar tampouco a súa aprobación. Reitero, por tanto, que o BNG votará a favor dos 3 asuntos que agora se debaten. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bien, están ustedes hoy aquí para a súa aprobación inicial dos modificativos, ¿no? El modificativo M2 para destinar 11.055.550.000 euros de remanente a amortizar deuda bancaria. Bien, yo en el presupuesto quiero recordar desde el 2025 ustedes pidieron un préstamo, aparece un préstamo por un importe de 48,8 millones de euros. Me gustaría saber cuántos préstamos, o le gustaría saber cuánto dinero han pedido prestado desde que gobiernan. Pues mire, 137,5 millones de euros. 137,5 millones de euros que solo se pueden destinar a inversiones que luego no ejecutan. Esto es lo que nosotros denunciamos, la no ejecución del presupuesto, la no ejecución de las inversiones. Y le repito, 117 millones
hasta el 13 de octubre, según el documento que aportan ustedes, que está ahí, salvo que el interventor diga que el documento no es cierto, está equivocada la cifra, y 300 millones de años atrás. Es verdad que si hubiera presupuestos, a lo mejor estos 11 millones podrían estar destinados a inversiones financieras sostenibles, pero como no hay presupuestos en Madrid, pues hay que destinarlo conforme a la ley, como usted bien dijo, que había hecho el señor Montoro, que después de 6 años gobernando ustedes no han cambiado. Con lo cual tenemos que destinarlo, ese remanente, al pago de deuda. Pero si hubiera presupuestos, si se pudiera hacer como se hizo otros años, a lo mejor esos 11 millones irían destinados a vivienda. Traen ustedes también otro modificativo, el M3, por importe de 275.000 euros, para pagar para el consorcio de turismo. Por cierto, damos la bienvenida y nuestros mejores deseos al nuevo gerente, sin tiempo no era, y porque sus éxitos serán los éxitos también para la ciudad. Pero, ¿por qué traen esto? Porque, bueno, tuvieron ustedes que dedicar el presupuesto a pagar facturas del año 2022, del año 2023, del año 2024, de Vueling, etcétera, y lógicamente hay una serie de compromisos para este trimestre que, como se gastaron el dinero en pagar deudas anteriores, pues hay que dotarlo ahora con 275.000 euros con cargo a la partida presupuestaria para pagar intereses de la deuda. Bueno, de esa partida aún sobra dinero. Por eso nosotros presentamos una enmienda para incrementar la partida presupuestaria de becas comedor en $500.000 de euros. Por cierto, no les he oído hablar ustedes para nada de nuestra enmienda. Si no decimos nada, se quejan, y si decimos algo, se callan. Porque no, para nada hablaron ustedes de este $500.000 de euros que nosotros solicitamos para presupuesto, para modificativo, para becas comedor. Y mire, señor Laje, le traiciona el subconsciente. Le traiciona mucho el subconsciente. Le voy a decir por qué. Usted alegó que cuando yo gobernaba, cuando era concejal de Servicios Sociales, que no se quedaba sin ningún niño sin beca comedor, que es cierto, que la partida presupuestaria era menor, que era cierto, pero que ustedes, lógicamente, cambiaron los requisitos. Esa es su trampa, esa es su mentira, eso es su engaño a los ciudadanos. Claro que ustedes cambiaron los requisitos. Pero el cambio de los requisitos crearon ustedes una expectativa a todos los ciudadanos que reunían esos requisitos, que iban a tener derecho a una beca comedor, y al final dicen no, por sorteo, porque no llega la partida presupuestaria. Esta es la forma que tienen ustedes de gobernar. Mucho anuncio, mucho alaraca, mucho decir que vamos a hacer, y después al final no hacen nada. ¿No ve cómo le traiciona el subconsciente? Por eso, cuando usted hablaba de calificar o descalificar, mire, a nosotros nos califican y nos descalifican los ciudadanos, los coruñeses con su voto. Y creo que tiene usted que estar muy preocupado por esa descalificación que hacen los ciudadanos de su gestión. Eso es lo que tiene realmente que preocuparlo usted. A mí que usted me califique, me descalifique, me da igual. Sinceramente me da igual. No lo tengo en cuenta. Lo que sí le digo que usted tiene que tener en cuenta lo que lo descalifican usted los ciudadanos con sus mentiras, y prueba de ello es lo que estoy contando, que le traicionó usted el subconsciente cuando argumentaba el tema de las becas comedor. Crear expectativas, decirle que tienen derechos y después, reconocidos, no dárselos. Es más, le voy a dar otro ejemplo. Habla usted de cifras y la divide por el número de habitantes y habla del número de inversión. En esas cifras entra el $1.000.000 de euros que no ejecutaron en renta social o en emergencia social, porque el truco está ahí. Usted habla de las cifras que presupuestan, no está hablando de las cifras que ejecutan, que entonces baja muchísimo la ratio en cuanto a inversión por ciudadano. Entonces, mire, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Se coge antes a un mentiroso que un cojo. Se coge antes, ya se lo digo, en el refrán popular. Y usted aquí ha dicho hoy muchas mentiras. Usted ha dicho hoy muchas mentiras, y prueba de ello es lo que le estoy contando. Y si no, dígame que no es cierto. Digo usted que no es cierto, que es verdad, que ustedes han cambiado las reglas, y ahora resulta que como cambiaron las reglas, crearon una expectativa, y ahora los alumnos por sorteo. Porque en esta ciudad muchos niños que pasan problemas, sus familias, tienen el derecho a comer por sorteo. Ese es el gobierno social, ese es el gobierno progresista que tiene esta ciudad. Ya digo, lo mismo pasa con el talón restaurante, lo mismo pasa con el aumento del copago. No hemos subido los impuestos, decían antes. Bueno, pues yo ya le digo, suben el copago, suben la basura y tengo que tragarme que no suben los impuestos. Pues yo no soy capaz de entender. Mi inteligencia no da para tanto.
Que por un lado me suban el copago, que por un lado me suban la basura un 43%, aprobado por este gobierno útil, por esta oposición útil, esta misma oposición que está aprobando, lógicamente, siempre los pagos irregulares, incluso los contratos verbales. Esa es la oposición útil, no, esa es la oposición cómplice. Cómplice. No se equivoque. No se equivoque, señor Jorquera. Cuando usted aprueba 4 millones de euros para el INCE en pagos irregulares, es usted un cómplice. Cuando usted está aprobando en este pleno contratos que ni siquiera verbales, adjudicados a dedo, por importe de 350.000 euros, usted no es oposición útil, usted es cómplice. Eso no se olvide. Y, por cierto, no se arrogue usted ahora que van a cambiar las bases de ejecución gracias a usted, que seguramente sí, pero también se cambiaron porque usted lo permitió. Porque aquí lo denunciamos y está en las actas del Pleno. Lo denunciamos y le pedimos que al menos no aprobara el cambio de las bases de ejecución. Fue usted quien lo consistió con su silencio. Porque obra de mala fe el que debiendo clamar permanece en silencio. Y usted estuvo ahí callado, no dijo nada en los presupuestos y por eso se aprobaron. Porque no hubo cuestión de confianza, pero entonces aprobamos los presupuestos. Sí, usted es el responsable. Y ahora viene de salvador de la patria. No, mire, las cosas claras, y menos mal que están ahí las actas. Mire, hoy todos tenemos que sentir un poco de sonrojo, y digo todos, por estos informes que ha salido hoy de Cáritas, de FOESA. La verdad que la pobreza, más a 13 millones de españoles, la clase media que está desapareciendo, que el alquiler suponga que mucha gente esté llegando a la pobreza porque no es capaz, o el alquiler asume el 45% de sus ingresos. Estamos en un momento tremendamente difícil. Y todos tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros somos representantes políticos y tenemos que hacer políticas. Y las políticas tienen que ser en beneficio de los ciudadanos. Yo solo quiero recordar dos cosas. Desde hace 6 años gobierna en Madrid un gobierno socialista. Desde hace 6 años gobierna en esta ciudad un gobierno socialista. De aquellos que se llaman progresistas. Cuando el progreso es que 6 años después los datos sobre la pobreza, la exclusión social, la situación de las clases medias es de este calado, tienen que hacer ustedes una reflexión. Tienen que hacer ustedes una reflexión. Ya no vale más anuncios, ya no vale más promesas falsas. Hay que hacer políticas efectivas y no políticas populistas que al final vemos todos que lo único que están perjudicando es a los ciudadanos. Entonces, ustedes que gobiernan en este momento y yo que soy oposición, aquí estoy para colaborar, pero también para fiscalizar y para llamarles la atención. De ustedes depende que en esta ciudad esos gastos reviertan, pero me da la sensación que están más preocupados por otras cosas que por el bienestar social de los coruñeses. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Señor Laje, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, vostede dixo algo que eu ten que permitirme que non comente. Creo que eu nunca entrei a valorar a súa intelixencia. Sobre a miña teñen opinado e poden Bueno, non pasou nada e é o mellor. Decía, Pois señor aquí Lorenzo, non hai baldosas levantadas. Digo, como é a concelleira de Infraestructuras, resbalou Non hai. aí en plano. Continúe, señor Laje. creo que de patrimonio, sí. Decía que cóstame moito, que dizer, cando os debates, señor Lorenzo, chegan a tal, dixo vostede, mi inteligencia non dá para tanto. Eso dio vostede. Eu nunca entrarei a valorar a súa intelixencia. En calquera caso, vostede representa moitos cidadáns e eu considero que máis alá das discrepancias políticas, creo que vostede ten coñecemento e capacidade sobrada para que os debates que temos os podamos ter con rigor, que é o único que lle pido.
Permítame que non entre neso, pero sí que entre en algo que é moi de Barrio Sésamo, porque creo que xa temos que chegar a este punto cando non se poden facer debates económicos con, en fin, unha certa solvencia. Vostede dirá que o descalifico e xa lle aclaro que non o califico. Califícase vostede a si mesmo. Imos ver. Eu só lle poño unha comparativa porque vostede presentou unha emenda. Dixo, si presentamos a emenda, porque non falamos? Non, mire, señor Lorenzo, eu fixen a exposición inicial e agora voume pronunciar sobre a súa emenda. Os debates teñen un orden. É certo que ás veces hai xente que as fai de calquera maneira. Vostede gobernaba e implantou un sistema que deixaba fora a meirande parte dos que podían ser receptores desas axudas. Non é verdade que ningún niño quedara sin beca. Ningún niño non, quedaban moitos. E niñas. Niños e niñas. Por qué? Porque vostede poñía 4.000 euros de renta como umbral para dar a beca comedor. E si, ten razón, señor Lorenzo. Fixose un cambio nesos umbrales. O mellor aínda non suficiente, porque evidentemente creo que sí, que lle temos que dar unha volta para as axudas a meirande parte da clase traballadora e desas clases medias das que vostede falaba. Claro que o mellor temos que darlle unha volta. Pero, desde logo, en emerxencia social non hai ningún goberno que dedicara máis recursos do que está dedicando este goberno desde o ano 2019. Nas súas diferentes etapas. E está aí para comprobarse. Iso primeiro. Vamos con Barrio Sésamo, que é moi fácil de entender. Vostede gobernaba, puxo un umbral de 4.000 e iso restrinxe, porque limita. Si dedicaban 500.000 euros a becas comedor, cantas persoas foron receptores de becas comedor? 700. Canto dedica este goberno a becas comedor? 2,2 millóns de euros. E iso canto significa? 2.300 becas comedor. Señor Lorenzo, 2,2 millóns é máis ou menos que 500.000 que era o que dedicaba o Partido Popular cando gobernaba? 2.300 becas comedor cos gobernos de Inés Rei son máis ou é menos que 700 becas cando vostede era o concelleiro do ramo e gobernaba o Partido Popular co señor Negreira como alcalde? Home, de verdade, si é necesario chegar a este punto de isto bien, isto mal, isto blanco, isto negro, pois facémolo. Pero, onde está o nivel do debate, por Dios? O sea, claro, despois, vostede empeñouse en falar de mentiras. A verdade, eu falei de burradas, porque, non quero que minta conscientemente. Vale, eu creo que me poñen un papel e vostede dice o que lle poñen e xa está. Repito, é imposible que diga o que dixo se vostede tuvera os datos a man. Vale? Creo que é importante. Mire, voulle dar un dato só para que saiba. Vostede fala das operacións de préstamo que fixo este goberno, pero non falou da amortización dos préstamos. Claro, si se amortizan casi 47 millóns de euros, vostede analizou eso, señor Lorenzo. Vostede dixo, vostedes fixeron operacións de préstamo por 137 millóns de euros. Eu expliquei, con respecto ao M2, que este ano se amortizan 22.187.543. Canto se amortizou no ano 2022? 7.676.000. Canto se amortizou no 2023? 8.178.330. Canto se amortizou en 2024? 9.789.954. Non me puxen a sumar todas as cifras agora mesmo, pero sí lle podo decir que estamos a falar de preto de 50 millóns, non chega, por escaso margen, de amortización de préstamos. Pediríalle rigor a hora de abordar un debate. Polo tanto, señor Lorenzo, si vostede sabe que as operacións de crédito só poden ser
para investimento, non pode dicir unha burrada como a que dixo. Este ano hai 71 millóns no orzamento para investimentos. Hai unha operación de crédito que non chega aos 50 millóns de euros, dos cales se dispuxo a día de hoxe de casi 5 millóns e pico. Se incrementará, se lle digo, seguramente casi se duplique no que vai de ano. Pero que este disponible un crédito non quere dicir que se utilice. Está pensado plurianualmente para financiar investimentos. Ao mesmo tempo, dígolle, canto se amortizou. Entonces, entenderá que é moi difícil ter debates destas características. Sobre mentiras ou verdades, despois de explicarlle o de Barrio Sésamo, permítame, con toda cordialidade, que lle diga algo que me parece moi importante. Primeiro, que eu creo que non é menor, canto estamos dedicando á emerxencia e canto estamos dedicando á renta social municipal. Creo que hai un elemento que non é menor, que é o ingreso mínimo vital, dende o ano 2021, eso, e algunhas decisións que eu creo que eran necesarias, pois acotaron a entrega da renda social municipal. Non sei se vostede defende que se entregue así ao tuntún, me imagino que non. O que se está actuando é con rigor. Se vostede quere falar de rigor, falamos de rigor. En emerxencia estamos dedicando cantidades moi relevantes, ao redor do 1 millón de euros, señor Lorenzo. Non lle vou a preguntar, porque seguramente vostede non se acorde, de canto dedicaban noutras épocas. En calquera caso, máis que duplicamos calquera tipo de actuación destas características. E sobre o que é verdade ou mentira, sí que lle pediría un pouquiño de rigor. Vostede aquí chegou ao punto, o decía o señor Jorquera, un pouco cabreado, diría eu, non sei se a palabra é esa, pero vostede aludeu a Anxo Quintana. Vostede faltou a verdade, fíjate, eu non lle vou decir que minta. Evidentemente, vostede pode ser por descoñecemento, ¿no? Diríamos aquelo de ignorancia ou mala fe. Bueno, en 2009 non había, lógicamente, o decreto ao que se fai referencia. Sabe por que non o había, señor Lorenzo? Porque o decreto é o decreto 15 de 2010. É dicir, no 2009 aínda estaba o señor Quintana no goberno da Xunta. O 2009, señor alcaldesa, o 2009 é antes que o 2010, señor Lorenzo. Isto é como de 500.000 e menos que 2,2 millóns. Polo tanto, vostede fixo alusión a ordes que estaban derogadas. Foi sustituída esa orden a que se referiu do Servicio de Axuda a Domicilio, parece mentira, vir aquí a estes debates. Xa non é que non miren o orzamento, é que non coñecen nin a normativa que aproba a Xunta de Galicia. O decreto 15 de 2010 é do 4 de febreiro e o seu desenvolvemento regulamentario é a orden do 2 de xaneiro de 2012 que foi modificada posteriormente. A última vez que se modificou esa orde da Xunta de Galicia foi o 30 de novembro de 2023. Señor Lorenzo, si todo o rigor que ten vostede é aludir a normativa que non existe, descoñecer a normativa que aproba o goberno da Xunta de Galicia e ter tan pouco rigor a hora de abordar un debate, a verdade é que é moi difícil contrapoñer nin modelos nin propostas. Gracias, señora alcaldesa. Sí que lle pediría, señor Lorenzo, que aclarase si sabe de que vai. Por certo, a emenda que fixo alusión e sobre a cal xa me pronunciei non responde ao momento procedimental no que estamos. Estamos negociando un orzamento e veremos os recursos que se destinan. O que sí lle podo decir, señor Lorenzo, é que 2.300 becas son máis que 700. Eso aquí é na China popular. Moitas grazas. Segundo e último turno de 3 minutos. Comeza o señor Jorquera. Grazas. Señores do PP, o que non vou negar nunca é que vostedes de complicidade se entenden moito. Vostedes son cómplices de que suba o copago porque é froito dunha normativa autonómica ditada polo PP, ditada polo goberno do Partido Popular, inda que teñan o santo morro logo de culpar o Concello da Coruña. Vostedes son cómplices na débeda contraída polo Estado Central
a hora de que as comunidades autónomas dispoñan dos recursos suficientes para atender para a atención á dependencia. Porque o BNG sempre reclamou a corrección dese infrafinanciamento, ou vese gobernos do PSOE ou vese gobernos do PP en Madrid, vostedes sempre estiveron caladiños cando gobernou o Partido Popular en Madrid. Mire, cando gobernaba Mariano Rajoy había 15 diputados do Partido Popular de Galicia en Madrid. Reclamaron a débeda en materia de dependencia. Non, porque vostedes son cómplices. Como presentan agora unha emenda cómplice da ilusión sistemática das súas responsabilidades por parte da Xunta de Galiza. E, por tanto, vou centrar nesta emenda esta intervención. Vostedes propoñen suplementar en €500 millóns a contratación de prestacións sociais para incrementar o crédito ao programa de bolsas comedor, financiado coa anulación de crédito pola mesma cantidade destinado ao pago de xuros da débeda. A emenda, por certo, non aclara se unha emenda de sustitución a proposta contida no M3. Se non é así, pode deducirse que o PP non quere que se paguen os xuros da débeda. Pero centrémonos no fundamental. Porque, de novo, con esta emenda, o PP quere cargar nas costas do Concello competencias da Xunta de Galiza. Porque, mire, as políticas sociais están residenciadas na Xunta de Galiza. Quen ten máis instrumentos para loitar contra a pobreza e exclusión social que hai en Galiza é a Xunta de Galicia, señor Lorenzo. Páselle o informe de Cáritas o señor Rueda. Pero, de novo, con esta emenda queren cargar nas costas do Concello competencias da Xunta. Mire, así goberna calquera, señores do Partido Popular. Se por gobernar entenden transferir por sistema as súas responsabilidades a outras administracións, mentre se dedican os recursos públicos á propaganda e a manipular a TVG, ou a converter o señor presidente da Xunta nun tertuliano que comenta o mal que o fan os demais en vez de asumir as súas responsabilidades. Porque, insisto, as principais competencias en materia de política social son da Xunta. Tanto é así que en Cataluña e o País Vasco os comedores escolares están financiados polo goberno autonómico. Pero tamén acontece en Andalucía e Castela e León, donde son os gobernos autonómicos que financian as bolsas comedor. Gobernan vostedes en Andalucía e Castela e León. Mire, e a realidade, pese a que estamos a falar de competencias autonómicas, é que hai AMPAs que non teñen capacidade para xestionar as bolsas comedor. E hai comedores escolares que non teñen capacidade para atender os potenciais beneficiarios. Até o punto de que o Concello de Ferrol, onde goberna o Partido Popular, ten un sistema de acceso onde o acceso a estas axudas está condicionado á disponibilidade de prazas no centro escolar. O noso xuízo, por tanto, a Xunta de Galiza ten que contribuir realmente asumindo as súas responsabilidades para resolver este problema. Pero, en calquera caso, como BNG sí que é unha oposición útil na negociación dos orzamentos, se ao final chegamos a acordo, nos preocuparemos de que as bolsas comedor estén ben dotadas, pero atendendo as consideracións que vimos de facer. Sería bo que vostedes, se non son cómplices, dado que os orzamentos da comunidade autónoma están en tramitación, tivesen a mesma exixencia co goberno do señor Rueda. Polas razóns expostas, imos votar en contra da súa emenda. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como hoy estamos hablando un poco de Barrio Sésamo, a ver si lo soy capaz de explicar bien. Cuando gobernaba el Partido Popular, y yo era el responsable de servicios sociales, ningún niño en esta ciudad se quedaba sin beca comedor. Cero. Desde que gobierna el Partido Socialista, en estos dos últimos años, casi 1000 niños se quedaron sin beca comedor. Yo no sé si es más 0 o 1000. Entonces, señor Laje, a ver si usted me da o no la razón. Se lo pongo así de claro. Mire, se lo dije antes y se lo digo ahora. Su demagogia es cambiar las normativas. Yo la normativa que tenía era la que tenía el gobierno anterior, que, por cierto, era el Partido Socialista y el Bloque. Y yo no la cambié. La cambiaron ustedes. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para crear la expectativa y luego dejar a los niños fuera, a los cuales les reconocieron el derecho? Que va por sorteo en esta ciudad. Que va por sorteo el derecho a la beca comedor reconocido. Yo no digo los no reconocidos. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y no miento en lo que digo.
Por supuesto que ahora hay mucho más dinero, pero por supuesto que ahora la situación económica de este país es 1000 veces peor. Y cada vez hay menos clase media, y cada vez hay más gente de exclusión social, y cada vez hay gente más pobre. Por eso es necesario esas políticas de aumentar, pero no son suficientes. Sus políticas no son suficientes, son los que yo le critico. Por eso pedimos ahora esta enmienda, de poner medio millón de euros, que ya veo que no van a aceptar, que la dejan para el próximo presupuesto, con lo cual hay que decirles a estos niños, bueno, hasta diciembre veteteando y a partir de enero a ver lo que pasa en el próximo curso. Eso es lo que le están diciendo ustedes a estos niños y a estas familias, que vayan tirando. Y ya veremos si a partir de diciembre, en el próximo presupuesto, la oposición útil del bloque consigue que al menos en esta ciudad ningún niño quede sin beca comedor. Y luego después el tema de a quién le corresponde la competencia. Pues mire, unas autonomías tienen unas cosas, otras tenemos otros. Aquí la educación es gratuita hasta la universidad, desde los 0 años. Bien, lo que tengo claro es que la ley de servicios sociales la hizo el bipartito. Y lo que tengo claro que en esa ley ponían que tenían que pagarse los servicios también por los usuarios. Lo tengo claro, eso está en la ley. No, eso lo hizo el bipartito, firmado por el señor Anxo Quintana, igual que la orden esa del 2009, que es la filosofía de aquel gobierno que ahora tanto critica. Ese gobierno bipartito ya asumía que el pago tenía que haber copago. Entonces no me vengan ustedes ahora diciendo lo contrario. Esa es la filosofía de la norma que ustedes hicieron y que mantuvieron. Entonces, entone usted el mea culpa si quiere, pero la realidad es la que es. Es muy dura, entiendo que es muy dura en estos momentos, pero cuando gobernaron lo hicieron así. Entonces, ya les digo. Y mire, usted hablaba de oposición útil. Gracias a esa oposición útil, de la que usted tanto habla, señor Jorquera, se aprobaron en Junta de Gobierno 2,5 millones en altas y bajas en el presupuesto sin pasar por el Pleno. Gracias a usted, sí, gracias a usted. Porque ya le digo, las bases de ejecución, usted no aceptó nuestra enmienda y 2,5 millones fueron, ya le digo, este año, en este trimestre, de altas y bajas sin pasar por el Pleno. Ellas, los convenios con las asociaciones, ya sabe usted que hubo que compensar la renuncia de la FUC, se le dieron, eran 75.000 euros, se repartieron a las asociaciones, muchas no están de acuerdo en la forma que se reparto y no sabemos qué criterios siguieron. También, es más, en este supuesto, hay incluso un informe del interventor diciendo que este cambio de dar esos 75.000 euros a las asociaciones tenía que haber pasado por el Pleno. Tenía que haber pasado el Pleno y no ha pasado. Esa es su posición útil. O ya no digamos el plan de barrios. Dieron de baja ya, anunciado a bombo y platillo. Bueno, a los 3 meses, 394.000 euros menos en el plan de barrios. Van a decir, no, es que lo vamos a poner en otro barrio, pero podían sacar la partida de otro sitio. Y no quitar del plan de barrios que tanto anuncian a bombo y platillo, ya digo, reducir la partida presupuestaria. Le digo y le repito, porque tengo el dato ahí y no lo voy a cambiar, salvo que el interventor me confirme y que el secretario, que ese dato es erróneo en el que aparecen los modificativos. Tienen ustedes este año 117 millones en el mes de octubre sin ejecutar en inversiones. Lo pone ahí, en ese papelito. Que se suman a los 300 millones de años anteriores. A mí nadie me escribe nada, lo ha escrito usted, señor Laje. Eso está escrito por su gobierno en un papel que presenta en los modificativos. Yo comprendo que le duela, la verdad, pero está ahí, ese papel está ahí y ya le digo, es la realidad en la que se mueve este gobierno municipal, en esa falta de capacidad de gestión, en esas promesas incumplidas y en ese gobierno social que ya les digo, si ustedes hubieran leído esta mañana ese informe de Cáritas, no se atreverían a votar en contra al medio millón de euros para la beca comedor. Eso tiene que pesar sobre su conciencia y es un ejemplo que nos da cuál es la intención de este gobierno que se autodenomina progresista, pero sobre todo no mira por las personas que están mal, aunque les duela. Y yo no sé si es porque la enmienda la presenta el Partido Popular, porque el año pasado pasó una cosa parecida y al final pusieron 150.000 euros más. Yo creo que es más, les pesa más a ustedes que sea el Partido Popular darnos la razón en algo que la tenemos
les pesa más eso, el darnos razón, que el ver la realidad de una sociedad que lo está pasando mal y han dejado ustedes a 300 y pico niños en esta ciudad sin ese derecho reconocido, sin esa beca comedor, sin asegurarles al menos al día una alimentación equilibrada. Muchísimas gracias. Eso pesará sobre su política y a lo mejor también sobre sus conciencias. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno de peche para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Lorenzo, creo que é un bo intento. Vostede non só non escoita, sino que veu co papeliño escrito e axústase a eso. A verdade é que me parece sorprendente que se xa capaz de aludir a unha normativa do 2009 para botarlle a culpa a un goberno de fai 16 anos dunha normativa que quedou extinguida en 2010, que cambiou en 2023 por última vez e que toda ela é obra do goberno galego. Claro que, ao final, se vostede lee o que lle poñen, pois é normal. Acabo de darlle datos que deberían de facerlle pensar un pouquiño se cada vez que lee un papel non convirá mirar se o que pon o papel é verdade ou non. Se a orde da Xunta é con un decreto que se desenvolve do 2010, dende 1 de marzo do 2009, leva gobernando o Partido Popular na Xunta de Galicia. Diríalle máis, eu creo que o debate non debía de ser desta natureza. Eu non lle escoitei se vostede considera que ten que haber copago, non, se ten que haber tramos de renta ou non, pero igual que non lle escoitei nas ordenanzas fiscales cal é o seu criterio. E é normal que estén na oposición, porque iso é o que fai habitualmente pois a xente que pasa moito tempo na oposición, non ter alternativas, non mollarse, non decir como quere que é o que defende, e non estaría de máis. Nós facémolo a través das decisións que tomamos. Cumplir a lei é unha delas. A segunda, señor Lorenzo, é ter un mínimo de rigor á hora de falar dos asuntos. Vostede omiteu aquí toda a normativa existente, aprobada toda ela polos actuais gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia. E podríase estar de acordo ou en desacordo. Non me quedou claro se a vostede lle parece ben o copago ou lle parece mal. O que si sei é que repiteu bipartito Anxo Quintana, é dicir, parece un revival, o sea, 16, 17, 18, 19 anos despois que veñan a falar aquí desto, a verdade é que eu creo que proba que non teñen a cabeza nos debates. Insiste en non querer coñecer nin entender nada do que teña que ver coa xestión económica do Concello. Canto préstamo se ten solicitado nestos mandatos? Vostede dou un dato, 137 millóns de euros. Canto se ten amortizado, e lle din os anos, un detrás do outro? 49 millóns de euros en amortizacións. Señor Lorenzo, a mellor, si escoita isto, ao mellor pode entender por que é unha burrada as cousas que di. Se non o escoito, a mellor non, pero non pasa nada. Se vostede pide 137, ten amortizado 49 e dos últimos 48 só ten disposto 5, bueno, xa entendo que a mellor é un pouquiño complejo, pero claro, bailanlle dúas cifras e alá vai todo. Bueno, unha cousa é crédito disponible, outra é cando se dispón do mesmo, outra é cando se amortiza, outra é cando se executan as actuacións con ese crédito. 4 conceptos diferentes. Non pasou do primeiro, de entender a amortización que se fixo, os préstamos solicitados e cal é a execución en base a esos préstamos. Co cal, ter debates pois é bastante complicado. É falar do Goberno de España, falar de... En fin, señor Lorenzo, o Goberno de España atopouse un país en 2017 onde o salario mínimo mensual en 14 pagas estaba por debaixo dos 730 euros e o salario mínimo interprofesional en España está ahora mesmo en 2025 en 1.184. É suficiente? Non. É moito máis que cando gobernaba o Partido Popular? Indudablemente. Co cal,
en fin, facer análisis así, daquela maneira, pois, bueno, é o que ten, non? Vostede fixo alusións varias, non? E, claro, o problema desto é que vostede é capaz de defender coa súa emenda algo inaudito, que o sistema que vostede tiña é un sistema no cal aquela familia que tiña unha renta de 5.000 euros xa non podía acceder a unha beca comedor. A mí me parecería razonable que vostede fora capaz de decir hai que cambiar o sistema, porque o mellor o sistema hai que revisalo e cubrir unha parte coa emerxencia social e outra pensar se debe de ser destinado a rentas non de 5.000 nin de 8.000. E ese é un debate profundo e un debate que leva consigo, bueno, pues poñer sobre a mesa as dificultades que hai entre os recursos que hai e a que se destinan. Non, vostede veu a defender que era moito millor 700 becas con un umbral de 4.000 euros por renta que dar 2.300 becas como se están dando agora e gastar 2,2 millóns donde antes gastaban 500.000. Bueno, así é un pouco complicado. Señor Lorenzo, este modificativo o único que fai é dar cumprimento a unha planificación económica que permite planificar investimentos, que dou pé a que hoxe haxa un plan de barrios e que onte mesmo se aprobara unha actuación no barrio de Monte Alto para unha pista multideporte, que se aprobara unha actuación nun parque, desde logo que creo que vai a ser unha referencia para toda a cidade, na Plaza de Portugal, que se aprobara unha actuación moi na cidade deportiva da Torre con casi 1 millón de euros, que en pasadas semanas se aprobaran actuacións que eu creo que todos deberíamos estar contentos que saíran adiante nos diferentes barrios da cidade. Falemos do Ventorrillo, falemos da Sagrada Familia, falemos do Castrillón, e vostede, pois parece que ou non quere velo ou non lle gusta. Señor Lorenzo, repítolle, o plan de barrios vai a ter un nivel xa de licitación sobre máis dun 30% neste ano 25, e, como vostede sabe, ano 25, ano 26 e ano 27. E iremos amortizando crédito na medida en que a planificación económica signifique licitación, execución, utilización desos préstamos e a amortización correspondente. Mentras tanto, pode vir aquí a facer debates, desde logo, que eu creo que son carentes de rigor e que non permiten que contrapoñamos modelo, porque vostede pois móvese en cifras e en datos que non se corresponden en absoluto coa realidade. Gustaríame que os debates se puderan producir aínda tendo discrepancias, sabendo cales son os números e cales non son os números. Se vostede a día de hoxe descoñece cal é o capítulo 6 que ten este Concello neste orzamento, cal é a operación de crédito, que significa dispoñer dun crédito, que significa a súa amortización, pois dificilmente podemos ter un debate. Vostede verá, eu creo que merecía a pena facer un debate de outras características, e xa lle digo que non o califico. Eu creo que se descalifica vostede mesmo cando falta o rigor e a mínima seriedade a hora de abordar un debate económico. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Remata aquí o debate destes asuntos. Procedemos ás respectivas votacións. No asunto número 12, efectivamente, hai unha emenda... No 13, perdón. Era no 12. Un momento. Eu tiña anotado o 12. Expediente M3/2025. No, M3 é o 13. M3. Vale, pois o asunto 12 non ten enmendas. Daquela, procedemos á votación do asunto número 12. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas, queda aprobado. Asunto 13, aquí sí, efectivamente, onde o Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha emenda, polo tanto, imos votar en primeiro lugar a emenda do Partido Popular. De ser esta rexeitada, votaremos o asunto. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Votos en contra. Grazas, queda rexeitada. Votos a favor do asunto número 13. Grazas. Votos en contra.
Grazas, queda aprobado. Asunto 14, votos a favor. Grazas, votos en contra, abstencións. Moitas grazas, queda aprobado. Rematan aquí os asuntos da parte económica, quedarían 3 asuntos máis na parte resolutiva. Sendo as 12:30, imos facer un pequeno receso de 15 minutos. Retomamos a 1:45. Moitas grazas.
Ben, retomamos a sesión co asunto número 15, señor secretario. Asunto número 15, a adhesión dos museos científicos coruñeses á Asociación de Museos e Centros de Ciencia Técnica de España. Realmente que se adire o Concello inmediatamente aos museos científicos. O Concello que se adire, como segundo a proposta, ainda que figura no orde do día a adhesión dos museos científicos e a adhesión do Concello, que a persoa xurídica inmediatamente os museos científicos. Está na proposta perfectamente delimitado. Perdón, que non escoitara ben. Grazas, señor Castro Prado. Ten a palabra para expoñer este asunto e despois haberá unha única quenda de 3 minutos por grupo, cando queira. Bo día, moitas grazas, señora alcaldesa. A comezos dos anos 80, o Estado español contaba con varios museos de ciencia ancorados aínda nese modelo, diríamos, que casi decimonónico das grandes coleccións de historia natural ou tecnolóxica. En 1985, a Casa das Ciencias da Coruña converteuse no primeiro museo que superou ese modelo, inaugurando unha nova etapa para a museoloxía científica no Estado español. Aquel proxecto, que foi pioneiro, foi impulsado polo Concello da Coruña e combinaba coleccións tradicionais con dispositivos interactivos que permitían experimentar en primeira persoa os fenómenos e conceptos da ciencia. O éxito da Casa das Ciencias marcou o camiño para a creación posteriormente da Domus, o primeiro museo do mundo dedicado íntegramente ao ser humano, desde a perspectiva científica, e inspirou a numerosos centros de todo o noso Estado. En 1997, o Concello da Coruña volveu a situarse na vanguarda convocando por primeira vez aos responsables dos museos e centros de ciencia de todo o Estado. Desa reunión, da que se conserva incluso unha fotografía histórica neste mesmo salón de plenos, naceu unha rede informal de colaboración que co paso dos anos daría lugar á Asociación de Museos e Centros de Ciencia e Técnica de España. Hoxe aprobamos a adhesión formal dos museos científicos coruñeses, a Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium, a esta asociación. A súa finalidade coincide totalmente, absolutamente, coa nosa, que é a de promover o interese da cidadanía pola ciencia, a técnica, a investigación e a innovación, e fortalecer o papel dos museos como espazos de cultura, educación e progreso social. Esta adhesión reforza a presenza internacional dos museos científicos e intégranos de maneira estable nas principais redes profesionais do ámbito científico e museográfico, xunto a institucións como Cosmocaixa, o Parque das Ciencias de Granada, o Museo da Ciencia de Valladolid ou o Museo de Ciencias Naturais de Barcelona. Mais esta adhesión, e eu creo que cumpre ser ambiciosos, como sempre foi esta cidade, é tamén un primeiro chanzo dunha estrategia máis ampla de internacionalización dos espazos museolóxicos e culturais da nosa cidade. Desde a Concellería de Cultura estamos a preparar novas candidaturas de adhesión internacional por exemplo, a Asociación Europea de Museos, a Asociación Europea de Centros Culturais, a Asociación Europea de Xestión Cultural, e todas estas incorporacións fan parte das bases dun futuro plan director de museos da Coruña que deberá ter como obxectivo fundamental racionalizar e coordinar nun único espazo ou servizo municipal todos os espazos museísticos, as casas museo e as salas de exposicións, integrando tamén a Torre de Hércules nun sistema coherente de xestión, planificación e proxección exterior do conxunto museístico da nosa cidade. En definitiva, con este paso, o Concello da Coruña reafirma a súa vocación fundadora e pioneira no ámbito da cultura científica e da cooperación museística e sitúa aos museos científicos coruñeses no lugar que lle corresponde, referentes nacionais e europeos de divulgación, de educación e de cultura científica. Por estas razóns, se propón ao Pleno da Corporación a adhesión dos museos científicos coruñeses pertencentes ao Concello da Coruña como membros de número da Asociación de Museos e Centros de Ciencia e Tecnoloxía de España. Moitas grazas. Comeza o debate o Bloque Nacionalista Galego. Señora Queixas, ten a palabra. Moitas grazas e moi bo día.
Desde o BNG anunciamos o noso voto favorável á proposta de adhesión dos Museos Científicos Coruñeses á Asociación de Museos e Centros de Ciencia e Técnica de España, en coherencia e en consonancia coa posición que expresamos xa na Comisión de Fomento e Promoción da Cidade que se celebrou o pasado 31 de outubro. A longa e exitosa experiencia de divulgación da cultura científica desde os nosos museos científicos, permítanme que insista no de nosos, porque quen dos aquí presentes non garda unha ou máis lembranzas das visitas a estes museos da cidade, que son casi como a nosa casa. Como digo, esta experiencia exitosa xustifica a súa adhesión a esta comunidade que ten como obxectivo traballar de forma coordinada, cooperativa, colaborativa, co obxectivo de seguir a promover o interese e a valoración da cidadanía cara á ciencia, cara á técnica, a investigación e a innovación e conseguir así, polo tanto, a súa implicación e participación. Un obxectivo compartido cos museos científicos coruñeses que permitirá tamén compartir recursos, actividades e proxectos e que, polo tanto, tamén redundará no enriquecemento retroalimentador e na visibilidade dos mesmos para a formación científica dunha sociedade cada vez máis intercomunicada coa ciencia e coa tecnoloxía. Con todo, tamén debemos advertir que é preciso acompañar desde o goberno local o bo facer profesional dos equipos humanos que traballan nos museos científicos coruñeses, uns museos que efectivamente están en activo dende hai, nalgúns casos, máis de 25 anos, ou mesmo, no caso da Casa das Ciencias, pioneira, este ano 25 está a cumprir 40 anos. Malia o natural desgaste provocado polo tempo transcorrido e tamén pola actividade propia dos museos científicos, hai que lembrar que estes non tiveron sempre a atención e o cuidado necesario desde o goberno local. Unha visita permite comprobar como a falta de mantemento das instalacións é unha carencia notável, así como a actualización de contidos informativos e didácticos, a acomodación de espazos e a renovación de partes expositivas, entre outras melloras necesarias. Como tamén compre actualizar a RPT e reforzar a formación específica dos traballadores e traballadoras dos museos científicos coruñeses. Unhas demandas xustificadas, ao noso ver, e que agardamos que o goberno local atenda para que os nosos museos poidan reforzar a importante función social e coeducadora que están a cumprir e que sigan a ser referentes na Coruña, en Galiza e tamén dentro da rede de museos e centros de ciencia e técnica de España e, por suposto, a nivel internacional. Moitas grazas, señora Queixas. Turno para o Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. Buenos días a los empleados municipales que hacen posible el desarrollo de este pleno, a los miembros de la corporación, a los representantes de los medios de comunicación que se encuentran aquí siguiendo el pleno y a todos los ciudadanos que se encuentran en este salón de plenos o que nos siguen por streaming. Los museos científicos coruñeses son una red creada hace muchos años y que pide con urgencia una redefinición de espacios, de usos, adecuación de la plantilla y, por supuesto, de los edificios. Edificios total y absolutamente deteriorados por el paso del tiempo y por un escaso o nulo mantenimiento. En el mes de noviembre del 2003 aprobamos por unanimidad una moción urgente para reparar los edificios que albergaran la actividad cultural, que también incluía, como no, a los edificios que albergan los museos, que forman parte de los museos científicos. En esa moción, que aprobamos, insisto, por unanimidad hace 2 años, se insistía en la necesidad de hacer una auditoría por parte de los servicios municipales del estado en el que se encontraban cada uno de estos edificios, que se hiciera una propuesta de reparación y que se dotara presupuestariamente. 2 años después de aprobar esta moción, desde luego, nada sabemos de su cumplimiento. No sorprende, dado que el inicio de esta solicitud para formar parte de la Asociación de Museos de Ciencia de España se inició en el mes de mayo y tardamos 6 meses en traerla a pleno. Un récord histórico, uno más de este ayuntamiento. Proponen la adhesión a la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España sin saber mucho ni cómo ni por qué, porque esta asociación lleva ya más de 25 años de funcionamiento. Pagaremos 350 € al año por la cuota de 40 días
y imagino que liquidaremos el ejercicio el 1 de enero, que es lo que haría un particular, darse de alta el 1 de enero, pues volveremos a pagar esos 350 euros. El Grupo Municipal del Partido Popular manifestó siempre sus reiteradas denuncias por la pasividad y la desidia de Inés Rey, la peor concejala de Cultura que tuvo este en el Ayuntamiento, con respecto al mantenimiento de todos los contenedores culturales y a la programación cultural que se realizaba en los mismos, totalmente inadecuada. Estos espacios, gestionados desde hace años por este Ayuntamiento, adolecen de falta de mantenimiento y de una programación y una actualización de contenidos absolutamente necesaria. ¿Para cuándo las necesarias obras en el acuario? ¿Para cuándo o cuántos años más, señora Rey, tendremos que soportar la Domus con una red en la fachada? ¿Para cuándo la licitación de la cafetería, el restaurante y la cantina del acuario y de la Domus? Servicios que en el siglo XXI, en unos museos del siglo XXI que visitan miles de coruñeses y de personas de fuera de la ciudad, se deberían estar garantizados. Que una persona fuera a uno de estos museos y pudiera tomar un agua o un café o un sándwich. Esto hoy no es posible. Sorprendentemente, este servicio se prestó durante años de una forma muy satisfactoria para los usuarios y hoy este servicio no existe, lo cual representa una falta de respeto total para los usuarios y para los trabajadores y para todos los que los visitan. Esto será el primer museo interactivo la Domus atrapado por una red permanente desde hace 3 años. Nosotros que exigimos a los ciudadanos que hagan una inspección técnica de sus edificaciones, que les requerimos, que les exigimos que se preocupen por las condiciones de sus edificios, resulta que ese ayuntamiento, una de las joyas arquitectónicas que tenemos, hecha por el arquitecto Isozaki, resulta que no cumplimos nada de lo que le exigimos a los demás. Todos estos problemas no los va a solucionar la Asociación de Museos de Ciencia. Todos estos problemas de las infraestructuras, de la redefinición de estos museos, no se van a solucionar. Es algo que deberemos hacer. Les pido, por favor, que de forma urgente arreglen los problemas de los edificios, que permitan a los niños que vayan a ver a las focas, que permitan a los niños que vayan a dormir con los peces, que solo unos pocos privilegiados a lo largo del año pueden hacerlo, dado que solo los más rápidos son capaces de darse de alta en esta actividad antes de que se acaben las plazas. Señora Rey, cumpla con sus promesas. El edificio de Isozaki, ese icono de la ciudad, languidece en espera de ese plan de infraestructuras culturales que usted prometió y del que no sabemos nada y que no avanzamos. Menos anuncios y más trabajar. Pero eso sí, estamos en una asociación de museos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Yo nunca fui concejala de Cultura. Yo entiendo que lleva usted aquí muchos años y a lo mejor aún no tuvo tiempo de leer la Ley de Bases de Régimen Local y, por lo tanto, yo lo que he sido y soy es alcaldesa y, como tal, titular de todas las competencias municipales que son delegadas en los concejales de gobierno o abocadas para mí misma en el momento que lo considere oportuno. Por lo tanto, soy la concejala de todo y por eso soy la alcaldesa, no la concejala de Cultura, igual que ahora mismo tampoco soy la concejala de Asesoría Jurídica, ni fui concejala de Seguridad Ciudadana, ni concejala de Normalización Lingüística cuando dependía de Alcaldía. Tantos años, yo creo que para leer ese articulito tuvo tiempo. Pero bueno, si le queda mejor en el discurso, pues no pasa nada. Señor Castro, que sí que é concelleiro de Cultura por delegación da alcaldesa. Cando queira. Bueno, creo que todos, primeiro agradecer o apoio a esta iniciativa por parte dos grupos da oposición e todos podemos compartir que efectivamente o paso dos anos require actuacións de conservación e de mantemento en recintos culturais que foron auténtico referente e vanguarda e que siguen a selo. E siguen a selo polo continente e polo contido e polo traballo que fan todo o persoal adscrito aos mesmos, que eu teño que recoñecer e agradecer públicamente. Efectivamente, creo que teñamos na Coruña unha rede de museos científicos pioneira e que continúa a ser vanguarda é algo do que deberíamos de sentirnos orgullosos. A mí non me cabe ninguna dúbida de que a alcaldesa, porque así o leva facendo 6 anos e o fará moitos máis, non teño ninguna dúbida, cumple co que plantexa e cumpre cos seus compromisos.
e efectivamente ese plan de conservación, de mantemento e de mellora dos recintos culturais está enriba da mesa e se está executando e se está a traballar desde diferentes áreas deste Concello coordinadamente para que así sexa. Pero hoxe toca falar de outra cousa, toca efectivamente poñer en valor que sigamos a ser, a día de hoxe, referentes a nivel estatal e a nivel internacional dunha serie de espazos de divulgación, de educación e de cultura científica sen parangón no noso Estado e, desde logo, sen parangón en cidades do noso tamaño. E que sigue a ser recoñecido tanto no noso país como a nivel internacional. E casualidades da vida, hai 15 minutos confirmaron que un dos numerosos premios que xa ten nas súas vitrinas a rede de museos científicos da cidade vai a incorporar outro máis, que é un premio que otorga o Heraldo de Aragón, que nos ten citado o 26 de novembro, temos coñecido esta noticia hai minutos, para darnos un premio moi prestixioso, que é o Premio Puente entre Ciencia e Sociedade aos Museos Científicos da Coruña. Bueno, creo que non nos ven tan mal, non? Eu creo que a veces, e iso é algo que nos pasa reiteradamente, creo que a veces está ben a autocrítica, non? Pero creo que a autocrítica non pode convertirse nunha especie de autocastigo, non? Impoñéndonos ou infravalorando, mellor dito, o que somos e o que temos e o que somos capaces de facer. Creo que, efectivamente, a autoestima, na súa xusta medida, debemos de tela e a mellor forma, incluso, de vender o que se fai desde esta cidade no ámbito da rede de museos científicos é defendela. E defendela dentro e fora. Porque fora, reitero, e para exemplo, pois o que acabo de dicir, nos siguen a ver como auténticos referentes e seguimos a ter premios polo traballo de divulgación e educación e cultura científica que se fai desde a rede de museos científicos. Poñámonos a traballar entre todos en que os museos científicos se convirtan tamén en punta de lanza desa segunda modernización da cidade que está a cometer a nosa alcaldesa e que, efectivamente, non me cabe ningunha dúbida de que así será. E, reitero, creo que o mellor favor que lle podemos facer a nosa cidade e, neste caso, a nosa rede de museos científicos e ao sector cultural en xeral, tanto que nace da propia iniciativa pública como da privada, é poñelo en valor, é defendelo e, efectivamente, presumir, por que non, del. Eu creo que niso podemos coincidir todos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto número 15. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Señor secretario, asunto 16. Área de Urbanismo, Servicio de Planeamento e Xestión do Solo, expediente de aprobación provisional de modificación puntual número 3 do plan parcial do sector 7, recinto feiral de Someso, que require maioría absoluta legal. Grazas. Neste punto non haberá debate, únicamente o concelleiro brevemente exporá a parte dispositiva. Señor Díaz Gallego, cando queira. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Traemos a pleno esta informe de propuesta de suspensión de la ejecución del acto de aprobación definitiva acordado por el Pleno Municipal en sesión del 8 de mayo de 2025, iniciación del procedimiento de revisión de oficio de este acto y retroacción del expediente efectuando la aprobación provisional de la modificación puntual número 3 del plan parcial del sector 7, recinto ferial de Someso. Como decía la alcaldesa, muy brevemente explicaré el motivo de traer este asunto a pleno. Bueno, como saben, porque se trajo en mayo para aprobación definitiva, trajimos esa aprobación de la modificación del plan parcial de Someso, siguiendo por un criterio técnico municipal en cuanto al procedimiento de tramitación de dicha modificación, que creíamos desde luego que era el correcto, ¿no? La interpretación que hacían los técnicos municipales sobre la no necesidad de aprobación provisional está basada claramente en la ley del suelo, en el artículo 83.6, en el cual se dice que se aprobará provisionalmente si es el caso. Los técnicos municipales entendieron, y también, debo decir, los técnicos de la Xunta de Galicia en su momento, que
que no era el caso de tener una aprobación provisional, dado que la tramitación originaria de la modificación del plan parcial de Someso no tuvo esa aprobación provisional y que, por lo tanto, ir a una aprobación provisional y después una aprobación definitiva, al final alargaba más el procedimiento que el procedimiento originario de tramitación del plan parcial. Dicho lo cual, y toda vez que desde la Xunta de Galicia se nos traslada en un informe que no se va a registrar esa aprobación, esa modificación del plan parcial de Someso, hasta que no se efectúe esa aprobación provisional y no se pueda emitir el informe por parte de la Xunta de Galicia, por parte de la Dirección Xeral de Urbanismo, y con la finalidad de no causar ningún tipo de daño ni prejuicio a aquellos propietarios en Someso que están tramitando sus licencias o que estaban tramitando sus licencias para adecuar los usos a esta modificación, bueno, pues traemos este asunto a pleno. Sí, convencidos de que habíamos tramitado correctamente, pero bueno, obviamente para evitar, es como digo, los daños y prejuicios a los propietarios de la zona, traemos esta modificación y lo que proponemos en este punto del orden del día, por lo tanto, es tomar conocimiento y atender el requerimiento de la Dirección Xeral de Urbanismo recibido el 19 de agosto de 2025 y a la vista de este requerimiento, la necesidad de efectuar la aprobación provisional de la modificación puntual de este plan parcial incorporado al planeamiento vigente. Segundo, iniciar el procedimiento de revisión de oficio previsto en la ley y suspender la ejecución del acto de aprobación definitiva que se acordó en mayo de 2025. Tercero, retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a la aprobación provisional, conservando íntegramente las actuaciones previas de conformidad con el señalado en el informe de la Dirección Xeral de Urbanismo. Cuarto, aprobar provisionalmente el documento denominado Modificación Puntual número 3 del Plan Parcial del Sector 7, Recinto Ferial Someso, normativa, abril 2025. Quinto, diligenciar el documento y solicitar a la Consellería competente en materia de urbanismo el informe previsto en la Ley 1/2019 de Rehabilitación y Regeneración Urbana de Galicia. Sexto, notificar este acuerdo a la entidad promotora de la modificación puntual y a los servicios y departamentos municipales interesados en la tramitación del expediente. Y séptimo, facultar a la Alcaldía Presidencia para la realización de cuantos actos, trámites o gestiones sean procedentes para el buen fin de los acuerdos adoptados. Ben, moitas grazas, señor Díaz. Procedemos, polo tanto, a votación deste asunto 16. Votos a favor. Grazas. Queda aprobado por unanimidade. Asunto 17, señor secretario. Asunto número 17, aprobación definitiva do estudo de detalle do polígono R40 Peñarredonda 1. Ben, novamente toma a palabra o concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, señor Díaz, e despois haberá un único turno de 4 minutos. Ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Traemos a pleno el informe de propuesta para la aprobación definitiva del estudio de detalle del polígono R40 Peñarredonda 1 para ordenar los volúmenes edificables octubre 2025. Como sabe la corporación, en septiembre de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente este estudio de detalle. Hoy lo que traemos es la aprobación definitiva de este documento que afecta a un ámbito en la Zapateira, ¿no? En el contexto de la ejecución de este polígono del R40 Peñarredonda, que se tramita con el expediente 62043-2016 por parte del Departamento de Gestión de Suelo, el Ayuntamiento formula a la propiedad la necesidad de que el promotor elabore, antes de iniciar la tramitación del proyecto de concierto, un estudio de detalle destinado a definir con precisión los volúmenes edificatorios correspondientes a las parcelas edificables representadas por el Plan General 2013. El ámbito territorial de este estudio de detalle coincide plenamente con el delimitado en el polígono, son 32.401,53 metros cuadrados de suelo y el propósito fundamental del documento es ajustar las rasantes existentes y establecer una ordenación volumétrica de esas edificaciones nuevas conforme a las determinaciones de la norma zonal 5 de vivienda unifamiliar. El estudio incorpora también las condiciones derivadas de las afecciones de infraestructuras viarias y del gasoducto que transcurre por el ámbito, asegurando que la futura urbanización y la implantación de las viviendas respecta a las limitaciones técnicas y normativas correspondientes. Se introducen, además, criterios estéticos y de integración paisajística, que al final es el objetivo fundamental de este estudio de detalle, ¿no? El hecho de evitar que haya un muro visual en la calle Hamburgo, ¿no? Son edificaciones de 3 alturas, lo que se van a hacer es escalonarlas y que desde la propia calle Hamburgo solo se vea una altura, ¿no? Por tanto, de acuerdo con todo lo expuesto, se concluye que el estudio de detalle cumple con los objetivos y finalidades establecidos en la Ley de Suelo de Galicia y porque permite una definición más precisa de los volúmenes edificatorios que estaban previstos por el Plan General de 2013, garantiza su adecuada integración en la topografía y en las infraestructuras existentes y consolida una ordenación coherente con la planificación urbanística vigente. Por lo tanto, la propuesta que traemos de acuerdo para el Pleno Municipal de hoy es, primero, aprobar el informe municipal del
del 26 de diciembre de 2024, en el que se analizan los informes municipales emitidos en el expediente y en el que se da respuesta a la única alegación recibida durante el trámite de exposición pública. Segundo, aprobar definitivamente el documento denominado Estudio de detalle del POL R40 Peñarredonda 1 para ordenar los volúmenes edificables, octubre de 2025, promovido por la entidad Promociones Hamburgo SL y redactado por el arquitecto Martín Álvarez Álvarez, con el número de colegiación 5176. Tercero, diligenciar el documento y realizar los trámites previstos en el artículo 199 del decreto 143/2016 del 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Suelo de Galicia. Y cuarto, notificar este acuerdo tanto al promotor del documento como a los servicios y departamentos municipales y a los interesados en la tramitación del expediente. Gracias. Ben, moitas grazas, señor Díaz. Comeza o debate o BNG, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Pois, en primeiro lugar, como estamos a falar de asuntos que competen á Concellaría de Urbanismo, gustaríame, desde este grupo municipal, desde o grupo municipal do BNG, amosar o noso apoio e o noso afecto ao persoal que traballa no Servizo de Urbanismo, na Concellaría de Urbanismo, que traballa con rigor, conforme a dereito e colaborando coa xustiza cando esta llo require, e que sabemos que nestas últimas semanas está a sufrir. Todo o noso apoio, o noso afecto, o afecto do Grupo Municipal do BNG. En canto ao que é o estudo de detalle, nós non temos moito que comentar, xa que este estudo de detalle non é máis que a aplicación da ficha do Pexón, que de feito xa contempla que se poida facer un estudo de detalle para ordenar os volumes arrasantes. Polo tanto, non temos ningunha cuestión nin política nin técnica que alegar a este asunto e imos votar a favor. Sí que me gustaría facer unha reflexión, xa que tamén estamos falando de urbanismo, e, bueno, esta é unha Concellería de Urbanismo e de Vivenda e que saiu aquí a debate a cuestión do informe de Cáritas, do FOESA. E gustaríame facer unha reflexión en alto e apelar ao Partido Popular, porque se leron o informe FOESA, verán como o informe FOESA fala de que a vivenda é un dos factores que máis influe na desigualdade social hoxe en día. E fala de que o 45% das persoas que viven en aluguer están en risco de exclusión social. Así que convido ao Partido Popular, á formación política que goberna desde a Xunta de Galiza que ten precisamente as competencias en materia de vivenda, que reflexionen sobre o problema da vivenda e que reflexionen en particular sobre o que está acontecendo na nosa cidade despois de 15 anos de nula política de vivenda por parte da Xunta de Galiza, que ten hoxe en día, ademais, as persoas que son cooperativistas de Galivivienda afogadas, que son persoas que precisamente non son persoas con recursos, son desas persoas que non chegan a fin de mes. Convido ao Partido Popular a que pense na mocidade e no non dereito á vivenda que ten na nosa cidade. Pídelle ao Partido Popular que se lea ese informe de FOESA que fala, ademais, de que a infancia e a mocidade son os sectores máis prexudicados en materia de desigualdades, e pídolles que reflexionen porque vostedes teñen as competencias en protección á infancia e á mocidade. E hoxe mesmo teñen manifestándose as traballadoras dos sectores de protección de menores, de escolas infantís e dos centros de discapacidade. E isto todo é de xestión da Xunta de Galiza do Partido Popular. E tamén lles pido que reflexionen porque no informe de FOESA fala de que o ensino xa non é un ascensor social que xestionará as políticas educativas en Galiza. Creo que é o Partido Popular desde a Xunta de Galiza. Polo tanto, reflexionen, convídoos a reflexionar sobre o informe de FOESA, porque se o ensino xa non é un ascensor social, é porque desde o ensino xa non hai medios para combater as desigualdades, porque non hai PTs, xa non hai ALs, non hai profesores suficientes. Por iso,
o ensino xa non é un ascensor social por culpa dos recortes do Partido Popular. E iso é o que di o informe de Foesa. Pero tamén di o informe de Foesa que en materia sanitaria tamén hai unha desigualdade polos recursos económicos, porque os recortes o que provocan é que as persoas con menos recursos acudan, teñan máis tarde os diagnósticos e a xente con recursos poida pagar os médicos privados. E iso é froito dos recortes do Partido Popular desde a Xunta de Galiza. O informe de Foesa non sinala o Concello da Coruña, sinala as competencias da Xunta de Galiza en infancia, en mocidade, en vivenda, en sanidade e en ensino. Léanse o informe de Foesa, entréguenlle ao señor Rueda e rectifiquen as súas políticas. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Deus. Moitas grazas. Bos días a todos os que nos siguen. La tramitación en este pleno de los asuntos urbanísticos debería constituir una normalidad. En este caso, estos dos asuntos, el primero de ellos, el sector 7, que se vuelve a traer a este pleno porque nos encontramos con una errónea tramitación administrativa del expediente administrativo. Llama la atención que se haya cometido ese error porque en el primer informe de los servicios técnicos municipales se redacta exactamente igual, firmado por la directora de urbanismo, todos los pasos que hay que dar, desde la aprobación inicial, la recepción de alegaciones, los informes técnicos, la aprobación provisional y la aprobación definitiva. Es un informe de fecha de noviembre del año 24. No sé en qué momento cambiaron ustedes o decidieron buscar un atajo para tramitar este expediente. Y entonces lo que se demuestra es que las prisas no son buenas en determinados asuntos para este gobierno municipal, porque contrasta el acelerón que quieren pregar en unos temas y la parálisis que tienen en otros, como por ejemplo en la norma zonal 8 de equipamientos. Por cierto, esta semana hemos tenido acceso al expediente, mi compañero el señor Amado y yo, y hemos comprobado que la parálisis que se iba produciendo en esa norma zonal desde el año 2023 solamente se inició casualmente en el septiembre de 2025. Cuando nosotros trajimos a pleno en ese mes ese asunto de la norma zonal 8, ustedes solicitaron los informes a la Xunta y al resto de las administraciones. ¿Cómo iban a estar contestadas el 9 de septiembre en este pleno? Creo que que es necesaria una rectificación de lo que se comentó en ese pleno. En cuanto al asunto de la aprobación definitiva del polígono de Peñarredonda, tras su aprobación inicial, les decimos que en nuestro grupo municipal siempre les hemos trasladado la necesidad de potenciar e incentivar el desarrollo urbanístico de los polígonos previstos en el Plan General. Se lo repetimos una y otra vez durante el mandato anterior a la vista de necesidad de poner a disposición suelo urbanizado para la construcción de vivienda. Veníamos de un tiempo de parálisis en la ciudad, gracias a un gobierno populista apoyado por el Bloque Nacionalista Galego, a los que le damos bienvenida a desbloquear el tema de la parálisis de la construcción de vivienda en la ciudad. Yo creo que deberían ustedes repasar las intervenciones que tuvieron en este pleno, en la que se dedicaban a demonizar toda la actividad urbanizadora, la actividad constructora y a los promotores, a los que tachaban de especuladores. Muchos de lo que estamos sufriendo hoy viene precisamente de esa postura que ustedes mantenían en años atrás. Además de generar suelo para vivienda en estos desarrollos urbanísticos, se obtienen también suelos para equipamientos y solares para promoción pública de vivienda. Estos polígonos son ámbitos ordenados por el Plan General. Por eso, desde nuestro Grupo Popular siempre hemos dicho que estos desarrollos han de hacerse respetando lo dispuesto en el Plan General y cualquier modificación ha de tramitarse por los cauces reglamentarios de modificación del planeamiento. Nos encontramos en la ciudad en un momento convulso en lo que respecta al urbanismo, con cambios, con ámbitos que adquieren una tramitación meteórica y otros que se encuentran paralizados. Entre estos, el polígono das Percebeiras, con un 40% de viviendas públicas, que está pagando los platos rotos del pacto del Lajerato con el Bloque Nacionalista Galego. O la prohibición de convenios urbanísticos para modificar la ordenación prevista en el Plan General sin dar cuenta previamente al Pleno de esta corporación. Lo más grave es ocultar a unos vecinos y propietarios lo que se pretendía mientras ellos vendían sus propiedades, a lo que después se descubrió que era un fondo de inversión traído de la mano de la señora Pardo de Vera, a la vez que se paralizaba una revisión del Plan General promovido por el propio gobierno municipal. O sea, unos vecinos vendieron sus propiedades sin saber a quién se las estaban vendiendo y sin saber los planes que tenía el gobierno municipal después. ¿Ustedes se creen que esos vecinos iban a vender sus propiedades si supieran que se estaban vendiendo a un fondo de inversión? Pues claro que no.
habiendo sido informados además previamente de que se les iba a rebajar la edificabilidad. O lo que va a ocurrir en el Castellón con la modificación de la ordenación detallada del ámbito del polígono Parque de Oza, con otro convenio acordado con los grandes tenedores entre los que se encuentra el Concello y a espaldas de este pleno. Este grupo no se opone a los desarrollos urbanísticos que están previstos en el Plan General, al contrario, se opone a las formas que se están utilizando para buscar atajos y bordear la ley. En ese camino no va a encontrar al Partido Popular. Ya tienen a sus compañeros de viaje, al Bloque Nacionalista Galego, que ha decidido pasar de la condena masiva de la especulación inmobiliaria a la estigmatización selectiva de ciertos desarrollos para tratar de ocultar lo que realmente están consintiendo. Les llegará el momento en que tengan que dar explicaciones. No son ustedes una oposición útil. Permítanme utilizar un símil ciclista. Van ustedes chupando rueda. Y no lo digo con segundas, ¿eh? Se jactan también ustedes de que hace muchas inversiones. Ya remato, señora alcaldesa. Se jactan de que hace muchas inversiones en los barrios. Bueno, pues utilizando la palabra que utilizó antes el señor Jorquera, manda carallo. En algo tendrán que utilizar ustedes el tiempo. Son gobierno municipal. Lo que denunciamos nosotros es que no gestionan y no invierten lo suficiente. A fecha de octubre de este año han dejado ustedes de invertir 117 millones de euros del capítulo de inversiones. Y hay que unir los más de 300 millones que han dejado ustedes de invertir en los barrios de mandatos anteriores. Con esto yo creo que lo dice todo. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Turno de peche para o concelleiro, señor Díaz. Sí, agradecer dende logo o voto favorable do BNG ao estudo de detalle, agradecer dende logo tamén a mención á profesionalidade da Concellaría de Urbanismo que dende logo suscribo amplamente. Sobre vivenda creo que hai unha pregunta oral do Partido Popular despois, o cal entendo que teremos tempo de falar da pouca profesionalidade do Partido Popular en materia de vivenda. Señor Deus, para poder solicitar los informes, digo porque ya sé que del estudio de detalle de Peñarredonda no tienen nada que decir, con lo cual ya han hablado de todo cuánto tema se les ha ocurrido. De vivienda, curiosamente, no, pero de todo cuánto tema se les ha ocurrido, sí. Y para poder solicitar los informes sectoriales, tanto a la Xunta como a otras administraciones, no es que ustedes se levanten un día, digan, a ver, ¿cómo va la norma zonal 8? Y nosotros mandemos a la Xunta de Galicia y a las administraciones el documento. Hay que tener el documento preparado, un documento que finaliza, que termina de trabajarse en él en verano y que se remite para informes sectoriales entre agosto y septiembre, efectivamente, para que puedan informar tanto la Xunta de Galicia como la Administración General del Estado en sus diferentes ministerios. Esperemos que, porque se habla de retrasos, esperemos que la Xunta de Galicia informe algo, porque, por ejemplo, en el estudio de detalle de la calle Hamburgo del Peñarredonda 40, por ejemplo, la Dirección Xeral de Urbanismo nunca respondió a la solicitud de informe sectorial. Lo digo porque hablo de retrasos, hablo de administraciones que tardan en tal, o habla de confusiones en cuanto a la tramitación de un expediente. Si la propia Dirección Xeral de Urbanismo no contesta a los informes que se le solicitan, pues muchas veces pasa lo que pasa, que no contesta, que sigue esa tramitación, llegamos aquí a aprobarlo en un pleno con, como le decía en mi intervención en el anterior asunto, con el beneplácito de los técnicos de la Dirección Xeral de Urbanismo que nos dicen que hay que tramitarlo como se tramitó en su momento el plan parcial. El plan parcial no tuvo aprobación provisional. Y cuando van a registrarlos, cuando se dan cuenta de que no emitimos informe, no hablamos de nada, entonces hay que darle marcha atrás a la tramitación, a ver quién es el poco profesional en este tema. Llama también la atención que justo en el día del pleno que traemos esta modificación también de Someso, ustedes hablen de falta de suelo de vivienda. Bueno, en Someso hay, hasta donde yo sé, y eso saben ustedes contar igual que yo, 7 solares para 7 torres de 16 plantas que pueden solicitar licencia mañana, 2 de ellas de protección oficial, nadie las solicitó, y 2 torres de 32 plantas por las cuales tampoco nadie ha solicitado licencia. Pero, obviamente, nosotros sí que creemos que hubo una parálisis en el Gobierno de la Marea Atlántica en la tramitación de suelo y en el desarrollo del suelo, pero hay suelo para desarrollar y hay suelo que puede pedirse licencia mañana para construir tanto vivienda libre como vivienda protegida, y no se está haciendo. Con lo cual, justo que hable de falta de suelo para construir vivienda, el día que se trae Someso, que, como le digo, hay, pues, haciendo un cálculo rápido, desde luego cerca de 500 viviendas pendientes de construir, pues a lo mejor no es lo más razonable. Pero bueno, como digo, tampoco me quedó muy claro si van a aprobar o no este estudio de detalle, porque no hablo de él, con lo cual no sé si agradecer el voto favorable o no, pero reiterar el voto favorable de BNG, con lo cual este asunto desde luego ya va a salir adelante porque requiere la mayoría simple y desde luego, bueno, pues señores del Partido Popular, hablaremos de vivienda después, creo, y tendrán que explicar en qué consiste su política de vivienda. Gracias.
Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto 17. Votos a favor. Grazas. Queda aprobado por unanimidade. Remata aquí a parte resolutiva do Pleno. Pasamos xa á parte non resolutiva, señor secretario. Parte non resolutiva. Tomas de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 16.945 dos 29 de setembro de 2025 a 19.704 de 31 de outubro de 2025. Dos decretos da Alcaldía desde o número 7.310 de 29 de setembro de 2025 a 8.359 de 31 de outubro de 2025. De informes emitidos por intervención municipal do Concello da Coruña. A continuación, mocións, ruegos e preguntas. Moitas grazas. Comezamos co debate das mocións. A primeira delas do BNG sobre os VTC e consta unha emenda de sustitución do grupo do Partido Socialista. Que pasou? Ten a palabra... É de sustitución ou é de engadido? Pois é de sustitución. A ver, un momentiño. De sustitución. Bueno. Ben, señora Beira, ten a palabra. Sí. Ben, desde o BNG traemos esta moción a pleno porque o que estamos a observar na nosa cidade é como están a funcionar os VTCs sen absolutamente ningún control. Nos desde BNG, desde logo, somos defensores dos servizos públicos, somos defensoras de que se cumpra coa legalidade e neste caso o que está a acontecer é que os VTCs están facendo viaxes urbanas, se están permitindo que se contraten viaxes urbanas cando isto está absolutamente prohibido pola legislación autonómica e tamén pola ordenanza municipal, que di que mentres non se desenvolva unha ordenanza específica de VTCs, as únicas viaxes que se poderán facer serán interurbanas e as urbanas estarán prohibidas. Por lo tanto, nós o que pedimos con esta moción é que o Goberno municipal faga cumprir o que é lei no noso termo municipal. E pedimos, ademais, que se forme a Policía Local para que poidan sancionar aos VTCs que están incumprindo a lei. A nos gustaríanos aquí facer unha defensa do que é o sector do taxi e das desigualdades coas que están a convivir a respecto do VTC, non? Por poñer algúns exemplos, no caso dos VTCs, os vehículos en moito caso son de renting, fronte á obriga dos taxistas de teren o vehículo en propiedade. Os VTCs non teñen ningunha obriga de pasar ningún tipo de inspección municipal e os taxis, sí. Os condutores de VTC non teñen ningunha exixencia en materia de formación específica, pero os dos taxis teñen que pasar un exame e teñen que ter mínimo 5 anos de carné. Os VTCs dependen de multinacionais maioritariamente ou de grandes empresas que desde logo non dan conta da súa actividade o Concello da Coruña e o sector do taxi son autónomos e autónomas que teñen a obriga de pagarlle ao noso municipio as taxas por inspección, polos exames, os impostos por transmisión de licenza, etcétera, etcétera. Os VTCs multiplícanse sen límite ningún por parte da Xunta de Galiza, mentres que a cantidade de taxis está limitada ao número de licenzas que se decida por parte da Administración dar. Os VTCs marcan os prezos en función da demanda do momento, tirando os prezos no momento de baixa demanda, pero elevándoos a niveis que rozan o timo, tamén hai que dicirlo, en momentos de alta demanda, mentres que os taxis teñen uns prezos que están limitados e regulados polo Concello. Os taxis están obrigados a ter responsabilidade civil ilimitada e os VTCs teñen seguro de frota, para que teñamos un panorama de como é a desigualdade de condicións nas que traballan os VTCs e os taxis. E creo que este Concello e que este Pleno se ten que manifestar en favor dos servizos públicos, en favor do taxi, porque cando viñeron mal dadas, e cando veu a pandemia, por exemplo, quen quedou na rúa atendéndonos, levándonos a vacinar, levándonos ao hospital, etcétera, etcétera, foron os taxis. Os VTC desapareceron da nosa cidade cando viñeron malas. Cando foi o apagón, exactamente igual. Polo tanto,
eu creo que aquí o que temos que facer é unha defensa do que é un servizo público como o do taxi. Se precisamos máis licenzas de taxi, estudémolo e saquemos máis licenzas de taxi. Pero, desde logo, que non pode ser unha solución é que nesta cidade se incumpra a lei, se incumpra a ordenanza e este goberno local mire cara a outro lado, que é o sentir dos taxistas e que é tamén un pouco que observamos desde o BNG. Nos o que queremos é, xa digo, que se aprobe esta moción coa emenda que se presente. Se hai que sinalar a Xunta de Galiza, que se sinale, pero desde logo o Goberno Municipal ten que facer o que ten que facer, que é facer cumprir o que é lei neste Concello e ten que sancionar os VTCs que fan esas viaxes urbanas. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno do Partido Popular. Señora Catalán. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos. No han pasado ni 2 meses desde que PSOE y BNG aprobaron la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Y aquí estamos. Señora Beira, ¿por qué no consensuaron entonces la regulación del servicio de VTCs? ¿Por qué ahora es injustísimo y hace 2 meses no? ¿Ahora hay desigualdad y hace 2 meses no? Miren, ya les avisamos de que la ordenanza sería un fracaso. Y, por lo que se ve, ahí vamos. Lo que mal empieza, mal acaba. Y cuando no hay diálogo, los problemas se enquistan. La cuestión principal en todo esto es el abandono institucional de este Gobierno y, por extensión, de sus socios al sector del taxi. Hablamos de un colectivo que ha respondido a los ciudadanos en los peores momentos, como ocurrió con el COVID, y que ustedes han descuidado por su indiferencia e inmovilismo. Pero hablemos de la movilidad después de 2 meses de la ordenanza. Por un lado, sigue su lucha encarnizada contra los aparcamientos sin dar alternativas a los ciudadanos. El bus urbano está sin concesión desde hace casi un año, pero los usuarios van a tener que esperar justo hasta 2027, año electoral, para ver algún cambio. En consecuencia, todo ello hace que la demanda de taxis sea cada vez mayor, mientras que la sensación general es de que este servicio no llega para todos. Así que, si no saben andar en bicicleta o no quieren mojarse, ¿qué es la solución más fácil? Recurrir a los VTCs, que cada vez vemos más en nuestras calles, pese a que su actividad supone un gran agravio comparativo para los taxis. Por otro lado, ante el aumento de las peatonalizaciones y obras de reordenación, los conductores en general sufren cada día más y más atascos. Los taxistas y sus clientes también, lo que encarece el servicio. Y los más perjudicados, como no, las personas con movilidad reducida, que hoy, por ejemplo, tienen más dificultades que antes para acceder a sus domicilios con un taxi. Bienvenidos a la era de la humanización progresista, sin planificación, pero comprometida con lo sostenible. La realidad es que hoy los ciudadanos sufren más exclusión y aislamiento social que nunca, y todo gracias a su sectarismo. Más impuestos para nada. Bueno, sí, para autobombo de este Gobierno municipal. En resumen, quisieron dejar la regulación de los VTCs para otros, pero hoy los vemos campar a sus anchas cada vez a más empresas sin que este Gobierno haga nada. Hoy, quien tendría que velar por el cumplimiento de las normas mira para otro lado y permite esa competencia desleal. Entonces, ¿por qué han dejado pasar la oportunidad de regular antes? ¿Por qué no han tenido con los VTCs esa celeridad que, por ejemplo, tuvieron con la tasa turística? Algún día lo sabremos y le responderán a los ciudadanos. En cualquier caso, votaremos a favor de la moción y de la enmienda de sustitución o de fagocitación, lo que sea, pero con matices. Mientras no se redacte la nueva ordenanza de VTCs, el Gobierno municipal es quien debe velar por el cumplimiento de la normativa ya existente en lo que afecta a este municipio. En segundo lugar, dejen de poner en entredicho la formación de los agentes de la policía local. Saben denunciar. El problema es que no les dan respaldo jurídico a sus tareas de control y de inspección desde el Gobierno municipal. Y sobre todo, recuerden que para regular antes hay que dialogar, algo que este Gobierno no ha hecho a lo largo de 7 años y así nos va. Dice un refrán español, el que se casa, por todo pasa. Señores del BNG, esta relación hace aguas, pero ustedes lo siguen pasando todo. No son oposición útil, siguen siendo cómplices de un Gobierno que otorga porque calla y ustedes, por callar, han dejado desprotegidos durante muchos años a los conductores y usuarios del taxi. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Catalán. Pode pasar. Señora Díaz, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, bo día a todas as persoas presentes e todas aquelas que nos siguen por streaming. Quería comezar dicindo que quede claro que este Goberno municipal defende con absoluta firmeza o taxi. É un servizo público esencial, parte fundamental da mobilidade da cidade e garantía de igualdade, accesibilidade
e seguridade para todas as persoas. E por iso este Concello leva anos apoiando o sector con feitos e non con palabras, regulando o servizo, mellorando as paradas e destinando máis de 170.000 euros en axudas á modernización, renovación de vehículos e adaptación para persoas con mobilidade reducida. Porque o problema non está aquí, señora Catalán. Sempre mete un batiburrillo de cousas, pero nunca un mea culpa. O problema está en San Caetano, no goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular, dos vosos compañeiros, que leva anos mirando para outro lado, mentes as plataformas multinacionais están campando as súas anchas. A Xunta inspecciona os VTCs, sí, e levanta actas, pero cantas actas levantou a estas plataformas multinacionais? Porque saben perfectamente que están ofrecendo servizos a persoas conductoras de VTC que non teñen título habilitante, pero están obrigándoles a prestar eses servizos. A Xunta permite un crecemento descontrolado desas licenzas VTC, sen estudo de demanda, sen planificación e sen diálogo, vostede que fala de diálogo, sen ningún diálogo cos concellos. E agora que pretenden? Pois, como sempre, que sexan os concellos que empoña orden nese caos que foron eles os que o crearon. Estamos a falar disque de 800 licencias e autorizacións, e digo disque porque saen medios, pero os concellos non temos información. A Xunta aínda non facilitou información básica sobre quen ten autorización ni onde operan. Pedimos de acceso aos expedientes, os criterios, as resolucións e seguimos agardando. Isto non é descoordinación, isto chámase irresponsabilidade política para o sector, para con o sector do taxi e tamén para cos gobernos locais. O PP, como sempre, lávase as mans e pretende deixar que cada concello regule pola súa conta. E isto que lles pode sonar moi liberal, en realidade trátase de querer unha anarquía de país, porque poderíamos chegar a ter 313 ordenanzas diferentes co que isto implicaría, non? E ao final en que redunda? Traballadores e traballadoras cada vez máis precarizados. Mentres tanto, as grandes plataformas, esas os que o PP lles abre a porta, operan sin control, incumplindo a lei e ofrecendo servizos urbanos que a Xunta coñece sen título habilitante. Pero a Coruña non vai quedar calada. Estamos a traballar con outros concellos, agora mesmo xa con Vigo e Santiago, para levar a FEGAMP unha posición común e exixirlle á Xunta que asuma as súas competencias. En primeiro lugar, esa regulación VTC urbano a nivel autonómico, para evitar esa anarquía de diversas ordenanzas que poden chegar a haber. Tamén un estudio serio da demanda dos servizos VTC interurbanos, porque a día de hoxe non existe ningún, e a sospeita é que hai máis autorizacións que as demandas de servizo interurbanos, pero non o saben. Entón, mentres non haxa ese estudo de demanda que descoñecen, o que pedimos é que se paralicen esas autorizacións, porque o que non poden é seguir entregando autorización así, ás cegas, sen datos, sin planificación, e despois, claro, botarlle a culpa aos concellos, como non. A Xunta do PP, repito, está a precarizar o sector, tanto o sector do taxi como tamén o sector dos VTC. E faino por inacción, por falta de valentía e por favorecer intereses privados fronte ao interese público. Desde o Concello da Coruña defendemos o taxi, a legalidade e unha mobilidade ordenada, sostible e xusta. O noso obxectivo é claro, un taxi forte, moderno, con futuro e un modelo de mobilidade que sirva ás persoas, remato, as multinacionais. Por iso presentamos esta emenda de sustitución que recolle un compromiso real co taxi e coa súa modernización, fortalecer o taxi e fortalecer a economía local. E dicímolo alto e claro, a Xunta ten que deixar de mirar a outro lado e asumir a súa responsabilidade. Regular con diálogo, apoiar económicamente, modernizar o sector de transporte de persoas, porque as súas políticas conservadoras só traen confrontación, precarización e degradación. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos, salvo que a propoñente acepta a emenda, a votala. Non, sí que aceptamos porque inclúe os puntos nosos. Perfecto, pois daquela votamos a moción coa emenda incorporada. Votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda moción do BNG relativa á modificación puntual da RPT. Tamén hai unha emenda de sustitución do PSOE. Señor Soto, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Eu quero comezar compartindo unha reflexión.
Hai case 75 anos, a comunidade internacional inteira conveu que determinados delitos, como o xenocidio, dada a súa extrema gravidade, non eran delitos cometidos únicamente contra as vítimas concretas que os padecían, senón contra a humanidade inteira. Por iso, falamos de delitos contra a humanidade. E traio esta reflexión aquí porque varios membros do Grupo Municipal do Partido Popular sinalaron este mes públicamente a bandeira de Palestina que a Universidade da Coruña, para orgullo da comunidade universitaria da cidade inteira, pendurara no reitorado en sinal de solidariedade. Tras ese sinalamento, produciuse un cobarde e nauseabundo acto vandálico contra a bandeira palestina que o PP aínda non condenou. Eu só quero lembrarlle, señores do Partido Popular, que a bandeira dun pobo que sofre un xenocidio non representa tan só a ese pobo, representa xa a toda a humanidade. Non teñan dúbida de que a inmensa maioría de coruñesas e coruñeses esperan que vostedes o asuman. A bandeira que nos representa hoxe a todas e todos é esta. En canto á moción que agora defendemos, esta versa sobre a necesidade de aprobar unha nova relación de postos de traballo no Concello. Estas relacións de postos de traballo, coñecidas polas súas siglas RPT, serven para xestionar de forma eficiente as e os traballadores das administracións públicas e conseguen esta finalidade o identificar que postos se necesitan en cada servizo, con que perfil e de que características. Pois ben, a actual RPT deste Concello está desfasada e leva así anos, pois xa non é capaz de prever con eficiencia que postos de traballo se necesitan hoxe en moitos servizos municipais e os múltiples remendos que se veñen facendo nos últimos anos ocasionan moitos problemas, como que postos coas mesmas funcións teñan salarios diferentes. A esta RPT remendada, desfasada e, polo tanto, ineficiente, únese o recurso abusivo ás comisións de servizo, unha modalidade de provisión de postos de traballo pensada para situacións de urxencia, pero que no Concello da Coruña é utilizada de maneira sistemática para facer fronte a necesidades de servizo xa dende o mandato do PP na Coruña. Unha utilización que é en realidade fraudulenta, pois non responde ás finalidades previstas, o que ten ocasionado que os xulgados do contencioso administrativo teñan condenado este Concello. E vou recordar que esta non é a primeira vez que o BNG denuncia no que vai de mandato o recurso abusivo a esta figura ante o silencio cómplice do Partido Popular. Esta moción pretende poñer, polo tanto, sobre a mesa unha serie de prácticas viciadas que o Goberno local leva tempo executando. En concreto, dende o BNG queremos denunciar a actitude do Goberno local na Mesa Xeral de Negociación en que se estaba negociando unha modificación puntual da RPT, pois, segundo Comisións Obreiras e a Confederación Intersindical Galega, o Goberno local ten modificado o seu criterio na mesa de maneira continua, impoñendo unha metodoloxía de traballo caótica. Reflexo disto é a presentación dunha modificación puntual da RPT moi deficiente, na que non se exixe formación específica para postos de alta responsabilidade e na que só se abordan problemas relativos a unhas 3 decenas de prazas, cando as prazas que deben ser modificadas son moitísimas máis. Pero tamén unha modificación puntual que non dá cumprida solución á preocupante infradotación do Servizo Municipal de Protección Civil. Señores do Goberno Municipal, dicíamos yo no anterior pleno e repetimos yo neste, non vale lembrarse de Santa Bárbara cando trona. Solucionen dunha vez os problemas que se están xerando no Servizo de Protección Civil canto antes. Traten ao seu persoal como merecen. Mas non acaban aquí os problemas, pois 2 semanas antes desa modificación puntual da RPT, o Goberno local convocaba 24 comisións de servizo, a maioría delas para postos de gran responsabilidade, e facíaos en justificar a urxencia de cada unha delas, que tería sido o máis correcto. Con esta moción, dende o BNG queremos instar o Goberno Municipal a facerse cargo do problema, con medidas concretas. Por iso propoñemos que se convoque canto antes un concurso que garanta o cumprimento dos requisitos de capacidade e mérito na provisión de postos de traballo, evitando así a convocatoria de comisións de servizo. Propoñemos que se exixa titulación específica para todos os postos da chamada Administración Especial, é dicir, o funcionariado de servizos especializados. Propoñemos que se negocie cos sindicatos unha nova RPT que dé a solución aos retos que o Concello ten por diante. Propoñemos, en fin, que se acabe coa infradotación do Servizo de Protección Civil. E remato. Tras estudar detidamente a emenda presentada polo Grupo Municipal Socialista, vimos de verificar que se asumen todos estes compromisos, con lixeiras modificacións na redacción que non erosionan o contido da moción. Se me permiten, diría máis que unha emenda parece un recoñecemento de feitos froito da autocrítica. Votaremos a favor da emenda, por iso e porque así nos aseguramos a aprobación da moción, xa que non é a primeira vez que o Partido Popular impide a aprobación dunha moción sobre política de persoal presentada por parte do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Soto. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez.
Bo día. Moi brevemente, señor Soto, o Grupo Popular, o Partido Popular, non criticou que a UDC izara a bandeira de Palestina. Respectamos absolutamente todas as causas xustas que quera reivindicar a UDC. O que nos criticamos é que esa reivindicación fora a costa da bandeira nacional, que tamén nos une a todos, por certo. En canto a ese ataque non temos coñecemento, eu vou dar por bo o que vostede confía na súa palabra. Se é así, que quede ben claro, o condenamos rotundamente e sen ningún tipo de paliativos. Señor Soto, hoxe, como cada vez que vostedes traen a este pleno unha cuestión de persoal, abordan vostedes o síntoma e non a enfermidade. E cal é a enfermidade? Pois a define con menos complexos que a vostedes o sindicato de referencia do nacionalismo. Abro comiñas. É a partir deste momento, a través da análise dos informes retorcidos en moitas ocasións repletos de falsidades que se emiten por parte de persoal funcionario para justificar o injustificável, cando comenzamos a confirmar a estrutura presuntamente delituosa que Laje Tuñas foi quen de artellar no Concello da Coruña na xestión do persoal e como consecuencia nos servizos públicos desta cidade. Pecho comiñas. Isto que acabo de ler é un extracto literal da denuncia da CIGA que motivou que a instancia da Fiscalía, o Xulgado de Instrucción número 6 desta cidade, estea a tramitar as diligencias previas 1209-2023 para investigar se o uso abusivo da Comisión de Servizos deste Concello é constitutiva dun delito de prevaricación administrativa. Diligencias, señor Soto, que ademais provocaron unha decisión que, por extraña e pouco transparente, ben merece unha explicación. Encomendar a un abogado externo a defensa do Concello nesa causa, con base na complexidade do asunto a fin de evitar un posible conflicto de intereses. Exactamente cal é o posible conflicto de intereses entre o Concello e con quen, señor Laje? Porque a denuncia é do 23, o personamento é do 24, e esta decisión é do 25. E se, como di ese acordo, non se dirixira nesa data a acusación contra ningún funcionario ou autoridade, ese posible conflicto cando aflorou? Xunta de Goberno Local, da que, por certo, se ausentou o director da asesoría xurídica, que aproveitou a mañá para despedirse, pois 2 días despois foi cesado na mañá de coitelos largos do 1 de agosto, no que decapitaron a máis da metade dos directores de área do Concello. E a última pregunta, señor Laje, pode explicarnos por que, ante un posible conflicto de interese entre o Concello e alguén, o que cambia de dirección letrada é o Concello? Co anterior director da asesoría xurídica cesado, entendo que o posible conflicto non era con el, porque esa sería a solución. De feito, probablemente o conflicto co anterior director da asesoría xurídica era doutra índole. E por iso pregunto tamén, por que non asume a defensa do Concello o novo director da asesoría xurídica? Ou para que se nos entenda mellor, exactamente por que intereses vai velar o abogado externo? Polos do Concello ou polos da persoa ca que pode haber un conflito? E mentres avanza o procedimento, o señor Laje e a señora Rei, pese a sentenza firme que obriga a poñer fin ás comisións de servizo, van camiño de cuadrupicalas, coa falta de transparencia e arbitrariedade nos nomeamentos por bandeira, tal e como teñen sentenciado reiteradamente os tribunais de xustiza. E vostedes tragan con isto, igual que tragan coa baixa execución nos barrios, igual que tragan coas subidas de impostos, igual que tragan cos recortes nos programas sociais. Señor Soto, concordamos, por suposto, que deben de cesar as comisións arbitrarias, as que non están nin justificadas nin son transparentes, e a avanzar na convocatoria de concursos de méritos, a poder ser libres das graves sospeitas que habitualmente envolven os convocados por este goberno, tanto pola selección dos tribunais como polo desenvolvemento dos procesos. E concordamos tamén na necesidade da elaboración dunha nova RPT. En xullo do 2022 se contratou a multinacional Adecco a análise da organización da plantilla municipal de cara a redactar esa nova RPT por un importe de 142.000 euros. O traballo non debeu de ser do gusto do señor Laje porque nunca máis se soubo. Pero, dende entón, leváronse a cabo varias modificacións da RPT actual. Esas sí, a gusto do señor Laje, e sen previa negociación coa representación sindical, tal e como reiteradamente teñen denunciado. E anticipolle, haberá unha máis para adaptar a RPT, pois a recén nomeada directora do Plan Estratégico 2030-2050, a señora María Rivas, a quen lle damos, por suposto, os parabéns e lle desexamos a mellor das sortes, porque, dende logo ata agora, ese plan estratégico só existiu para nomear directoras. Vamos a ver se cambia a tendencia. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, como decía o señor Soto, isto
esta emenda que presentamos, señor Soto, é unha transacción na práctica. Quero dicir, asumimos a súa moción e incorporamos, digamos, un enfoque que ten que ver precisamente co que ven facendo o Goberno nas mesas xerais de negociación. Creo que a este Goberno non se lle pode achacar falta de diálogo, senón todo o contrario. Este Goberno leva falando con todos os actores sociais dende o ano 19, sin ningún tipo de imposición. Creo que o diálogo é a mellor ferramenta para conseguir satisfacer a todos e a todas, aínda que en toda negociación a satisfacción plena creo que nunca é posible. Personalmente participei en máis de 27 mesas xerais de negociación dende que son concelleiro. Non creo que se nos poida achacar que eludimos o debate nin a posta en común de ideas e necesidades laborais do Concello. Coincidimos no sustancial, basicamente porque está impulsándose non só a modificación puntual da RPT, que é unha ferramenta e un instrumento que se utiliza cada vez que é necesario facelo, senón que estamos traballando para dotar o Concello dunha nova relación de postos de traballo, que, como vostede dice, é evidente que ten un desfase notable. Pero quero recordarlle, solo para aqueles que o mellor pois tardan 2 ou 3 ou 4 anos en facer memoria sobre o que vai facéndose en materia de recursos humanos. Primeiro, se finalizou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo, 1/2018. Tramitouse o concurso ordinario 1/2019. Levaba, dende o ano 2010, sin tramitarse ningún concurso de provisión de postos de traballo neste Concello. Implantouse e xestionouse a carreira administrativa, é dicir, o que se coñece como carreira horizontal. Todo isto forma parte do documento que a Xunta de Personal me entregou a min como concelleiro delegado pola alcaldesa no ano 2019, en setembro, de todos esos deberes que levaban desde o ano 2010 sin abordarse. Xa houve moitos responsables, non sei se eran moi profesionales ou pouco profesionales, o que sei é que non o fixeron. Iso é o que lle podo decir, señor Soto. E o que lle digo é que agora sí, implantouse a carreira horizontal, como coa maioría dos sindicatos se chegou a acordo, lanzouse a parte que faltaba do concurso e rematouse o concurso que estaba lanzado. Comprometemos algo que recollemos na propia emenda, que como mínimo se celebre un concurso por cada mandato. Na medida en que isto quede asentado, a normalización na xestión dos recursos humanos, desde logo, creo que vai a supoñer un avance notable. Vais estudiar na fase de alegacións todas as melloras, como poñemos na emenda, que sexan posibles para mellorar todos os procesos. Só faltaría. E, ademais, vamos a facelo antes de que remate o ano. Por que? Porque temos un compromiso con todas as centrais sindicais, incluídos con aqueles que non votan a favor, como foi o caso da CIGA, que basicamente entenderá que na moción que presentou falaban casi de nomes con nomes e apelidos. Evidentemente, nos intentamos gobernar po conxunto, non entramos ao detalle, pero aínda así temos unha posición favorable a buscar nesas alegacións, pois aquelas cuestións que poidan mellorar o procedimento. Un novo concurso ordinario cunhas bases negociadas, acordadas coas seccións sindicais con apoio mayoritario, que iso foi o que se acordou na mesa xeral de negociación, e decirlle que, ademais, se están traballando con programas temporais para reforzar diferentes servicios. Creo que este Concello é un Concello referente en materias como a conciliación, recoñecido incluso pola propia CIGA, que, como ben vostede recorda, pois ten posicións diferentes. Na moción poñemos de manifesto aquilo no que concordamos, pero tamén a nosa disposición a recoller todas as achegas e melloras posibles. Iso sí, quero recordar que en materia laboral as melloras acadadas por este Goberno son evidentes. As convocatorias da oferta pública de emprego desaparecidas deste Concello durante unha década son hoxe algo normal e habitual. Dende o ano de 2019 supuxeron a cobertura de 581 prazas públicas, sumando as de quenda libre e as de promoción interna. Prazas ás que hai que sumar as 125 de estabilización. Aporto estes datos por unha razón, porque as convocatorias non se fan porque sí,
senón para cubrir déficits históricos de personal arrastrados desde mandatos anteriores. E é de destacar que en total estamos a falar de máis de 700 prazas en 6 anos, dato que contrasta, por exemplo, coas 0 convocadas entre 2011 e 2015 e coa evidente escaseza do mandato seguinte. Tampouco quero deixar pasar non só a millora das condicións laborais, que creo que son evidentes para os empregados públicos, senón tamén datos que eu creo que son relevantes. Datos que, desde logo, cando se fala deles, deben de contrastarse. Cando se fai unha comisión de servicio, dende que goberna Inés Rei, non no 2007, non é que fose cos gobernos do Partido Popular, tampouco. As comisións de servicio neste Concello, agora mesmo hai 1/3 das que había. Pero, por certo, cando gobernaba o PSOE co BNG, que había comisións de servicio, non sei se o señor Soto sabe como se resolvían. A dedo. Cando gobernou despois o Partido Popular, resolvíanse a dedo. E cando gobernou a Marea, tamén se resolvían a dedo. Quere decir con isto que non había ningún proceso, non sei se hai alguén que poda decir o contrario, pero a concurrencia prodúcese desde o ano 2019. Un proceso público, aberto, transparente, que non impide o que é unha comisión de servicio, que é decidir non cun concurso, ningún baremo, sino decidir a quen se considera máis aceitado para ese posto. Eu creo que hai que diferenciar o que é unha oposición, o que é un concurso dunha comisión de servicio. Non lle porei o exemplo do que fan noutros sitios onde goberna o BNG. Quero deixar de manifesto, primeiro, por agora, todos aqueles que recurriron aos xuzgados, perderon, todos. Non sei que se sorprenden. Todos esos que se din moi profesionales, cando foi a haber un veredicto, desistiron. Alegaron contra as comisións de servicio, cando rematan, comunícaselles que finaliza. Porque a comisión de servicio non é que teñan un posto para sempre, para toda a vida. E despois recurriron outros nomeamentos, dicindo que eran ilegais. Bueno, pois por agora non houve o primeiro. Co cal, está ben que todos saibamos un pouquiño de que estamos a falar. Agora hai concurrencia e publicidade. Teñen 5 días para presentarse calquera funcionario ou funcionaria. Antes do goberno de Inés Rei, eso non sucedía. Se hai alguén que poida probar que antes do ano 19 se decidía de alguna maneira transparente, que traia a proba. Se lle digo eu que non a van a poder traer. Entre outras cousas, os mismos que agora recurren aos tribunales para decir que non están de acordo con que finalice a súa comisión de servicio ou con que cando se resolve unha comisión de servicio se decida a quen se elixe, foron designados digitalmente sin ningún tipo de proceso de concurrencia. Por lo tanto, non sei que é o que alegan. Por certo, os mismos que van ao xuzgado están en comisión de servicio. Os mismos, esos mismos representantes, incluídos representantes da CIGA, son os que, estando en contra das comisións de servicio, ocupan comisións de servicio. Por lo tanto, hombre, ao mellor un pouquiño de coherencia, están moi en contra das comisións de servicio, pero cando se convocan, preséntanse, e se o goberno os nomea, será que os nomea por profesionalidade, competencia, da mesma maneira que cando non os nomea, porque ten que valer tanto cando che nombran como cando non che nombran. Co cal, eu o que pediría é que houvese un pouco de rigor a hora de falar destas cuestións. Entre outras cousas, porque se está intentando facer un esforzo para normalizar e regularizar unha situación que leva como mínimo, desde o ano 2010, sin regularizar. E iso significa ter criterios. E significa saber que cando se fala de comisións de servicio, os mismos que as recibiron sin ningún tipo de proceso de concurrencia, ahora protestan porque hai procesos de concurrencia. A min gustaríame que o Partido Popular, cando fala de comisións de servicio, nos dixera que ten pensado facer que as 4.714 que están asignadas na Xunta de Galicia e que as 7.099 que prorrogou. Supoño que non estamos a falar de situacións como as do Concello da Coruña. Estamos a falar de situacións que levan algunhas 8 anos en comisións de servicio. Un pouquiño de coherencia, ao mellor non lles viría mal. E, por certo, xa pasaron moitos plenos desde que se rescindeu un contrato con Adecco. Xa se dou conta en moitas mesas xerais do proceso de elaboración de RPT
Eu creo que hai algunhas persoas que de vez en cando estaría ben que miraran a documentación. Xa non digo a documentación do pleno, digo que ao mellor 3 anos despois sería bo que souberan que se rescindeu precisamente un contrato porque non estaba dando as prestacións ás que estaban obrigados. E desde esa xa houve mesas xerais, xa houve acordo cos sindicatos e xa se está na elaboración da RPT. A verdade é que, en fin, ter debates desta naturaleza cando aínda non coñecen nin os acordos, pois é un pouco penoso, nada máis. Ben, moitas grazas. Señor Soto, acepta a emenda presentada polo Grupo Socialista, pois daquela votamos a moción coa emenda incorporada. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobada a terceira e última moción do BNG. Despois desta, pararemos para facer o receso. Comento isto a ver se lles motiva a cumprir os tempos. É sobre a situación de San Pedro de Visma. Señora Queixas, ten a palabra. Grazas, alcaldesa. Visma non é unha recente aparición espontánea na cartografía peninsular coruñesa, senón que Visma xa estaba aí antes da transformación urbana que se está a cometer agora. Visma é un universo humano, unha comunidade enraizada no territorio, na memoria dos nomes dos seus lugares, as Bouzas, o Barral, as Pedreiras, as Figueiras, o Loureiro, a Pedra da Barca, Sea Bella, etc. E tamén nunha rede urbana que debe comunicar o barrio no presente co futuro. A veciñanza de Visma, organizada a través dunha das asociacións veciñais máis antigas da Coruña, quere facer parte da transformación que se está a producir actualmente no barrio. Por iso, como a gran coñecedora das necesidades da súa xente, implícase e traballa a diario con preocupación e, sobre todo, con propostas que deben ser atendidas no novo deseño urbanístico. Algunhas son demandas reiteradas, deberes pendentes de cumprir por parte deste goberno local. Algunhas están vinculadas a mellorar a mobilidade interna para conectar mellor os núcleos existentes co conxunto da rede viaria. Outras céntranse na necesidade de garantir a mobilidade a pé entre os diferentes núcleos tradicionais e os barrios próximos, recuperando os camiños tradicionais, eliminando barreiras e zonas inseguras para o tránsito peonil, facilitando as mobilidades brandas e mellorando as conexións a través do transporte público urbano. Tampouco esquecemos as demandas que requiren seguir gañando calidade de vida no barrio a través da mellora e da ampliación de equipamentos públicos que contribúan para facilitar a socialización e a humanización do barrio. Demandas que, por certo, foron compromisos no Acordo de Orzamentos de 2024 asinado co BNG, demandas polas que nos volvemos, ademais, a interesar desde o BNG en forma de preguntas escritas e cuxas respostas seguen, en maior medida, aínda pendentes de se facer en realidade. E é por todo isto que desde o BNG solicitamos hoxe neste pleno o apoio dos grupos municipais a esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, deseñar e programar a execución de común acordo coa veciñanza dun plan de mobilidade específico para Visma que atenda e ordene a nova realidade circulatoria que se prevé na zona. En segundo lugar, mellorar con carácter de urxencia os accesos ao CEIP de San Pedro de Visma, atendendo tanto o acceso do transporte escolar como de vehículos particulares e habilitando os camiños escolares peonís seguros que veñen xa dende a parte alta do barrio. En terceiro lugar, completar as actuacións de mellora da seguridade viaria e mobilidade segura na estrada de Mazaído unha vez transferido este vial á titularidade municipal. En cuarto lugar, completar as actuacións de mellora da seguridade viaria e mobilidade segura na estrada de Visma ao Portiño, sinaladamente no referido a beirarrúas, alumeados e pasos peonís. En quinto lugar, deseñar, de común acordo coa veciñanza, unha actuación de humanización do espazo situado á beira da praia do Portiño, buscando, se for preciso, a colaboración entre as diferentes administracións. En sexto lugar, estudar a execución dun vial que conecte coa Edar de Bens no sentido de evitar o paso continuo de camións polo medio do núcleo de Visma. E en sétimo e último lugar, seguir ampliando tamén de común acordo coa veciñanza o número e a calidade dos equipamentos públicos existentes en favor dunha mellor calidade de vida, tal como a creación dunha pista multideporte na zona do campo da Festa. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Turno para o PP.
Señor Rodríguez. Ben, unha pena que xa non nos acompañe o señor Laje, porque sí, concordo con el nunha cousa. As comisións do servizo da Xunta non ten nada que ver coas deste Concello. As da Xunta non están judicializadas, non ten un procedimento penal aberto á instancia da Fiscalía. É unha diferencia notable. Bo día de novo, señora Queixas. O Grupo Popular vai cumplir coa súa parte do protocolo habitual deste tipo de mocións de barrios, na parte que lle corresponde, e votará a favor. E, ademais, o fará porque teño que recoñecer que a súa moción recolle na práctica totalidade as demandas da asociación, que tamén nos ten trasladado, e o certo é que non temos nin siquiera nada que engadir a través dunha emenda de engádega, e, polo tanto, pois suscribir todo o que vostede ten dito, porque non hai, en realidade, nada máis que engadir. Si é verdade que non quero quitarlle a ilusión aos veciños de San Pedro de Visma, pero é importante que saiban o que poden esperar logo da aprobación desta moción, porque, como xa dixo Shakespeare, a expectativa é a raíz de todos os insabores. E, por desgraza, estamos a falar do cumplimento das mocións de barrios. Dúas cousas, cumprir as mocións e os barrios, as que este goberno lle ten verdadeira alerxia. Aos barrios, porque este goberno non cumpre cos barrios. Dato mata relato, como aquí escoitamos a veces. A semana pasada deron de baixa 400.000 euros de obras do tan cacarexado Plan de Barrios. O presentaron en suño e non lles durou nin 3 meses enteiro. Pero que, ademais, segundo a documentación dos modificativos que acabamos de debater, a 13 de outubro, en Rei si tiña sen executar 117 millóns para investimentos nos barrios. E aquí é unha pena que non este o señor Laje, porque, efectivamente, señor Laje, son 117 millóns. Derecho. Son 117 millóns. Mire, eu a vostede, ao señor Laje, o teño por moitas cousas, pero ninguna delas é parvo. Non nos tomen a nós por tal. Para empezar, o crédito ao orzamento non era de 75 millóns, era de 57, para que logo veñan aquí a rirse de que bailan as cifras. Pero logo modificouse incorporando 80 millóns de remanentes dos anos anteriores, polo que o crédito final foi de 137 millóns de euros. E a 13 de outubro teñen 117 sen gastar. Voullo dicir en linguaxe socialista para que o entendan. Teñen sen gastar 234.000 chistorras. E vostede, señor Laje, benvido, como botrileiro, cando dá datos de execución non distingue se eses datos son de remanentes de anos anteriores ou do presente orzamento, dá datos totales. A min gostaríame pensar que vostede se equivoca, pero sendo vostede o concelleiro de Facenda, sendo vostede tan listo que nos dá a todos leccións sobre os orzamentos con exemplos de Barrio Sésamo, considero realmente imposible que vostede se poida confundir. E, polo tanto, non me queda máis remedio que pensar que vostede minte, deliberadamente, porque, ademais, non é a primeira vez. Xa mentiu deliberadamente neste pleno cando negou as obras e licencia nos pisos da súa propiedade. Polo tanto, mentiu no pasado, minte no presente e mentirá no futuro. Ou acaso o que nos está vostede a decir é que quen mente é a tesourería e a intervención municipal? Miren, e todo isto, anuncio tras anuncio, mentira tras mentira aos nosos barrios, que vais a camiño a mentira dos 400 millóns, aínda por riba para recortar en programas sociales e subir impostos. Pero ao cumprimento das mocións, se vou rematando, tamén lle teñen alerxia. Son este mandato debatironse e aprobáronse por unanimidade 21 mocións de barrio. É dicir, houbo máis que aprobamos entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. 21 nas que os de aquí enfrente levantaron a man. Non teño tempo para detallalas, pero a modo de alineación, os Mallos, Casas de Franco, Novo Mesoiro, Cidade Bella, Matogrando, Rosais, As Subias, Os Mallos, Agra, Dorzán, Barrio das Flores, unha espectacular sobre cumprimento das mocións de barrios, tamén aprobada por unanimidade, eso xa é o colmo. 4 Camiños, outra sobre cumprimento da moción dos Mallos de novembro de 24, que se aprobou por unanimidade, pero tamén se aproba por unanimidade que se poida cumprir, sigue sen cumprir. A Zapateira, a Silva, Monte Alto, Cidade Bella e outra máis sobre cumprimento da moción dos Mallos de outubro de 2021 e no pleno pasado unha de Novo Mesoiro. Todo isto aprobouse aquí por unanimidade e non se deu cumprimento nin a primeira delas, nin siquera as que por unanimidade exixían o cumprimento de outras previamente aprobadas por unanimidade. E por iso, este goberno aquí levanta a man e nos barrios baixa a cabeza. Por iso, precisamente. Este grupo vai seguir traendo ao pleno a voz da veciñanza, pero de cando en vez é necesario
facer notar o enorme eco que esa voz resoa neste salón, porque enfrente non hai quen a escoite. Remato incorporando a esta lista a última moción que vai quedar sin cumprir, incluso antes de que se vote. Novembro de 2025, San Pedro de Visma. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno para a señora Díaz polo Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Pois eu voume centrar en Visma, porque o demais pareceme unha falta de respeto absoluto, porque, señor Rodríguez, nos tomámonos en serio os barrios, e neste caso, Visma. Non vimos aquí aproveitarnos de 3 minutos, que foron 6, para facer teatro. Puro teatro, falsedad bien ensayada. Vamos a ver, daume pola canción. É que non sei a que estamos, señor Rodríguez, por favor. Bueno, así que eu quero recoñecer o ton constructivo desta moción do BNG, da señora Queixas, porque nos compartimos plenamente o fondo da moción. Queremos seguir a mellorar a vida da veciñanza de San Pedro de Visma, un barrio que, como di, ten moita identidade, unha comunidade moi activa e comprometida. E quero deixar claro que a relación deste goberno coa Asociación Veciñal de Visma é constante e fluida. Vémonos unha vez o mes e esta non é unha reunión protocolaria, é unha reunión de traballo real, onde analizamos as necesidades e compartimos propostas e facemos seguimento de todas as actuacións. Por iso, moitas das cuestións que se recollen nesta moción en realidade xa están sendo tratadas directamente coa veciñanza, con diálogo e esa colaboración constante. En canto ao estudo de mobilidade de Visma, coincidimos nesa necesidade e está previsto priorizar esa conexión dos núcleos tradicionais respectando a identidade e tratando de evitar en todo momento a posible fragmentación. Visma está nese momento de gran transformación urbanística e o estudio vai garantir, polo tanto, a mobilidade equilibrada e segura e combinará as novas conexións con respecto ás rúas e camiños tradicionais. No caso da Rúa do Barral, que comentan, está incluída, por suposto, nesta análise. Sobre o acceso ao Colexio de San Pedro de Visma, é certo que é unha zona afectada polo desenvolvemento do polígono, pero temos un contacto permanente coa promotora das obras para conseguir eses mellores accesos ao colexio, para ese transporte escolar e tamén para o tránsito peonil. Xa se mellorou a seguridade no acceso pola Rúa Río e se habilitou un novo acceso pola zona alta do barrio, tal como se demandaba pola comunidade educativa. Na estrada de Mazaído xa se executaron unha nova rotonda e un paso peonil elevado e seguimos avaliando novas melloras que demanda alí a veciñanza, condicionadas neste caso xa ás obras do polígono. Na estrada de Visma ao Portiño, durante a pandemia, para facilitar ese paseo de todas as persoas, se instalaron volardos e balizas solares para reforzar a seguridade. Pero a limitación para poder facer beiras rúas está nas fincas privadas colindantes que pertencen a un polígono sen desenvolver. En canto ao Portiño, compre aclarar que alí o Concello non ten competencias porque estamos a falar dun porto. Polo tanto, non podemos actuar alí e as parcelas colindantes que fai referencia á asociación son privadas, son parcelas privadas que pertencen ao mesmo polígono de antes que está sin desenvolver, o que fai imposible actuar mentres non se desenvolva. Con respecto aos equipamentos públicos, quero aclarar expresamente que esa pista multideporte da que fala, digamos que xa estamos noutra pantalla, porque a solicitude non é instalala no aparcadoiro, o que se ven utilizando como campo da festa, sino que a ubicación acordada coa asociación veciñal é baixando precisamente dese aparcadoiro, dentro xa do Parque Adolfo Suárez, onde se ubica a área infantil e a área biosaludable, vaise redistribuir e instalar ali a pista multideporte e mellorar toda a contorna. Con respecto a novos equipamentos, hai que indicar que xa está instalada a nova estación de Bici Coruña ao carón do centro cívico, así que seguimos ampliando os equipamentos públicos no barrio de Visma. En resumo, como dicía, compartimos o espírito da moción, polo tanto votaremos a favor, pero é importante poñer en valor ese traballo que xa estamos a facer de maneira planificada, dialogada e, sobre todo, realista co que se pode. Reiterar algo fundamental: estamos en Visma, este Concello, este Goberno Municipal está en Visma cada mes, falamos coa veciñanza, escoitamos e actuamos. E ese é o noso compromiso e por aí seguiremos a traballar. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos á votación desta moción. Non había enmendas. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Se lles parece, son as 2:20. Paramos ata as 3:15 e retomamos a sesión pola tarde. Moitas grazas.
Retomamos a sesión ordinaria deste pleno coa primeira das mocións presentadas polo Grupo Popular relativa á creación dunha comisión informativa especial. Hai unha emenda de sustitución do BNG. Señor Rodríguez. Buenas tardes. Es evidente que en este Concello están pasando cosas muy graves en materia de contratación. Están pasando cosas muy graves y con demasiada frecuencia. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el Gobierno socialista las hace y el BNG las consiente y blanquea. Y por eso la solicitud de creación de esta comisión informativa. Porque esas cosas que están pasando, que unos hacen y otros consienten, tienen consecuencias y responsabilidades que atribuir. Y así lo dicen reiterados informes de la Intervención Municipal y del Consejo Consultivo de Galicia. No confiaba en que el Gobierno no tuviera la desfachatez de argumentar que ya existe una comisión de transparencia, pero reconozco que no esperaba que la desfachatez la tuvieran ustedes, señores y señoras del BNG. Ya sabemos que existe, es más, la presido yo, y ya sé que la puedo convocar, no hace falta que me lo recuerden. Es más, es precisamente esa comisión de transparencia que la señora Rey vetó cuando quisimos convocarla para hablar de las obras sin licencia ejecutadas en los pisos propiedad del señor Laje. La vetó con la excusa de que era un asunto de fiscalización o seguimiento de la gestión de la alcaldía y del equipo de gobierno. Y fue ese veto el que provocó que este pleno, ese día sí, con su apoyo, aprobara la creación de la comisión de la gestión de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, que por supuesto nunca se creó. Decía Oscar Wilde que nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevimiento. Sin duda fue un atrevimiento por mi parte pensar que podía esperar hoy nuevamente su apoyo. Pero, señoras y señores del Bloque Nacionalista Galego, ustedes ya han pasado de cooperadores necesarios a coautores. Les explico la diferencia muy brevemente. El cooperador necesario es quien realiza un acto indispensable para la ejecución de un delito, pero no participa directamente en él. El coautor es quien participa en la ejecución del hecho delictivo. Tranquilos, señor Laje, hablamos de delitos en sentido figurado, por ahora, porque efectivamente mentir no es delito. Por tanto, ustedes ya no pueden venir, señoras y señores del Bloque Nacionalista Galego, a este pleno con esa actitud de yo pasaba por aquí. Miren, en un rato preguntarán al Gobierno que ustedes sustentan por la centralización de la remisión de información de expedientes a Fiscalía. Pues bien, no hay que ser un lince para sacar la primera conclusión. Se centraliza la información a Fiscalía porque la Fiscalía pide información. ¿Y por qué pide información? Porque aquí están pasando cosas muy graves. ¿Y por qué la centraliza? Porque el miedo es libre. Y se lo repito, están pasando cosas muy graves y con su consentimiento. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes si la respuesta de esta tarde no les convence? Se lo digo yo, no van a hacer absolutamente nada. La señora Rey juega con ustedes con las cartas marcadas porque sabe que ustedes son rehenes de la alcaldía de Santiago. Ya pasó con los presupuestos de este año. Y volverá a pasar una y otra vez. Pasa con las subidas de impuestos que al final solo sirven para recortar en programas sociales y para pagar con su apoyo las indemnizaciones por contratos ilegales. Y por eso ustedes no se van a hacer ni un Junts. No tienen margen ni para hacerse un Junts. Y por eso aquí están pasando cosas muy graves y seguirán pasando con su consentimiento. Y yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero en mi humilde opinión, ustedes en algunos asuntos están levantando la mano con demasiada ligereza. Concluyo. Hace un año ya les dije en este salón de plenos que tenían que decidir qué querían ser ustedes en este mandato, si toro o torero. Hoy ha quedado nítidamente claro que han elegido ser toro y además manso, que para que no se malinterprete, según la Real Academia, significa de condición benigna y suave y dicho de un animal que no es bravo. ¿Oposición útil? Oposición desde luego no. ¿Útil para quién? Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Turno para o BNG. Señor Jorquera. Moitas grazas. Artigo 173.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Non poderán adquirirse compromisos de gasto por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrixan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar. Artigo 32C do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. O expresado anteriormente é causa de nulidade de contratos. Artigo 47.1 e da Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Serán nulos de pleno dereito os actos ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido. Artigo 37 da Lei de Contratos do Sector Público. As entidades do sector público non poderán contratar verbalmente, salvo que o contrato teña carácter de emerxencia. Señores do Partido Popular, cando se debatiu neste pleno o recoñecemento extrajudicial de obrigas para pagar os gastos pendentes do BOMEX, citei expresamente todos estes preceptos legais para que tivésemos consciencia de que nesa contratación se prescindiu total e absolutamente do procedemento legalmente establecido, como se prescindiu nos outros casos que citan na súa moción. Cal é o problema, señores do Partido Popular, aínda que vostedes non se queiran enterar que o recoñecemento extrajudicial de obrigas tamén está contemplado na legislación para evitar prexuicios a terceiros, e o artigo 35.1, dado que estamos lendo textos legais, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, contempla que a parte que resulte culpável deberá indemnizar a contraria dos danos e perdas que sufrise en caso de nulidade de contrato. Dito isto, lembrolles, señores do Partido Popular, que foi o BNG, non foron vostedes, quen denunciou situacións escandalosas de impagos no INCE. Foi tamén o BNG, non foron vostedes, quen forzou a comparecencia en pleno do señor Gonzalo Castro, celebrada 11 de xullo, para que explicase as irregularidades na súa xestión. Denunciamos que no INCE había facturas impagadas froito da realización de servizos idénticos efectuados en días sucesivos, é dicir, gastos recorrentes e previsíveis, e a prestación destes servizos nin se licitou nin se contratou no seu conxunto, causando un prexuízo ao Concello. Denunciamos impagos tamén no Consorcio de Turismo e Congresos, no Consorcio para a Promoción da Música. Denunciamos que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia condenou o Concello a pagar 140.000 euros máis os xuros de demora porque se ordenou de forma irregular unha prórroga do contrato do Servizo de Conserxería das instalacións deportivas municipais. Por tanto, leccións por parte de vostedes as xustas. Ou queren que lles volva a ler o que di o informe do Consello de Contas de Galiza sobre a contratación da Xunta durante a pandemia. Ou que as prefiran que falemos dos gastos do Grupo Municipal do PP en Noia con cargo a asignación municipal cando o PP estaba no goberno de Noia. Se queren falamos diso. O BNG demandou e demanda do goberno municipal explicacións por adquirir unha e outra vez compromisos de gasto contraídos irregularmente coa conseguinte existencia de facturas irregulares. Que acontece? Que acontece, señores do PP? Falemos claro. Que neste Concello hai unha comisión de transparencia, aínda que parece que vostedes se esqueceron. Digo porque a presiden vostedes, vostede en particular, e tras a súa constitución só foi convocada unha vez. Por certo, foi o BNG quen propuxo que presidise a Comisión de Transparencia o PP. Só a convocaron unha vez. Creemos que ese é o marco onde hai que dar explicacións, aínda que seguramente vostedes, copiando o modelo Génova, prefiran montar un circo. Seguramente prefiren crear unha comisión de investigación como a do Senado para que vostede faga de Joaquín Miranda de Lara. Pois mire, mais para sesións de circo sí que non van contar nunca con vostedes. Por iso presentamos unha emenda. Aínda que, sendo sincero, tendo en conta como lle saiu no Senado, eu de ser o PSOE votaría en contra da emenda do BNG e a favor da moción presentada por vostedes nos seus termos orixinais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde. En primeiro lugar, posicionarnos sobre a emenda fixada polo Bloque Nacionalista Galego. Tomamos nota da suxerencia, señor Jorquera, pero tendo en conta que o que se pretende é contribuir a montar un circo, como vostede ben aludía,
permítame que rexeitemos votar a favor da iniciativa do Partido Popular e votaremos a favor da súa emenda, porque se hai algunha dúbida ao respecto de calquera cuestión de contratación, primeiro, que están os propios órganos do Concello, e segundo, a propia Comisión de Transparencia, cada vez que fomos reclamados para dar información, demos cumprida conta, ademais, demos conta con detalle. Polo tanto, vamos a posicionarnos a favor da súa emenda. Quero recordar que tanto o Festival Gomes 2023, a Cea do Deporte do ano 2022 ou a Tols e Reis do ano 23 tiveron un procedimento de revisión de oficio. Quero recordar que foi este goberno o que tramitou por primeira vez o procedimento de revisión de oficio destas facturas sin cobertura contractual. É dicir, é un procedimento garantista, contemplado na lei. Non sei se ven moi a conto recordar algo que todos saben, por iso me parece un pouco hipócrita esta historia, non? O proceder de todas as administracións con algo xa de bagaxe, os gobernos remiten ao Consello Consultivo para a súa revisión, e aquí non se tiña feito ata o momento, non? Se fixo precisamente para darlle o proceder de legalidade, e se non fose así, tamén para operar en consecuencia. É dicir, non se está facendo nada, primeiro, que non se faga na maior parte das administracións, polo tanto non é nada extemporáneo, nin nada raro, nin nada extraño, para todos aqueles que intentan, unha vez detrás doutra, atopar petróleo onde non o hai, senón que estamos a falar de prestacións en contrato vixente que existen en todas as administracións, e podría empezar a falar de todas aquelas nas que goberna o Partido Popular. Pero, tendo en conta que os debates que se producen aquí, no día de hoxe, a veces, a verdade é que un se sorprende, porque un podría preguntarse, están en contra do procedimento de revisión de oficio? É un procedimento garantista. Ou queren preguntarlle a alcaldes e alcaldesas cargos do seu partido como fan para recoñecer e pagar prestacións en contrato ou con contratos vencidos, ou que a pesar de licitarse quedaron desertos. Isto é falar do funcionamento da administración. O funcionamento da administración, como todo, búscase cumprir á perfección e facelo extraordinariamente. O día a día é algo un pouco diferente, e aínda que máis do 90% das actuacións sigan un patrón único, despois hai situacións que, desde logo, están aí, están recoñecidas. É dicir, en ningún momento se ocultou que se fixe un procedimento de revisión de oficio. Por lo tanto, ningún problema, entendemos, ademais, nos parece moito máis acaído dar conta ali onde queiran que demos conta. Non sei se sairá tan ben ou de forma diferente ás comisións ás que aludía o señor Jorquera. O que sí temos claro é que cando se fai unha petición ao propio Consello Consultivo para a revisión de oficio, o que se está planteando é unha cuestión de legalidade. E son situacións extraordinarias. Dito isto, eu invito a todos a que comproben o que están facendo os magníficos profesionais que temos na nosa administración. Todas as semanas, dende fai 6 anos, se celebran mesas de contratación na Administración Xeral deste Concello. Eu fai 5 anos e medio que non participo nesas mesas, como ben saben, pero participa a Intervención Xeral do Concello, participa a Asesoría Xurídica, participa ao Servicio de Contratación, participa a Dirección da Administración Xeral, todos eles magníficos profesionais, e non houve un só problema a día de hoxe. Por lo tanto, sigan buscando petróleo. Se intenta traballar da forma máis ordenada, da mellor forma posible. Eso non quere decir que non haxa posibilidades de mellorar en moitas cousas, sempre hai posibilidades de mellorar, pero desde logo intentar poñer algunha sombra de dúbida, eu creo que hai que facelo con un pouquiño máis de algo máis de bagaxe e decir cal é o problema. Si o que poñen de manifesto pois é o pago de determinados servicios que foron aboados mediante un método excepcional, é verdade. Que o permite a normativa vixente tamén, e que é a primeira vez que se fai neste Concello tamén. Non é por volver a vista atrás, porque aquí houve gobernos ben diferentes, todos moi competentes seguramente, pero cando tuveron que pagar prestacións,
Eu non vin que prestacións sin contrato ou contratos vencidos. Eu poderíalles poñer o caso de contratos que estamos agora regularizando que levaban desde o ano 12 sin ser regularizados. Do ano 12. Nunca vin a ninguén que pedira unha revisión de oficio ao Consello Consultivo. Vou non deixar aí. Datos hai para dar e tomar. Creo que intentamos facer as cousas o mellor posible. E, por certo, se nos equivocamos en algo, pois intentamos correxilo e enmendalo. Xa se repitiu aquí varias veces que mentir non era delito. Son pouco innovadores. Eso xa o escoitamos a Miguel Ángel Rodríguez, decir que mentir non era delito. De momento, poden repetir unha mentira todas as veces que queiran, pero baten en ferro frío. Xa yo expliquei unha vez e podo explicar moitas máis veces. Se hai alguén que teña algunha dúbida, supoño que tivo suficiente para coller o camiño que correspondía. Como vostedes mesmos recoñeceron que delitos non había, empezaron a falar de pecados, solo decirvos a todos os que falen de pecados que teñen que pasar por outro sitio, ao mellor pola sacristía, ou polo confesionario, ou polo reclinatorio, pero en calquera caso ten pouco que ver coas actuacións administrativas. Entonces, bueno, poden seguir repetindo unha mentira 1000 veces, pero non se convirte nunha verdade. Así que, señor Jorquera, nos non llevamos a dar satisfacción á súa petición e non vamos a favorecer esta moción que formula o Partido Popular. Creemos que é moito máis acaída a súa emenda, e, polo tanto, votarémola a favor. E si lle decimos que se teñen algunha dúbida sobre calquera proceso de contratación que o fagan chegar. Poden facelo no pleno ou, se teñen interés, facelo ao longo dos 29 días restantes do mes. Non hai unha soa petición de información que teñan formulado ao respecto que non se teña respostado. Por certo, non hai un só procedimento de contratación que se teña celebrado que non teña sempre os informes para poder tramitarse como corresponde. Así que un pouquiño máis de rigor e un pouco menos de intentar trasladar o circo madrileño pois a un concello que, mellor ou peor, cada un fará a súa valoración, pois está traballando para modernizar a administración e para facer os procesos o mellor posible. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación da emenda. Despois de non prosperar, se votaría a moción. Votos a favor da emenda. Grazas. Votos en contra. Ben, pois prospera e queda así aprobada. Segunda moción presentada polo Partido Popular sobre o Plan Integral de Beirarrúas. Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. A moción que traemos xa aquí dentro do noso grupo municipal vai referida a un aspecto que pode parecer moi básico, pero moi esquecido por este goberno municipal, as nosas beirarrúas. Quero lembrarles, ademais, algo moi importante. O Real Decreto 193 do ano 2023 fala de que a accesibilidade universal non é un extra, non é un privilexio, é un dereito universal. En esta cidade existen aínda moitísimos espazos públicos que non cumplen nin sequera cos mínimos estándares de accesibilidade. As beirarrúas, os itinerarios peonís, as rampas, os elevadores, as varandas, os rebaixes de bordo, os pavimentos accesibles son elementos fundamentais e indispensables para que todas as persoas desta cidade poidamos desplazarnos con autonomía, con liberdade e con seguridade. Vostedes fan actuacións puntuais, pero actuacións que non son capaces de reverter os danos estruturais acumulados tras anos e anos de abandono das nosas beirarrúas. E daquela, cando alguén vai dar un paseo ou ben polos barrios ou ben polo centro, o que se atopan son beirarrúas bastante deterioradas, pavimentos en mal estado, lousas soltas, pasos de peóns rebaixados, mal rebaixados ou nin sequera rebaixados. Ademais, hai vexetación que invade as rúas, árbores mal ubicadas, é dicir, toda unha chea de barreiras que ao final constitúen verdadeiros obstáculos para a vida cotiá de moitísimas persoas. Miren, durante este mandato, o Goberno municipal leva anunciado obras e digamos, actuacións puntuais, como digo, que non se corresponden con ningún plan global, nin sequera se corresponden cunha estrategia
clara e priorizada. Vostedes actúan un pouco a golpe de titular, actúan un pouco a golpe de queixa veciñal, pero ao final non teñen vostedes unha planificación coherente, nin unha visión global que fale de como sería a nosa cidade, a Coruña, totalmente accesible. Segundo os datos dispoñibles, no exercicio 24, o Concello da Coruña consignou uns 135 millóns de euros para investimentos en obras e transferencias e executou 44,4 millóns de euros, é dicir, quedaron sen executar 91,3 millóns de euros. En relación coa partida específica de reparación de beirarrúas e pavementos, no 24 deixáronse sen executar arredor de 3 millóns de euros, que representan o 30% da partida prevista para este capítulo. Vostedes aumentan as tasas e os impostos, pero ao final isto non se converte en nada real para a vida dos cidadáns, porque non son capaces despois de executar, non teñen capacidade xestora nin capacidade de execución. E aínda que vostedes anunciaron un plan de barrios hai 3 meses, este plan é completamente insuficiente e ten demasiados puntos críticos. Os prazos son demasiado amplos, non garanten nin sequera que exista unha priorización daquelas zonas que contemplen maiores necesidades. Ademais, a inversión que levan feita é totalmente insuficiente porque, como digo, é imposible reverter os danos acumulados tras anos de abandono nas beirarrúas da nosa cidade. E a planificación carece dunha visión integral centrada especificamente nas beirarrúas e nos itinerarios peonís e que, ademais, vai a vencellada a accesibilidade universal. En definitiva, este goberno sóbralle propaganda, sóbranlle anuncios, e queda curto en investimento estrutural, queda curto tamén en planificación priorizada, en un seguimento riguroso da accesibilidade nos diferentes espazos públicos. Ao final, en que se traduce todo isto? En desigualdade entre os diferentes cidadáns. As máis prexudicadas, persoas con discapacidades, persoas con mobilidade reducida, persoas maiores. Ao final, vostedes están a comprometer a cohesión social, están a comprometer tamén a equidade territorial nesta cidade. Por iso é tan acaída esta proposta que traemos hoxe aquí, a proposta de crear un plan integral de beirarrúas vencellado directamente coa accesibilidade universal que permita que todas as persoas, sen excepción, poidan desplazarse pola cidade con liberdade, con autonomía e, sobre todo, con seguridade, digna e equitativamente. Un plan que conteña criterios técnicos, inversión suficiente, prazos claros, unha planificación priorizada e, como non, mecanismos de seguimento e avaliación axeitados e suficientes. Máis nada pola miña banda, moitas grazas. Moitas grazas. Turno para o BNG, señora B. Ben, pois, en primeiro lugar, quixera sinalar que desde o BNG imos votar a favor desta moción. Xa teño dito moitas veces neste pleno, temos dito desde o BNG que a nosa proposta para a cidade é que todo o espazo público da Coruña sexa democrático. Isto significa que sexa apto para absolutamente todo o mundo, independentemente da súa condición física, do seu xénero ou da súa idade ou da súa condición socioeconómica. É dicir, que sexa plenamente accesível e que nos permita a todas e a todos movernos con autonomía, non? Nos estamos de acordo con todas estas cuestións que se nomean na moción do Partido Popular. Sí que compartimos tamén unha das cuestións que acaba de decir a concelleira do Partido Popular, que o Goberno municipal funciona por impulsos ou funciona en base ás denuncias que se van facendo. E, por exemplo, as preguntas escritas as que nos contestan vostedes neste pleno e que recibimos esta mañá, na que desde o BNG preguntábamos polas beirarrúas, unhas determinadas beirarrúas de Monte Alto e unhas beirarrúas de Durmideiras. A realidade é que o Goberno municipal mandou reparar todas esas beirarrúas unha vez nos rexistramos as preguntas escritas e, por suposto, antes de respondelas. Nos alegrámonos porque o facemos para que as cousas funcionen e se solucionen, pero non é a maneira de funcionar. Para nós, desde o noso punto de vista, os contratos de mantemento de beirarrúas e de pavimentos debían de contar con cuadrillas que fosen revisando as beirarrúas e que fosen actuando
nas beirarrúas. Desde logo, fai falta tamén que en todos os contratos, xa non só estes, sino os de colocación de bancos, colocación de colectores, calquera mobiliario urbano, tiñan que contar ou tiñan que ter unha especie de decálogo, que sería de lóxica, no que se tivesen en conta a seguridade viaria, os pasos de peóns, a accesibilidade, os itinerarios peonís continuos para que a xente se poida mover con liberdade e con autonomía. E a realidade é que non o hai. Non hai realmente esa política e esa vigilancia para que todo isto se cumpra. Vaise por impulsos, vaise pola demanda puntual, pero non debería de ser así. E nos compartimos esa diagnose, compartimos tamén esta reivindicación da concelleira do Partido Popular da accesibilidade, por iso nos, por exemplo, demandamos que no Colexio Público da Alborada haxa ascensor e haxa medios para que os nenos e as nenas que van a ese centro público poidan moverse nese centro público con autonomía, non? Estaría ben que a Xunta de Galiza pois fixese o que lle toca, non? E fixese accesível ese centro educativo, non? Nos desde logo estamos de acordo con todo isto, non é a primeira vez que traemos aquí estas cuestións e desde logo tamén reivindicamos ese acordo que temos co Goberno Municipal de impulsar o Plan Municipal de Accesibilidade, que é fundamental, e sempre o digo, empezando por este pazo municipal e continuando polo resto de infraestructuras municipais, porque é unha vergonza que as infraestructuras municipais sexan inaccesíveis, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para a concelleira do Goberno, señora Díaz. Grazas, señora alcaldesa. Pois, en primeiro lugar, dicir que imos votar a favor da moción porque o compromiso coa accesibilidade é claro neste Goberno, é claro tamén a nivel persoal por parte da nosa alcaldesa, pero é xusto aclarar algunhas cousas. A min resultame moi curioso, ou mellor dito paradóxico, escoitar o Partido Popular falar con esta paixón, con esta sensibilidade sobre beirarrúas accesibles, cando logo cada vez que facemos unha humanización, unha reurbanización, o primeiro que fan é ir contar a ver se perdemos algunha plaza. Bueno, de feito é que a señora Catalán antes, na outra moción, o primeiro que nomeou foi eso, a pérdida de plazas. Así que agora non disimulen, non veñan falando de accesibilidade porque en realidade non lles importa, ou non sei, señora López, igual os seus compañeiros pois non siguen o seu pensamento, non o sei. Ademais, falando deso, vostede presenta ou fala dunhas cifras que non se executaron, pero o señor Lorenzo falaba de outras cifras, entón manexan cifras distintas que por riba non se corresponden coa realidade, así que póñanse de acordo. En realidade, a vostedes o que máis lles importan son os coches, porque importanlles máis que as persoas que circulan, que camiñan por riba das beirarrúas, porque debe ser que xente camiñando, pois como que lles parece un drama, non o sei. Nos, en cambio, apostamos por unha cidade feita para as persoas, na que as beirarrúas non sexan obstáculos, senón espazos seguros, cómodos, inclusivos para todas as persoas. E por iso estamos traballando nesa liña, con feitos, non con mocións de última hora. Agora mesmo, como dicía a señora Beira, estáse a redactar ese plan municipal de accesibilidade universal que non vai quedar só nas beirarrúas, sino que abarcará edificios municipais, os transportes, as comunicacións e non terá só en conta a accesibilidade física, senón tamén sensorial e cognitiva. Un plan serio, con mirada de futuro, con mirada de perspectiva de xénero, como non pode ser de outra maneira no século XXI. E mentres ese plan se redacta, seguimos actuando. Hoxe o Concello conta co orzamento máis alto da historia en mantemento de beirarrúas e calzadas, 10 millóns de euros anuais. É dicir, nunca antes se investiu tanto en manter e mellorar o espazo peonil da cidade. Supoño que esta mañá leron xa a prensa e viron como algúns dos medios precisamente poñían en valor o contrario do que vostedes están a dicir. Por outra banda, falan de canles de comunicación, existe o 010, existen as redes municipais para que a veciñanza poida comunicar as incidencias que se revisan e se deriven ás empresas de mantemento.
Así que, sí, señores e señoras do Partido Popular, coincidimos na importancia das beirarrúas accesibles, pero a diferenza é que, mentres vostedes fan mocións, nós facemos obras e actuacións. E mentres vostedes se poñen nerviosos co éxito das nosas humanizacións e reurbanizacións, nós seguimos facendo cidade, cidade amable, cidade segura e cidade accesible. Porque eu me pregunto, que fixeron vostedes entre o 2011 e o 2015 con respecto á accesibilidade? Xa yo digo eu, rien de rien, como decía Edith Piaf, que hoxe me deu pola canción, nada de nada, nada de nada. Así que, sí, efectivamente, señora López, anos e anos de abandono ata que chegamos nós. Tiñamos moito traballo pendente, en eso estamos a traballar. Pero, en resume, por finalizar, votamos a favor porque o que propoñen xa o temos en marcha, xa o estamos a facer, ese é o noso obxectivo, pero tamén lles digo, a accesibilidade non se defende dende a calzada, dende o asfalto, deféndese dende a beira rúa. E niso, non sei no que seguimos a traballar, paso a paso, beira rúa, para facer da Coruña unha cidade realmente para todas e todos. Gracias. Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular sobre medidas de apoio aos autónomos. Señora Fariñas, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Municipal del Partido Popular presentamos una moción sobre medidas de apoyo a los trabajadores autónomos en La Coruña. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Galicia tiene una tasa de autónomos de 127,10 por cada 1.000 habitantes, entre 16 y 64 años, datos a marzo de este año, lo que supone la comunidad autónoma con la tasa más alta. Los trabajadores autónomos representan uno de los pilares más importantes del tejido económico y social en La Coruña. Con su esfuerzo mantienen viva la actividad en nuestros barrios y contribuyen a generar empleo en la ciudad. Sin embargo, el empleo por cuenta propia apenas ha variado en los últimos 10 años, lo que nos indica la falta de nuevo emprendimiento o relevo generacional, suponiendo esto un riesgo para la continuidad de muchos negocios en la ciudad. A nivel estatal, ya hemos visto que el Gobierno, cuando necesita dinero, el primer bolsillo al que mira es al del autónomo. Desde el año 2019, el Gobierno de España les ha subido las cotizaciones a la Seguridad Social, los impuestos hasta un 42%, aumento de la burocracia, cuando realmente deberían reforzar las medidas de protección social, fiscal, laboral, garantizando así su sostenibilidad y competitividad, disminuyendo carga fiscal, bonificando inicio de actividades, simplificando los trámites administrativos, mejorando protección social o acceso a la financiación. Una vez más, será el Partido Popular el que elabore un plan integral de autónomos, con el objetivo de que valga la pena trabajar por cuenta propia, reduciendo la carga excesiva por parte del Gobierno hacia este colectivo. Nuevas bonificaciones, exenciones, compatibilización con el trabajo por cuenta ajena, entre otras medidas. El 88% de los autónomos cree que emprender no es fácil por los motivos que ya hemos expuesto. El 38,3% ha reducido su facturación respecto al año anterior y un 45,3% se declara afectado por la morosidad. Además, ahora podemos tener en cuenta que a partir del año 2026 es obligatorio utilizar el sistema Verifactu, que va a suponer un aumento en costes y mayor carga administrativa que algunos no van a poder afrontar. A esto hay que añadirle que el Gobierno municipal no tiene una estrategia clara de apoyo a los autónomos, que está asfixiando a un sector que necesita medidas más urgentes y no solo promesas. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular creemos que el Gobierno municipal no puede ser un obstáculo para quienes generan empleo y riqueza en la ciudad, por lo que hay que llevar a cabo medidas efectivas que escuchen al autónomo y le permitan crecer. No se puede seguir actuando como meros gestores de licencias y tasas municipales. Por todo ello, la propuesta del Partido Popular tiene en cuenta las medidas que a continuación se detallan. Primero, revisar las tasas y tributos municipales que afecten directamente a este colectivo, con la finalidad de poder establecer bonificaciones o exenciones en el IVA, en el IAE, para nuevos emprendedores o negocios que estén atravesando dificultades. Hay que tener en cuenta el impacto que va a suponer el incremento de un 43% en la tasa de basura, lo que está muy lejos de aliviar la carga fiscal a los autónomos y cada vez los va a ahogar más. El señor Jorquera nos decía que la basura subirá porque es obligatorio, pero en ciudades como Pontevedra
el alcalde del BNG ya ha anunciado que tocaremos a taxa cando teñamos información suficiente e estou seguro de que a maioría dos usuarios vailles baixar o recibo, decía o alcalde. Segunda medida, reducir a burocracia mediante a simplificación de licencias, permisos e outros trámites administrativos. Constituir unha mesa municipal del autónomo en la que estén representados junto con entidades empresariales y grupos políticos para poder evaluar la situación del sector y proponer mejoras. Y, por último, reclamar al Gobierno municipal que se cumplan los plazos en los pagos a los proveedores, ya que así se garantiza que los autónomos que trabajan para el Ayuntamiento van a cobrar en tiempo y forma. El periodo medio de pago en lo que va de mandato solo se ha cumplido en 4 meses. Y si somos rigurosos, aquí no hay falta de rigor, vemos en la página del Ayuntamiento que la media de pago es de 40 días. Por cierto, señor Laje, en el Ayuntamiento, en la página, no figura el dato que corresponde al mes de junio de este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fariñas. Turno para o BNG. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Nós estamos de acordo co que se propón nesta moción e por iso xa anunciamos dende agora o noso voto favorable. Con todo, queremos suscitar aquí críticas en dous sentidos diferentes. Por unha banda, a motivación real do Partido Popular ao presentar esta moción e por outra banda, e relacionado co anterior, a constatación da súa falta de ambición. Dicimos que criticamos a motivación real do Partido Popular porque albergamos serias dúbidas de que a intención desta moción sexa apoiar as e os traballadores autónomos desta cidade. Verán, a moción ten unha reacción sucinta e razoable, pero na defensa que da mesma fixo o portavoz do Partido Popular perante a prensa non trascendeu o contido da parte dispositiva da moción, é dicir, da parte de propostas concretas. O que o señor Lorenzo preferiu transmitir á prensa era que a normativa municipal sobre as terrazas ou a taxa turística eran daniñas para as e os autónomos. Nos augurámosles nese intento de lanzar os autónomos contra as medidas progresistas que o BNG acordou co Goberno municipal vai ser un fracaso. E explícolles por qué. Porque os problemas dos autónomos son ben diferentes dos que vostede sinala. Na Coruña, os problemas dos autónomos son os alugueiros disparados, son as grandes plataformas de comercio electrónico, son a escaseza de axudas ao emprendemento por parte de todas as institucións, son os prazos e obrigas procedimentais de Facenda, son as prácticas abusivas polas que se crean falsos autónomos e, por suposto, tamén a burocracia, tamén a morosidade e a demora no pagamento, tanto máis grave cando se leva a cabo dende institucións públicas. Nós recoñecemos en ambaxes estes problemas e, por iso, pode ver calquera no noso programa que somos os únicos en propoñer o estudo da implantación dunha taxa Amazon na Coruña, en propoñer o control de prezos dos alugueiros e a creación dunha bolsa de baixos, porque os baixos non son para vivir, son para empresas, señores do Partido Popular. Pero tamén propoñemos a simplificación da burocracia e, por suposto, defendemos sempre unha maior sensibilidade dos poderes públicos cara ás necesidades das e dos traballadores autónomos. E, por iso, tamén temos usado o noso voto para impedir que as falcatruadas que o Goberno municipal ten feito con algunha contratación pública non desemboquen no impago aos provedores e contratistas, mentres vostedes votaban en contra. Iso é preocuparse polos autónomos? Pois cada quen saberá o que responder. A segunda crítica que queremos formular é a falta de ambición. Miren, segundo afirma a propia Xunta de Galicia, na Estrategia de Impulso Autónomo Horizonte 2027, as principais ameazas para as e os traballadores autónomos galegos son, e leo textualmente, a inestabilidade do mercado non repercutible nos prezos, a crecente importancia da comercialización en liña, a presión da globalización dos mercados sobre a actividade económica local, a incidencia dunha competencia desleal que non atende a factores legais. Hoxe trouxemos aquí unha moción sobre o uso VTC, este grupo municipal, e a repercusión, finalmente, da falta de adecuación pola política de prezos na oferta e na demanda dos arrendamentos de locais. Repito, por se non quedou claro, segundo a propia Xunta de Galiza, as maiores ameazas aos traballadores autónomos son a inestabilidade dos mercados, as plataformas de comercio online, a globalización, a competencia desleal e os altos prezos dos alugueiros. Podemos nomear a causa dos problemas dos autónomos en dúas palabras: capitalismo salvaxe, ese modelo de produción que vostedes levan
anos e décadas defendendo a capa e espada. Queren vostedes mellorar a situación dos autónomos? Déixense de remendos, que non solucionan nada, apunten os problemas reais e ofrezan solucións á altura, que gobernan vostedes este país. Moitas grazas, señor Soto. Turno para a señora Sobral. Quisiera comenzar esta intervención señalando que la iniciativa presentada coincide con la línea de trabajo que este Gobierno municipal viene desarrollando desde el inicio del mandato, porque desde el primer día hemos tenido claro que apoyar a los autónomos y a los pequeños emprendedores no es una declaración de intenciones, sino una prioridad real. Sabemos el papel esencial que desempeñan en la dinamización económica y social de la ciudad y por eso actuamos con hechos concretos. En el ámbito municipal están en marcha bonificaciones fiscales en tasas locales para nuevos proyectos y para negocios que atraviesan dificultades. La nueva tasa de residuos, por ejemplo, contempla mecanismos de compensación para los sectores más afectados. Y hemos dado un paso muy importante con la modificación de las ordenanzas fiscales y del reglamento de funcionamiento de los centros municipales de empresas, Papagayo y Agrela, con un objetivo claro: facilitar el acceso de los autónomos y emprendedores, reduciendo las barreras administrativas de entrada y ampliando el periodo máximo de estancia de quienes ya están instalados para que puedan consolidar su proyecto con más tiempo y estabilidad. En definitiva, una política municipal que apuesta por acompañar el emprendimiento desde el inicio hasta que el negocio está realmente preparado para dar el salto. Avanzamos también en la simplificación administrativa con la digitalización de trámites y revisión de procedimientos, con el objetivo de acortar plazos y reducir las cargas burocráticas. Y está prevista la creación de una mesa municipal del autónomo, un espacio estable de participación que permitirá recoger propuestas y canalizar las necesidades reales del sector. Porque si algo tenemos claro es que las mejores decisiones se toman escuchando a quienes emprenden cada día. En cuanto al plazo medio de pago a proveedores, durante más de la mitad del 2025, el Ayuntamiento se ha mantenido por debajo de los 30 días, como ya anunció el portavoz esta mañana, cumpliendo con el objetivo legal. Es un dato relevante porque significa compromiso, cumplimiento y confianza hacia quienes trabajan con la Administración. Y, por supuesto, seguimos trabajando para consolidar ese nivel y mejorarlo aún más. Por todo ello, anunciamos nuestro voto favorable a la moción y lo hacemos convencidos de que refuerza y complementa las políticas que ya están en marcha y porque demuestra que cuando se trata de apoyar a los autónomos, este Gobierno municipal cumple con rigor, con diálogo y con responsabilidad, para que A Coruña sea una ciudad que impulsa y que cuida a sus emprendedores. Y dicho esto, sí que me gustaría recordar que el partido que hoy presenta esta moción fue precisamente quien aprobó en este país algunas de las medidas más perjudiciales para los autónomos en el pasado reciente. La subida del IVA del 18 al 21 en el 2012. El incremento de la base mínima de cotización en 2013, 2014 y 2017. La subida de la retención del IRPF al 21 entre el 2012 y el 2014 y la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF en 2015. Eso fue lo que ustedes hicieron cuando gobernaron. ¿Y qué propone ahora el PP de Feijóo? Medidas oportunistas que desprotegen a quienes emprenden. Se olvidan de la prestación que más preocupa a los autónomos, el cese de actividad. Y mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez está preparando una mejora ambiciosa para esta prestación. En definitiva, menos eslóganes y más protección efectiva, ingresos reales, derechos y sostenibilidad del sistema para que el autónomo cotice mejor hoy y cobre mejor mañana. Así que, sinceramente, celebramos que hoy defiendan justo lo contrario, aunque será difícil que los autónomos a estas alturas les crean. Muchas gracias.
Moitas grazas, señora Sobral. Garden silencio, señores do Partido Popular. Imos proceder á votación desta moción. Votos a favor. Grazas. Queda aprobada por unanimidade. Rematan aquí as mocións. Pasamos ás preguntas de resposta oral. Primeira pregunta do BNG. Pode sair. Primeira pregunta, expedientes de Fiscalía. Señor Soto. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Como ben saben, a comezos de outubro foi comunicado ao persoal administrativo do Concello unha instrucción conxunta da Alcaldía e da Asesoría Xurídica Municipal. Trátase dunha instrucción que regula o envío de expedientes administrativos a órganos das diferentes ordes xurisdiccionais. Nos queremos preguntarlle ao Goberno por que exixe o Goberno local centralizar o envío de expedientes á Fiscalía. Grazas, señora alcaldesa. Señor Soto, é unha decisión da alcaldía para mellorar o funcionamento do conxunto dos servicios municipais e, polo tanto, é potestade da mesma. Claro, o problema é que, cando se trata de outros ordes jurisdiccionais, existe unha necesidade técnica, porque eses expedientes teñen que ter un formato determinado, exixo a propia lei. Pero nesta instrucción, como dicía, eu creo que se lles colou unha obriga que ha de centralizar na asesoría xurídica municipal a remisión de expedientes non a órganos xudiciais, senón a Fiscalía. En concreto, establécese que os diversos servizos e áreas deberán comunicar a asesoría xurídica no prazo máximo de 5 días a entrada no correspondente rexistro do servizo correspondente SIC, como se soe dicir, os requerimentos que se formulen de remisión de documentación en calquera cuestión relativa á xurisdicción penal ou que sexan solicitados pola Fiscalía, con excepción dos que se solicitan a servizos sociais relativas a procedementos de medidas de apoio a persoas con discapacidade ou similares e das que se soliciten a Policía Local. A continuación, establécese que a remisión dos expedientes á Fiscalía será efectuada directamente pola Dirección da Asesoría Xurídica Municipal. Dicimos que esta obriga colouse porque non hai ningunha xustificación técnica, xa que a remisión de expedientes á Fiscalía non exixe ningún formato determinado, como si acontece perante os órganos xudiciais. Pero o que moito menos exixe é a intervención de ningunha autoridade nin política nin administrativa deste Concello antes de remitir expedientes á Fiscalía. Como saben, o labor da Fiscalía é promover a acción da xustiza en defensa da legalidade. En esa función o seu funcionariado actúa con plena imparcialidade. Por iso, nós pensamos que o principio que debe informar as relacións deste Concello coa Fiscalía é de absoluta confianza e iso desaconsella engadir filtros innecesarios antes de enviar os expedientes que a Fiscalía solicita. Trátase, ademais, dunha medida que, se me permite, vai contra o espírito da época, en que a legislación doméstica e internacional pretende facilitar as denuncias e en que se intenta avanzar na transparencia dos poderes públicos, o que responde, por suposto, a unha lexítima preocupación da cidadanía polo correcto funcionamento das institucións públicas. Nós confesámoslle que sentimos estupor ao ter coñecemento desta instrucción, porque non conseguimos explicarnos o seu sentido, nin técnico, nin moito menos político, e porque entendemos que esta medida arrebola dúbidas lexítimas sobre a intención de cumprir co deber non só legal, senón tamén ético de colaborar cos organismos competentes no esclarecemento de denuncias por parte do Goberno local. Por iso, exixímoslles que retiren esa obriga da instrucción, porque non é oportuna, porque contravén o principio de economía procesual, pero tamén porque este Concello debe ter un indubidable compromiso de colaborar coas autoridades penais no esclarecemento de feitos con posible relevancia penal e porque esa é a maneira de dar mellor cumprimento ao principio de lealdade institucional. Por favor, retiren esa obriga canto antes. É o correcto. Grazas. Grazas, señora alcaldesa. Señor Soto, creo que pode haber diferentes interpretacións, pero desde logo me imagino que vostede terá respeto polo que informa a asesoría xurídica deste Concello e supoño que tamén entenderá que a alcaldía determina o funcionamento en tanto en canto a asesoría xurídica considera que é mellor este procedimento. Creo que na súa intervención podría intuírse que se pon algún tipo de dúbida na colaboración cos entes de xustiza, presupoñendo, e eu creo que eso é un
problema serio. Ás veces cométese esa idea desde a política pensando que a condición de funcionario ou funcionaria significa algo diferente á responsabilidade pública que exerce neste caso un directivo que tamén é funcionario e a propia alcaldesa. É dicir, non se prexuzga nada, o que se instrumenta é un procedemento que se considera que é o axeitado sin que eso signifique que outros procedementos non sexan os axeitados. Eu creo que emitir xuicios de valor sobre o camiño que se sigue, creo que podría ter algún sentido se en algún caso se tivera omitido algún tipo de información. Mais ben é todo o contrario. É dicir, o que consta a día de hoxe é unha colaboración absolutamente directa por parte de todos os órganos municipais. Por lo tanto, pode sorprender incluso que este tipo de cuestións, dicindo que se teña que retirar algo, é unha instrucción que arbitra a alcaldía precisamente para mellorar o funcionamento do sistema interno de comunicación. Evidentemente, a colaboración por parte de calquera empregado traballador público presupónse, eso dáse por feito, pero iso non quita de que a organización e a orden e a forma de canalizar a comunicación entre a Administración de Xustiza nas súas diferentes vertentes e unha administración local veña determinado porque non hai unha forma de facelo. O sorprendente é que non guste que haxa orden ou que se haxa asesoría xurídica a que precisamente lle dé a forma e conducto para a comunicación a través dos profesionais e dos habilitados para facelo. Eso sí que é chamativo. Creo que do que se trata é de acurtar tempos, de evitar calquera tipo de erros e, desde logo, permítame que non presupoña absolutamente nada, porque ao mellor poderíamos levar incluso sorpresas, algunhas nada agradables. Si hai un formato, señor Soto, que cando un remite un expediente, o expediente genera o sistema, non o pode fabricar ninguén. Explico eu por si non o entende. Non sei que é o que lle dan á cabeza, pero é que os expedientes os genera un tramitador, non os genera ninguén ad hominem. Por si non llo explicaron, explico eu. Non se poden fabricar expedientes, nin se poden simular documentos. Entonces, o normal é que alguén vele porque o funcionamento sea o correcto. Sí, é así. E estaría ben que todo o mundo superamos que é así. E estaría ben que todo o mundo superamos que non se poden borrar cousas cando se poñen nun tramitador, porque queda a huella digital. E cando se fai, sábese. Por lo tanto, si hai razón, señor Soto, para decir que as cousas non se deben de presupoñer. E o normal é que a asesoría xurídica do Concello vele porque o funcionamento se axeitado. Supoño que todos estaremos de acordo con que a asesoría xurídica algo de competencia, de capacidade e de coñecemento terá. Digo eu, nada máis. Moitas grazas. Seguinte pregunta do BNG relativa aos autobuses. Señora Beira. Señora Rei, que pasa cos buses na Coruña? Sí, grazas. Pois pasa que o transporte público na Coruña está a bater récords de uso. Grazas aos descontos financiados polo Ministerio de Transporte, maioritariamente polo Concello, non só acadamos niveis de uso pre-pandemia, sino que este ano imos superar os 28 millóns de usos, un dato que amosa pois esa confianza crecente da cidadanía no bus urbano. Señora Díaz, o récord en transporte público últimamente é a deterioración do servizo, que é absolutamente alucinante e insultante. Porque o que non é digno é que teñamos que subirnos o 6 ou o 6A a mediodía e ir como sardiñas en lata. Que no 6 e no 6A a mediodía non poida entrar unha persoa con mobilidade reducida no bus porque non hai quen colla. O que non é de recibo e o que é de récord é que a frecuencia da liña 1, por exemplo,
pase dos 10-15 minutos que tiña até aí ben pouco aos 20-25. O que de récord é que un teña que esperar por que lle pasen diante da cara 3 buses da liña 5 por Xoán Flórez cando ten que coller un tren porque van cheos e veñen cheos desde o Instituto de Durmideiras. Iso sí que é de récord, que non poidas chegar a un tren ou que non poidas chegar a traballar, ou que non poidas chegar á clase na universidade a tempo, porque che pasan os buses polos fociños. Iso sí que é de récord, señora Díaz. Miren, o que é de récord é a eterna e terrível conexión que temos cos hospitais, por exemplo. O que é de récord son a cantidade de incidencias que hai coas ramplas para persoas con mobilidade reducida. Iso sí que é de récord. O que está pasando coa deterioración do transporte público na nosa cidade é de récord. E dicímoslo a sabiendas e a sabendas de que efectivamente está caducada a concesión, responsabilidade exclusiva do goberno municipal, do goberno de Inés Rei, que a señora Rei, cando tomou posesión en 2019, sabía que a finais de 2024 ia rematar a concesión. Imos rematar 2025 sin concesión. E agora vostedes din que hasta despois das municipais non imos ter nova concesionaria. Ou seja, que imos ter que aguantar 2 anos máis coas nefastas conexións que temos na cidade, co nefasto horario que comeza máis tarde do que a xente ten que entrar a traballar e remata antes do que a xente ten que da hora a que a xente ten que sair de traballar. Iso é terrível. É terrível e é responsabilidade única e exclusiva deste goberno municipal. Miren, agora mesmo o que temos na nosa cidade son buses especiais para concertos, buses especiais para ir ao fútbol, que non teño nada en contra diso, pero non temos unha mellora dos nosos servizos, dos servizos de bus que nos afectan o día a día ás coruñesas e coruñeses. E iso é o que non nos parece ben desde o BNG. E por iso traemos esta pregunta oral a pleno, porque nos parece absolutamente indignante que ademais vostedes falen de mobilidade a peso. A mobilidade non se mide só a peso, que está moi ben que teñamos moitos millóns de usuarios, pero e os que poderíamos ter se tivésemos un mellor servizo? Poderíamos ter moitísimos máis, pero non os temos porque non temos un mellor servizo, porque este goberno municipal non está centrado no que ten que estar, que é en darlle a Coruña unha nova concesión que mellore os seus servizos. E mentres tanto, se vostedes poden poñer buses para concertos e buses para Riazor, poden mellorar todas estas deficiencias que desde o BNG estamos formulando nesta pregunta oral e outras tantas que haberá nesta cidade. Nada máis. Grazas, señora alcaldesa. Pois sí, como comenta, é verdade que o éxito do bus urbano é indiscutible, é incuestionable, é unha excelente noticia para a cidade, pero tamén é verdade, como comenta, que pois pon de manifesto os límites deses que fala, que ten razón a señora Beira, eses límites dunha concesión que foi redactada fai 40 anos, pero foi redactada nun contexto completamente diferente ao que temos na actualidade. Este goberno leva tempo apostando polo transporte público e iso vese nos números. Temos a baixada do prezo do bus a 45 céntimos o billete xeral, 15 céntimos para estudantes UDC, 12 céntimos persoas desempregadas e xubiladas, gratuito para menores de 15 anos. Esta é unha aposta que non dá grandes titulares, pero sí que amosa esa solidariedade da cidade feita realidade cada día. Para o Concello, esta aposta supuxo casi triplicar o orzamento para o bus, pasando de 8 millóns de euros que se subvencionaba o bus no ano 2019 a case 22 millóns, ou xa 22 millóns, que se investirán este 2025. Porén, como dicía, a concesión actual non permite esa ampliación de liñas nin renovar a frota coa axilidade que nos gustaría. E, ademais, vostede sabe, hai un conflicto xurídico aberto
o que para calquera decisión que implique gastos hai que facela con moitísima prudencia. Aínda así, hai unha interlocución coa empresa concesionaria e grazas a ese traballo xa se incorporaron 3 novos autobuses que están a funcionar na cidade, autobuses modernos e eficientes. Entón, nós sabemos que o período ata a posta en marcha do novo contrato pode ser un período complexo e sabemos que temos a confianza de que este momento complexo, esta espera, vai merecer a pena. Estamos a ultimar o novo contrato de transporte e neste proceso poñemos toda a ilusión e todo o esforzo e estamos focalizados nelo. De verdade que estamos focalizados nelo. E vai marcar un antes e un despois na cidade. A nosa alcaldesa, Inés Rei, mantivo múltiples encontros coa veciñanza para saber cales son de primeira man as demandas e incorporalas á nova licitación. E destas reunións xurden 4 prioridades, que son precisamente ampliar os horarios, mellorar as conexións cos centros sanitarios, reforzar o transporte aos polígonos industriais e renovar a flota con criterios sostibles. Así que estamos de acordo con vostede, pero agora mesmo hai unha dificultade xurídica para facelo. Con respecto a este novo contrato, que sí que o vai permitir, supoño que xa verían, o anuncio previo da licitación xa se publicou no Diario Oficial da Unión Europea e os pregos están casi rematados con ese intenso traballo técnico que se está a facer, ademais con diálogo co sector. O contrato virá acompañado dun mapa de líneas novo que vai reorganizar a rede, vai mellorar as conexións, vai reducir os tempos de desplazamento, facendo o sistema máis eficiente. O obxectivo é claro, o transporte colectivo da Coruña ten que ser un referente de eficiencia, sustentabilidade e, sobre todo, de satisfacción cidadá. E, por certo, tamén quero dicir que non só melloramos o bus, sino que a Coruña ven de recoller e de gañar o premio Cidades que Camiñan 2025 por promover un modelo urbano máis sostible e accesible do que falábamos antes. Para rematar, recordar que a aposta polo transporte público non é só unha cuestión de mobilidade, é tamén unha aposta pola calidade do aire, pola reducción da dependencia do vehículo privado e tamén por unha Coruña máis segura e máis habitable para todas e todos. Moitas grazas. Grazas, señora Díaz. Ten a palabra o señor Soto. Grazas, señor tenente de alcaldesa. Coñece o goberno local a situación en que se encontra o núcleo do Bosque? Voy. Ten a palabra, señora Neira. Gracias, señor Laje. Conocemos perfectamente la situación en la que se encuentra el núcleo de Bosque desde el punto de vista medioambiental. Como ben sabe, a palabra situación en galego, igual que en castelán, é polisémica, xa que fai referencia tanto á localización como ao estado en que se atopa unha cousa. Nos demoslle esta redacción a pregunta porque temos serias dúbidas de que o goberno local tivese coñecemento de ambas cousas. Certamente, estamos falando dun pequeno núcleo de poboación rural do termo municipal da Coruña, un núcleo de poboación que casi foi engolido polo recente crecemento urbano da cidade. Pero un núcleo que leva décadas alí, cunha veciñanza de clase traballadora, honrada e acolledora, pero con grande desconfianza cara a este concello, porque, a fin de contas, estamos falando dun núcleo de poboación abandonado dende hai anos por esta administración, por esta e por todas. E facemos esta afirmación porque os problemas do núcleo do Bosque son múltiples e diversos, en que o goberno local parece ter interese en actuar no exercicio das súas competencias para paliar o problema. Calquera que pase por ali poderá ver como se acumula lixo nas beirarrúas, lixo que provén da separación da chatarra para levar a chatarreira que se atopa nas inmediacións, sen control por parte do Concello. Este desleixo co lixamento do barrio leva tamén a que se acumule máis refugallo na zona de forma ilícita, pero sen control municipal. Así, poden atoparse vertedoiros de cascallos e outros restos de obras que se mesturan con lixo común. Como se sentirían vostedes se a volta da esquina das súas casas se atopasen vertedoiros así? A veciñanza do núcleo do Bosque sente exactamente o mesmo todos os días e están fartas e fartos de pedir que se actúe.
Pero aí non se acaban os problemas do barrio, pois as súas calzadas están inzadas de fochancas, nalgún caso de gran calibre. Tamén hai rúas con moi escasa iluminación pública, moi poucos contentores do lixo e os poucos que hai están bastante alonxados das vivendas, facendo que a veciñanza teña que andar grandes distancias para poder desfacerse do lixo. E xunto a estes problemas, que son consecuencia do desleixo e do abandono por parte dos poderes públicos, temos tamén a falta de control do aparcamento na vía pública, que entorpece gravemente o tráfico para a veciñanza, e para máis inri a falta de elementos de calmados do tráfico e de beirarrúas, que fan que sexa arriscado o tránsito peonil en certos tramos do barrio. Por favor, tomen en conta a veciñanza do núcleo do Bosque. Elas e eles tamén fan parte desta cidade e tamén pagan os seus tributos. Este concello débelles atención e cuidado. Moitas grazas. Gracias, señor Díaz. Señor Neira. Bueno, señor Soto, comparto alguna de sus afirmaciones, no comparto desde luego la intencionalidad que usted pone en la actuación del Gobierno, ni muchísimo menos parte de la misma. Conocemos perfectamente o núcleo de Bosque, además donde se encuentra la chatarrera es un punto de tránsito importantísimo porque es una vía en la que no solamente está la chatarrera y parte de otras empresas que pertenecen o que está en la cercanía del polígono de Agrela, sino que también lleva el centro comercial Marineda y es un lugar de tránsito bastante frecuente. Lo que sucede en el núcleo de Bosque, me voy a centrar en la parte de la chatarrera y después no quiero dejar sin contestar nada, de manera que si no me llega el tiempo, tiendo la mano a que sigamos hablando sobre ello. Lo que sucede en el caso de la chatarrera, en un primer lugar, es que es un punto donde es muy difícil hacer un control. Yo lo único que le puedo decir es que por parte de la Inspección Medioambiental, por parte de la Patrulla Verde, lógicamente la Policía Local sanciona. Somos conscientes y conocedores de los vertidos que en muchas ocasiones se efectúan en esa zona. También el último, por ejemplo, que nos encontramos en el bosque de Breogán, hay algunos que efectivamente somos capaces de sancionar. El último, por ejemplo, en el entorno de la chatarrera, porque se dejó la persona que lo hizo un albarán y fue sencillo sancionar. Y en el caso del bosque de Breogán, donde no solamente son particulares, a veces son... Es que me da rabia llamarles autónomos, pero pequeños emprendedores que incumplen totalmente la ley y que se dedican en muchas ocasiones a hacer mudanza o vaciado de edificios y depositan allí lo que son bueno, pues toda la basura. Y eso conlleva una serie de consecuencias que son muy importantes desde el punto de vista medioambiental y desde otros puntos de vista. ¿Qué puede hacer el Gobierno local? Desde luego, lo que tenemos que hacer es reforzar la inspección medioambiental, ya le digo que está reforzada, poner mayor frecuencia en la limpieza viaria, ya se puso. Hace escasas semanas estuve reunida con la representante del polígono de Agrela, nos pidió un contenedor al lado de la chatarrera, se puso. Ya también le voy indicando que se ha robado en distintas ocasiones o ha desaparecido, no voy a decir robado, se ha hurtado, ha desaparecido en distintas ocasiones el contenedor y que es complejo. Lo cual no significa que no lo conozcamos y que no lo sepamos. ¿Tenemos que hacer campañas de sensibilización? Sí. Con la campaña de sensibilización a una persona que hace vertidos de carácter ilegal en este núcleo o en cualquier otro núcleo rural del término municipal de A Coruña, pero también a lo largo y ancho de España, porque es un problema que acucia medioambientalmente y que desde luego no es exclusivo ni de ese núcleo ni de esta ciudad, pues hay que, desde luego, sancionar. Se puede sancionar hasta con 30.000 euros. Ahora usted bien sabe, por su profesión, que es complejo. Es complejo si no se pilla infraganti o es complejo si en este caso no dejan el albarán o no dejan la tarjeta de la empresa.
Por otra parte, le puedo decir que lo que ha sido el compromiso de este Gobierno por parte de los puntos limpios, a los que es muy sencillo, ahí existe un punto limpio móvil al que se puede llamar, para evitar que se tiren todo ese tipo de vertidos. Existen además 11 mini puntos limpios que se van a seguir ampliando, donde se tienen que depositar determinado tipo de residuos. En relación a las otras cuestiones que usted plantea sobre el aparcamiento, sobre el tema de las calzadas, también hablábamos el otro día sobre la prevención de incendios. Yo le puedo decir que todas y cada una de las fincas que forman parte del entorno del núcleo de bosque han sido requeridas. Algunos tienen propietarios que están reconocidos, registrados y que es sencillo. Si ellos no han ejecutado, se irán a ejecución subsidiaria. Otros no se sabe cuál es el propietario reconocido y se ha ido a la publicación en los boletines oficiales y, por lo tanto, se está con la tramitación administrativa. Forman parte de la prevención de incendios, forman parte de esa faja de territorio que está dentro de lo que es la prevención de incendios y, por lo tanto, no existe ningún tipo de dejadez por parte del Gobierno municipal. ¿Que es un tema complejo? Lo es. ¿Que es un tema donde seguramente tengamos que tener una inspección mayor? Pues seguramente. Yo le puedo decir que es uno de los núcleos donde la inspección medioambiental, sobre todo en la parte de la chatarrera, en la parte de todo el entorno de Marineda, se hace precisamente por la aparición de esos vertidos. Pero todos sabemos que es complejo evitar, porque normalmente se hacen a horas donde no se les ve o no va a estar la policía en cada uno de los puntos donde no existe luz o donde estén más apartados para evitar que se tire ahí los vertidos. Yo lo que le puedo decir es que en los casos en los que se ha iniciado una sanción, la sanción está en este momento una tramitada y la otra finalizada, son muy elevadas, muy elevadas. ¿Podemos evitar que se sigan tirando vertidos? Yo creo que difícilmente. Tenemos obligación de hacer campañas, muchas de civismo, de comportamiento, de separación en origen de la basura, de muchísimas cosas. Lo hacemos sin irnos ya a esto que entramos dentro del delito medioambiental. Pues a veces sí y otras veces no tanto. Vamos a tener un escaño ciudadano en el que además vamos a hablar de esta cuestión dentro de un rato. Por lo tanto, yo le vuelvo a repetir, se ha actuado, se actúa, se actuará. Está la concejala responsable del distrito, que es la señora Cabanas, a disposición de los vecinos, como yo como concejala de Medio Ambiente y como Noemí Díaz como concejala de Infraestructuras, para ver todos aquellos puntos donde pueden existir algún tipo de mejoras, pero siempre con la verdad por delante. Porque dar respuestas sencillas a problemas complejos, todos sabemos que traen a veces consecuencias, se generan unas expectativas que después no se cumplen y además yo creo que es muchísimo más honesto decir lo que se está haciendo, ir con la verdad por delante y sobre todo no hacer demagogia en determinadas cuestiones que son complejas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira, gracias. Señor Soto, pasamos ás preguntas de resposta oral do Partido Popular. A primeira delas sobre o mercado de Monte Alto. Señora, non sale. Sale. Señora Beira. Nada, pensei que marchaba por esa porta. Vale. Señora, ten a palabra. ¿Tiene el Gobierno municipal fecha definitiva para que placeras y placeros de Monte Alto puedan regresar a sus puestos en el nuevo mercado? Boa tarde, señora. Boa tarde. O novo mercado municipal de Monte Alto forma parte dun equipamento multidisciplinar que forma parte dos proxectos estratégicos da cidade neste mandato 2023-2027 e concretamente no que se refire vostede a entrada en funcionamento do novo servicio municipal si contamos cunha previsión e a previsión que temos é que durante o mes de decembro, na segunda quincena do mes, poidan estar incorporados os placeiros e placeiras. A pregunta era se o Goberno tiña unha data definitiva para as placeiras e placeiros para que poidan regresar e si temos unha previsión de cando poden regresar. Estáse traballando nesa dirección. De feito,
Tivemos aínda fai ben pouco unha visita ás instalacións do mercado, concretamente o pasado día 29, e a verdade é que se lles ve moi ilusionados coa perspectiva de que se abra o antes posible e no máis curto prazo de tempo. Traballamos con esa previsión e creo que dou resposta á súa pregunta. Boa tarde. Hace máis dun ano advertimos que el mercado de Monte Alto no estaría listo en enero del 2025 y usted, señora Rey, acusó públicamente al Partido Popular de mentir, de inventar bulos. Textualmente dijo en radio: me tengo que dedicar a corregir bulos. No es cierto que la obra de Monte Alto vaya con retraso y el Partido Popular no sabe contar. Pues bien, señora Rey, estamos en noviembre, 11 meses después, y el mercado sigue cerrado. Las obras se han prorrogado una y otra vez, y no solo por la lluvia. Primero enero, luego septiembre, ahora diciembre. ¿Cuándo podrán trabajar las placeras en sus puestos del nuevo mercado? Ahora el señor Laje dice a mediados de diciembre. Veremos si es diciembre o enero, febrero. Los placeros pues ya no les creen. Se enteran de los cambios por prensa, no por su concejalía. Eso no es gestión, señora Rey, es falta de transparencia. Y para colmo, tendremos un mercado peor del que prometieron. Por su retraso, aprobaron un modificativo que elimina el ascensor de la escuela infantil, suprime el montacargas del mercado, reduce el espesor del granito, cambia el pavimento por baldosa prefabricada, quita arboleda, elimina, suprime, reduce, cambia, quita. ¿Por qué cada vez que aumenta el plazo reducen calidades y desaparecen partidas? Seguimos con su falta de transparencia, señora Rey, señor Laje. La carpa iba para 2 y van casi 3 años con las placeras abandonadas en un mercado provisional que no da para cubrir gastos. De los 12 puestos que había al inicio, 5 han tenido que cerrar. Han bajado las ventas y mucha de su clientela ya no acude por no tener dónde aparcar. Por cierto, ¿cómo piensan reabrir el nuevo mercado de barrio de Monte Alto sí que funcione el parking? ¿No piensa usted en las familias que carguen sus compras o en los vecinos de la zona? ¿Cuándo van a licitarlo? Estamos ya en noviembre. La gente se pregunta, ¿a la alcaldesa Inés Rey le importan verdaderamente los mercados municipales? En todos falta mantenimiento, falta gestión y falta igualdad de oportunidades frente a las grandes superficies de las afueras. ¿Cómo va a llegar la gente a comprar a un mercado municipal o a los comercios locales con el caos de movilidad que reina en esta ciudad? ¿Por qué castiga a quien produce? Sigue el guión de Pedro Sánchez, quien intentaba volver a subir las cuotas de los autónomos. Y usted, señora Rey, va a duplicar la tasa de basura municipal. ¿Cuánto les gusta meter mano en el bolsillo de quienes crean empleo y riqueza? Tratan a los autónomos como su cajero automático. Suben los impuestos. ¿Para qué? ¿Para luego no ejecutar el presupuesto en barrios ni en políticas sociales? Finalizo. Señora Rey, no se tienen que dedicar a corregir bulos. Se tienen que dedicar a no decirlos o será recordada como Inés Rey, la alcaldesa que mentía a los ciudadanos, la alcaldesa de las falsas promesas, la alcaldesa del ti vai facendo, ti vai tirando, xa verei cando che pago. Mire, decirle que esta pregunta va más allá de plazos y de materiales, va de personas, va de familias y va de vidas enteras detrás de cada mostrador. Monte Alto, señor Laje, no necesita ni más excusas, ni más retrasos, ni más modificativos, necesita soluciones. Porque sin placeras no hay mercado, sin mercados no hay comercio y sin comercios en las calles, señora Rey, no hay ciudad. Muchas gracias. Muy bien. Moi ben. Señora, eu voulle procurar dar información ao respecto desta actuación para vostede e para todos. Decirlle que a previsión, como lle explicaba na primeira resposta, é que na segunda quincena do mes de decembro poidan estar os placeiros e placeiras xa no mercado e, polo tanto, que abandonen definitivamente esa carpa. Eso o primeiro. O segundo, decirlle que pode buscar na hemeroteca, si quere, algunha data que lle teña dado e que non se teña cumprido. Si a atopa, dígamo, porque por agora non se ten dado unha data que non se teña cumprida. A previsión é a segunda quincena de decembro. Por certo, a prórroga que está concedida finaliza o 31 de decembro. Iso o primeiro. Vostede falou de prazos e os prazos estánse cumprindo. O que comenzou moito máis tarde a obra do que estaba previsto. Neso podría ter razón, pero foi o único que non dixo. Abandonados os mercados estaban cando gobernaba o Partido Popular.
Dende que nos gobernamos renovamos 3 mercados. Sí, señora, no. Acabamos de incorporar a un proxecto europeo unha actuación nun mercado. Estamos rematando a obra de Monte Alto, imos a mellorar con unha actuación moi concreta, pero que é moi necesaria, Durmideiras, e quero recordarlle que en Santa Lucía tamén está prevista unha parte de mercado. Estos son actuacións concretas. Eso por un lado. Por outra banda, a propia solicitude do equipo de profesionais da escola infantil, as nenas e os nenos da escola infantil municipal de Monte Alto trasladaránse non a metade de curso, senón no comezo do curso seguinte, tamén para que o saiba. Con respecto aos traballos da concesionaria do supermercado, está previsto que neste mes comencen os trámites e, polo tanto, que a previsión que nos teñen trasladado é que lles levará 6 meses facer a execución para adecuar o supermercado ao local que se lle entrega dentro do mercado, coa concesión que tiña e, polo tanto, ocuparán os baixos inferiores fronte á rúa Forcarei. Esta previsión, como lle digo, é a que nos traslada a propia concesionaria e, en principio, é no marco da relación concesional a que está prevista. Si vostede ve que os placeiros e placeiras na segunda quincena do mes de decembro non están no mercado, eu entenderei que formule unha crítica que diga que algo pasou ou que non se cumpreu. A previsión é esa. A Concellería de Mercados está traballando permanentemente con estos profesionais. Si lle quería facer unha aclaración, porque creo que é importante para todos, non? Cando falan de información e falan de autónomos, eu pediríalle que foran un pouco rigurosos. Hoxe chegaron a decir que os autónomos pagaban o IAE. Repasen o que dicen. Os autónomos non pagan IAE, están exentos por lei. Só pagan IAE os que teñen no imposto de sociedades un importe neto de cifra de negocio de máis de 1 millón de euros. O falar non ten cancelas, e pódeselle poñer ao papel o que se queira, pero un pouquiño de rigor a hora de falar de impostos, a hora de falar de actuacións, de execucións, de prórrogas, tal. Despois poden formular as críticas que queiran. Señora, no, o que sabemos é que desde que é a alcaldesa Inés Rei se está actuando nos mercados como non se tiña actuado antes. Polo tanto, vostede pode facer unha valoración negativa, pero cando entre en funcionamento unha obra que eu creo que é esencial para o barrio de Monte Alto, veremos e valoraremos se o que se está facendo ten unha repercusión positiva no barrio ou non. E en calquera caso, se está traballando para dinamizar todos os mercados. Sempre se pode facer máis e mellor, e nós non renunciamos a facer máis e, desde logo, a mellorar calquera política que se este facendo. Ahora, creo que se está facendo un esforzo notable, singularmente o conxunto do goberno, cada unha parte que lle toca, pero desde a área de mercados creo que están traballando nesa dirección e, polo tanto, eu creo que as críticas, se teñen rigor, pois son moito máis fundamentadas. Quedémonos co importante. Monte Alto, segunda quincena do mes de decembro, creo que daremos un paso importante e creo que todos e todas valoraremos positivamente que se poidan trasladar dese mercado provisional, desa carpa ao mercado xa definitivo. Creo que os postos, estuvemos o pasado día 29 cas placeiras e placeiros, creo que os postos se formularon nunha parte moi importante, ao nivel de detalle. Non creo que haxa ningunha actuación en ningún mercado que se faga posto a posto con un nivel exquisito de detalle para cada petición que se fixo. Pode haber cousas a mellorar, sin duda, todo é mellorable na vida, pero creo que esa atención hai que recoñecela. Un magnífico traballo de todos os profesionales do Concello que traballaron nese espacio. E despois, decirlle que non é menor. Non se debe de confundir cando as persoas están de baixa cando abandonan a actividade. Abandonar a actividade é unha cousa, estar de baixa é outra. Polo tanto, podemos falar de situacións nas que alguén este de baixa e, polo tanto, de baixa non pode facturar, se está de alta, si pode facturar. Son aclaracións que eu entendo que non deberían de ser necesarias, pero para que non se mezcle todo e nos confundamos. Todos queremos que os mercados municipais
sigan sendo lugares de referencia. Vamos a traballar en positivo e, desde logo, creo que o mercado de Monte Alto, a escuela, todo o conxunto dunha actuación moi singular vai a ser central para o barrio. Todos estaremos, remato, señora alcaldesa, creo que todos estaremos satisfeitos e saludaremos positivamente que neste mandato podamos contar con esa actuación en Monte Alto. Todo o demais, pois bueno, en fin, entendo que teñen que facer crítica, o que se lle pediría que se esforzaran un pouco máis, porque puxenlle só ese exemplo, podría lle poñer outro. O IVA non é un imposto municipal e o IAE non o pagan as persoas físicas, pagan as persoas xurídicas. Non se trata de pontificar, pero sí de dar información rigurosa, e eu procuro contestarlles dándolle información para que non repitan cousas que non son certas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular sobre o talón restaurante. Grazas, alcaldesa. Grazas, alcaldesa. Que balance realiza o Goberno municipal do programa Talón Restaurante? Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Señora López, o Talón Restaurante é un programa moi valorado polas persoas maiores usuarias, segue funcionando a pleno rendemento e, polo tanto, a valoración e o balance é rotundamente positivo. Ben, o Talón Restaurante ou debería de ser un programa tremendamente importante, posto que está enmarcado dentro dos programas de envellecemento activo con un doble obxectivo. O primeiro, tentar o benestar social das nosos maiores, intentando previr incluso situacións de soidade non desexada, e o segundo, tentar previr situacións de malnutrición que afecta a maiores en situación de vulnerabilidade, garantíndolles polo menos unha comida ao día variada, sa e saudable. Ben, a priori, polo tanto, o Talón Restaurante debería ser un programa con potencial, un programa que interfire no primeiro nivel de prevención, interfire en factores de risco. Ben, eso se non fora porque o Goberno municipal ten este programa completamente esquecido. Miren, os restaurantes que están adheridos a este programa poden cobrar polo menú máis caro 9 euros e polo máis barato 7,20 euros, isto co IVA incluído. E a achega do Goberno municipal para aquelas persoas cuxos ingresos son inferiores ao IPREN é de 6 euros e para aquelas persoas cuyos ingresos son superiores ao IPREN 4,40 euros. Ben, a tenor de todo isto que acabo de comentar, vou facer unha serie de consideracións. A primeira, o Goberno Central, os seus compañeiros do Goberno Central son incapaces de sacar adiante uns orzamentos dende o ano 22 e, polo tanto, o IPREN está conxelado. O IPREN sitúase sobre 600 euros dende o ano 22. O IPREN é unha cantidade que serve de referencia para a concesión dunha grande variedade de axudas. Ao estar conxelado, ao final o que ocorre é que reciben estas axudas aquelas persoas que teñen uns ingresos ínfimos. Habendo persoas que tamén teñen ingresos moi escasos ou que se atopan nunha situación de vulnerabilidade, que ao final quedan excluídas de todas estas axudas. Antes, creo que foi o señor Laje o que falaba do índice da pobreza na cidade da Coruña, dicindo que era do 23%. Sabe cal é o índice de pobreza infantil do barrio da Agradorzán? 43%. No barrio dos Mallos, 39%. Na Sagrada Familia, 39%. Vostedes están a crear a cidade da desigualdade. Unha cidade con cidadáns de primeira e de segunda, con maiores de primeira e de segunda, e o que é peor, con nenos de primeira e de segunda. Todo isto co apoio e coa connivencia do Bloque Nacionalista Galego, que de xeito inexplicable o señor Jorquera chama política útil. Ben, a segunda consideración. A vostedes que lles gusta tanto facer referencia ao Goberno do Partido Popular, cando o noso voceiro, o señor Lorenzo, era concelleiro de Servizos Sociais, asinouse unha partida orzamentaria para o Talón Restaurante de 600.000 euros. Esa partida permanece constante dende aquela, sen incrementarse nin un só euro. Terceira consideración. Vostedes manteñen conxelado o importe do Talón Restaurante dende o ano 2020. Vostedes incrementaron tan só en 20 céntimos dende o ano 2020 o importe do Talón Restaurante, é dicir, un incremento do 4%, cando o IPC incrementouse nun 22% e o prezo da cesta da compra nun 35%. É dicir, o custe da vida vai subindo
e o talón restaurante está totalmente desfasado. Creen vostedes con estes prezos que eu acabo de mencionar pode algún restaurante ofrecer algunha comida xa, saudable ou equilibrada? Evidentemente non, e vostedes sábeno. E por último, a última consideración, o número de usuarios deste programa. Cando o voceiro do noso grupo municipal, o señor Lorenzo, era concelleiro de Servizos Sociais, o número de usuarios deste programa incrementouse de 371 usuarios a 528, é dicir, nun 42%. Gobernando vostedes non fai máis que reducirse o número de usuarios ano tras ano, pasando do ano 24, no que había 538 usuarios, a este ano no que quedan 457 usuarios, é dicir, unha baixa de 81 beneficiarios. Como isto é posible se a Coruña é unha cidade onde cada vez hai máis persoas maiores e onde cada vez as persoas maiores teñen menor poder adquisitivo? É un feito inexplicable realmente. Resulta paradóxico, canto menos, e frustrante pensar que un goberno municipal que se considera progresista, que ten a palabra inclusión sempre na boca, que fala da aplicación de políticas sociais, pode deixar morrer un programa destas características, sen novas incorporacións, conxelando os importes e sen unha planificación de futuro. E a única pregunta que me resta por facerlles é: realmente para este goberno unha prioridade o benestar dos nosos maiores? Mais nada para a miña banda, moitas grazas. Grazas, señora alcaldesa. A verdade é que levamos gran parte da mañá, levan vostedes falando de benestar social, con múltiples imprecisións, algunhas xa as comentou o señor Laje, parece que o mesmo adicar un orzamento de 500.000 euros a becas comedor fronte a 2.200.000, parece que é o mesmo conceder 742 becas frente a 2.465, e agora tamén escoitamos que adaptamos a ordenanza fiscal polo señor Quintana, nada máis lonxe da realidade. Facémolo porque continuamente desde a inspección da Xunta nos instan a facelo. Aínda fai unhas semanas nos volveron a indicar que isto tiñamos que facelo así a través de normativa do 2012. Por certo, señor Lorenzo. Bueno, múltiples imprecisións. Fala vostede, señora López, de desigualdades, revisen o informe de Cáritas, que o mencionou o señor Lorenzo, por certo, e a señora Beira, o informe FOESA, fala especificamente de desigualdades por un aspecto esencial que é a vivenda. E a vivenda é unha competencia autonómica, como ben saben. Ese me centro no talón restaurante, estamos a falar, decía vostede, 538 personas no 2024, efectivamente 600.000 euros. O talón restaurante nace co obxectivo da socialización da poboación maior na súa contorna, para que poidan asistir a un restaurante no seu barrio coa súa compañeira de vida ou co seu compañeiro de vida. Está fenomenal. Hai outros programas do Concello para favorecer actividades sociais, actividades culturais, actividades deportivas. E hai outros programas que complementan o tema da alimentación. Mire, utilizan este argumentario coas becas comedor. Desa maneira, un neno queda sin comida quente e agora a poboación maior queda sin comida quente. Non é certo. O talón restaurante é un mecanismo máis dunha rede enorme de opcións que ten a poboación maior na nosa cidade. Por eso somos líderes. Outra vez, vostedes poden decir o que consideren. A rede europea de pobreza e de exclusión di que novamente neste ano 2025 a Coruña lidera o gasto social en toda Galicia. Eso é a realidade. Que outras opcións teñen as persoas maiores na nosa cidade? Bueno, pois poden acudir a un restaurante, unha opción. Se a persoa se atopa en situación de dependencia, cunha enfermidade, cunha dificultade de mobilidade, poden recibir a comida no seu domicilio. Poden ir aos comedores sociais de Monte Alto e de Boa Andanza, que, por certo, se incrementou ese orzamento
poden ter unha axuda de emerxencia social e pagar eles directamente, que, por certo, aumentouse tamén esa partida de 700.000 euros no 2015 a 1.100.000 euros nestes últimos orzamentos. Por lo tanto, eso é dignidade. Este Concello non traballa desde a caridade, senón desde a dignidade e garantindo opcións integrais. Mire, a verdade é que teñen que reclamar a Xunta de Galicia todas as competencias que reclaman o noso goberno. Si, non se rían, dicimos yo desde aquí e dillo tamén o BNG, porque esa é a realidade. Mire, fala vostede de accesibilidade. Concordo totalmente con vostede nas necesidades de accesibilidade. Pero mire, tan importante como que un neno poida ir polas beiras rúas adaptadas e que teña os apoios necesarios no seu cole, que teña os profesores que precisa para ter unha educación en igualdade. E non é demagoxia, é realidade. Garantir a alimentación, a dignidade e a cobertura real de quenes máis o necesitan non é un eslogan, é unha realidade deste goberno. Son cifras, son datos, e vostedes fagan relato. Nada. Moitas grazas, señora López, señora Canosa. Última pregunta do Partido Popular sobre as vivendas da Sareb. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. ¿Cuántas viviendas de la Sareb ha conseguido el Gobierno municipal para destinarlas al alquiler asequible? Un número muy similar al que ha conseguido la Xunta de Galicia. Un número muy similar al que ha conseguido la Xunta de Galicia. As mesmas que a Xunta. Vale, perdón. Sí. Perdón. Bueno, magnífica respuesta. Magnífica respuesta. Pues yo le pregunto por su trabajo y usted me habla como siempre de la Xunta. Ha pasado hoy en todo este pleno. Todos los males que tienen ustedes, todo lo mal que hacen, el culpable es la Xunta. Mire, yo le voy a decir una cosa respecto a la vivienda, que es un problema que nos preocupa a todos. Preocupa al país, al Estado, preocupa a la autonomía y también preocupa a los cielos de La Coruña. Pero tienen ustedes que saber que desde hace 6 años que gobiernan, tanto en el Gobierno Central, Pedro Sánchez, como en este Ayuntamiento, Inés Rey, el Partido Socialista, este problema, que era el 7º, 8º, se convirtió en el primer problema de los coruñeses. Y esto se debe a muchas razones, en parte a la legislación estatal. Porque no hay una ley del suelo. Ustedes intentaron sacar adelante una ley del suelo en el Parlamento, el Gobierno Central, Pedro Sánchez no fue capaz de pactar con sus socios. Hicieron una ley de vivienda que es un desastre, es un auténtico desastre. Si algo se quiere en este país legislar en contra de la vivienda, es la ley de vivienda del Partido Socialista. Y le voy a dar muchas razones. Primero, porque demonizaron al propietario. Que eso es terrible. Segundo, dieron una inseguridad jurídica tremenda al arrendador. Tercero, en estos momentos, fíjese, si a mí alguien me viene a preguntar al despacho, ¿qué prefieres, tener un ocupa o un incocupa? Le digo, joder, mejor un ocupa. Porque al ocupa solo le pagas la luz, el agua, la calefacción, el IBI. Pero al inquiocupa, aquel que tiene un alquiler y no te paga, aparte de pagarle todo eso, después tienes que declarar en la renta como si te hubiera pagado las rentas. Es decir, pagas impuestos por el dinero que no te ha pagado. Y esto es la realidad, esto lo ha dicho el otro día el Tribunal Central. Estas son las consecuencias de estas leyes. Y luego digamos ya lo de zona tensionada. Esa gran falacia, esa gran medida populista que no está llevando a ningún sitio. Lo estamos viendo en esta ciudad. Todos leímos la información que sacó el otro día un periódico de esta ciudad respecto a cómo habían subido todos los alquileres en todos los barrios de la clase media, de la clase trabajadora de esta ciudad. Un 14% desde el año pasado y en este trimestre un 2,5%. O sea, no han solucionado el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque el problema se basa en oferta y demanda. Y si no hay oferta, porque hay 20.000 pisos en esta ciudad vacíos, ¿vale?, sobre esa cantidad, que la gente no tiene miedo a sacarlos al alquiler por todas estas circunstancias, hace que, al no haber pisos y haber demanda, suban los precios. Y esto es así. Y ustedes no están haciendo nada para acabar con todo esto. Nada. Ustedes, ya sé que ahora dirán la zona tensionada, no, la culpa la tiene la Xunta, porque no nos da el listado de los grandes propietarios. Pero mire, vamos a ver, ustedes lo pueden mirar en el IBI. Ustedes van al IBI y pueden saber quiénes son los grandes propietarios de esta ciudad. Por cierto, el 98,5% de los propietarios de pisos son pequeños propietarios.
por otro lado. Luego dirán, no, es que no tenemos el recurso de saber quiénes son los demandantes de vivienda. Oiga, esto se encargó a Musa, quiero recordar, hace un año, quiénes son los demandantes de alquiler social. O sea, no busquen ustedes disculpas de mal pagador, porque al final ustedes sabían como yo, porque eso ya estaba atestado, que la zona tensionada no iba a solucionar el problema, sino que lo iba a perjudicar por culpa de que la gente tiene miedo a alquilar. Con lo cual hay menos oferta. Y luego hay un problema. Claro que hay un problema de vivienda en este país, pero muy grande, porque todos los años se necesitan 200.000 viviendas y se construyen 100.000. Y cada vez viene más gente a este país que necesita un lugar donde vivir, que es lógico, porque es un derecho fundamental ese lugar para vivir. Claro, hay que construir viviendas. Yo me pregunto qué hicieron ustedes todos estos años, y yo no hablo solo de vivienda asequible, de alquiler social, hablo de todo tipo de viviendas. ¿Qué han hecho ustedes todos estos años para construir viviendas? Tenemos ahí Pontejos, que lleva 36 meses de retraso, viviendas sociales, y les recuerdo a ustedes que en Susán, ustedes habían dicho que en el año 2019, cuando llegaron a aquel acuerdo por el edificio del Conde de Fenosa, que iban ustedes a construir un edificio con alquileres sociales. Empezaron hace unos meses, tardaron ustedes 6 años. 6 años en empezar a construir ese edificio. Claro, si no construimos viviendas, si no se agilizan las licencias o todos los problemas que hay en este concello, la concesión de licencias para construir, pues no hay oferta. Entonces, hay que construir vivienda y hay que dar seguridad al mercado. Yo le pregunto por el Sareb, porque claro, anunciaron ustedes en su momento, el señor Pedro Sánchez, más de 50.000 viviendas. Al día siguiente, señor alcaldesa Irene Rey, hablando de que ya había 87 viviendas para esta ciudad. Me pregunto dónde están. O sea, yo le pregunto, porque ustedes anunciaron, su gobierno central y ustedes mismos en este concello, que íbamos a tener esas viviendas. Por lo tanto, no le pregunto por la Asunta. Si quiere usted, me hace una pregunta, le pregunta a la Asunta cuántas ha puesto en el mercado. Yo le pregunto a ustedes, que dijeron un número de viviendas que iban a salir al mercado, que venían bien porque eran para alquiler social. Incluso quiero recordar que hablaron de 87 viviendas. Después las cifras variaban porque unas estaban habitables, otras estaban ocupadas, etc. Hablaron de un número de viviendas. Hasta el día de hoy, desde ese anuncio electoral, no tuvimos en esta ciudad una vivienda de alquiler social procedente del Sareb. O sea, una mentira más, una promesa electoral más incumplida, porque ustedes son mucho de anuncio y de poco hacer. Como digo siempre, suma y sigue. El problema está ahí. El problema lo sufren los coruñeses, el problema lo sufren las clases medias, la gente joven, las familias monoparentales, la gente que quiere construir un futuro, que no encuentra una vivienda para vivir. 18.000 jóvenes tuvieron que irse de esta ciudad porque no encontraron una vivienda donde estar. Y con los problemas también laborales que está produciendo esto. Hay gente que no viene a trabajar a Coruña porque no encuentra una vivienda donde vivir y porque los precios se han disparado. Y ese problema, ya le digo, llevan ustedes aquí gobernando 6 años y no han hecho nada. Y todo lo que han hecho ha sido en contra la vivienda. Porque todas las medidas que han tomado hasta el día de hoy, ya le digo, lo único que han hecho es cada vez menos pisos en el mercado, cada vez menos pisos vacíos, no han construido nada, porque aquí el único que han construido es la Xunta de Galicia. Susán ha entregado más de 50 viviendas, 200 que se están construyendo, todos los desarrollos urbanísticos. ¿Qué han hecho ustedes hasta el día de hoy? Y dirán, no, que es competencia de la Xunta. No, ustedes tienen competencia municipal en vivienda a la hora de las licencias, meses y meses y años de proyectos para sacarlos adelante. Y por supuesto el Estado. El Estado con esa ley de vivienda totalmente polémica, totalmente demagógica, que lo único que ha hecho es destruir un mercado. Y ahora todos tenemos un problema de muy difícil solución, pero tenemos que dar respuestas. Desde luego, con todo lo que están haciendo ustedes en esta ciudad y con la declaración de zona tensionada, que es una mentira que le han contado a los coruñeses diciéndole que van a bajarle las rentas, que no es cierto, y lo estamos viendo mes a mes, ya les digo, el problema está ahí y desde luego a ver si encuentran ustedes una solución. Pero tal como les veo, tal como están legislando, tal como están actuando, ustedes están en este tema mirando para otro lado. Y la gente joven, y la gente de la clase media, y la gente que quiere tener un proyecto de futuro en esta ciudad no puede porque ya no tiene dónde vivir. Muchísimas gracias por su atención.
Señor Lorenzo, me alegra que por fin haya verbalizado el Partido Popular, nos preocupa el problema de la vivienda. Ves que ustedes llevan, ya sé que me va a decir, acusa siempre a la Xunta de Galicia, ustedes llevan gobernando a la Xunta de Galicia desde el año 2009 y nunca les preocupó jamás el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda es un problema que no tiene solución a corto plazo, es un problema que tienes que ir sembrando, tienes que ir preparando el suelo, tienes que ir preparando planes de vivienda, tienes que preparar inversiones. Y si no lo has hecho desde el año 2009, es más, al revés, si has paralizado todas las acciones que tenían en marcha el gobierno bipartito, ahora que les gusta hablar del gobierno bipartito y de Anxo Quintana, pues hablemos de las políticas de vivienda del gobierno bipartito en la ciudad, que se paralizaron en el año 2009, ¿qué vas a recoger ahora? Entonces me parece estupendo que sean ustedes un partido al que le preocupa el problema de la vivienda, cuando desde el año 2009 hasta el año 2024 solo entregaron en la ciudad 40 viviendas públicas. 40 viviendas públicas. Si eso lo hace el Instituto Galego de Vivienda solo, que tiene un presupuesto solo para el propio instituto, que es igual a todo el presupuesto del Ayuntamiento de A Coruña, entonces me dirán que se nos puede exigir al Ayuntamiento que ni tenemos las competencias directas en vivienda, ni tenemos ese nivel de presupuesto para poder ejecutar una política de vivienda. Y aún así se están haciendo cosas. Se están actuando en todos los frentes. Otra cosa no, pero hemos actuado en todos los frentes, tanto de la regulación, efectivamente, con la zona de mercado residencial tensionado, y como ya anuncié en este pleno con anterioridad, y hoy me lo confirma usted, va a ser una profecía autocumplida el hecho de que digan que no va a funcionar, porque obviamente, claro, nosotros declaramos la zona de mercado residencial tensionado, pero la Xunta de Galicia no hace nada para que la zona de mercado residencial tensionado funcione, al revés que todas las comunidades autónomas en las que se están declarando zonas de mercado residencial tensionado, porque la Xunta de Galicia ya nos ha trasladado que efectivamente no nos va a facilitar una lista de grandes tenedores, como sí se ha hecho en comunidades autónomas como por ejemplo Navarra. Entonces, bueno, será estupendo saber cómo el Ayuntamiento de A Coruña puede conseguir que un dato de una persona concreta con nombres y apellidos y un DNI, saber si tiene viviendas en otro municipio de Galicia para poder saber si es gran tenedor o no. Pero es que a mayores tampoco van a desarrollar la ley de vivienda para establecer un régimen sancionador, que es una competencia que tienen que desarrollar ustedes y que se está desarrollando en todas las comunidades autónomas en las que se están declarando zonas de mercado residencial tensionado, tanto en País Vasco como en Navarra como en Cataluña. Si no van a establecer un régimen sancionador, ¿ustedes qué pretenden que haga el Ayuntamiento de A Coruña? Y aún así, a pesar de todas estas falacias que se dicen desde determinados sectores, aún así, y aunque sea un dato, desde luego, que es aún muy, muy inminente, que no se puede tomar aún como un dato fiable, pero efectivamente, aún así, en septiembre bajó el precio del alquiler en A Coruña y en septiembre hubo más contratos de alquiler que en agosto, con lo cual no es verdad que haya menos viviendas en alquiler y no es verdad que esté subiendo el precio del alquiler, con lo cual, aún así, con todos los palos en la rueda que se nos está poniendo por parte de la Xunta de Galicia, se está llegando a esa situación. Y esperemos que dentro de un año podamos dar datos como los que se están dando, por ejemplo, en Cataluña, que desde luego son muy positivos y refrendan el que se estén declarando las zonas de mercado residencial tensionado. Pregunta por las viviendas de la Sareb. No ha sido capaz de contestarme cuántas viviendas ha conseguido la Xunta de Galicia. En todo caso, sí le confirmo, porque además es que es público, es que esta pregunta es absolutamente extemporánea. La Sareb que ustedes montaron efectivamente rescataba bancos, las viviendas que tenían no eran para beneficiar a nadie, a familias, no se podían alquilar en alquiler asequible, eran solo para obtener beneficios para salvar a la banca. La decisión que ha tomado el Gobierno de España es crear una empresa nacional de vivienda que se está creando, que no se crea de la noche a la mañana. Se está creando y efectivamente van a ser cerca de 50.000 viviendas en toda España, más otras 50.000 en suelos que aún están por desarrollar. Y en Coruña va a tener desde luego una traslación en un número muy importante de viviendas a corto plazo. Pero obviamente las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Si ustedes no han sido capaces de hacer más que 40 viviendas desde 2009, no pretenderán que el Gobierno de España monte una empresa nacional de vivienda en 4 meses. Creo yo, ¿no? Entonces, pronto veremos esos datos, pronto veremos esa empresa nacional trabajando en Coruña, pronto veremos esas viviendas de la Sareb que antes se vendían para rescatar bancos y que ahora servirán para rescatar familias con alquileres asequibles y pronto se verá una política de vivienda del Gobierno de España en la ciudad que desde luego no tiene nada que ver con la que se ha llevado a cabo ni por parte de la Xunta de Galicia ni por parte del Gobierno del Partido Popular en los peores momentos de la crisis. Lo veremos, beneficiará desde luego a todas esas familias que quieren vivir en Coruña y que no consiguen un alquiler asequible y que nosotros desde luego desde este Gobierno municipal siempre estaremos defendiendo y siempre estaremos implementando políticas municipales de vivienda como las que estamos haciendo en colaboración con la Xunta de Galicia, si no hay ningún problema en decirlo, en colaboración con el Gobierno del Estado y en colaboración con la Xunta de Galicia, que ha caído del burro. Hace un año ha caído del burro. Se lo dije aquí en este pleno también varias veces.
Ya ha visto, imagino que por un tema electoral, que la vivienda puede ser un problema. Pues bienvenido sea. Y el ayuntamiento siempre nos lo va a encontrar al lado. Hemos cedido parcelas, estamos facilitando el desarrollo de Montemero, estamos facilitando con políticas como la cesión de superficie para la construcción de viviendas de alquiler asequible o como el propio impulso de viviendas públicas por la parte del ayuntamiento, que este problema tenga una solución. Y ahí estamos todas las administraciones trabajando en eso. Pero la pregunta relativa al Sareb obviamente es absolutamente extemporánea, cuando lo que se sabe es que la Sareb por fin va a prescindir de esas viviendas, se le van a quitar a la Sareb, se van a traspasar a esa empresa estatal de vivienda y se van a servir desde luego para atender a las necesidades de las familias que más lo necesitan en este país. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz e señor Lorenzo. Rematan as preguntas orais, pasamos xa aos rogos, turno en primeiro lugar para o BNG. Rogo relativo a un edificio semirruinoso situado na rúa Asturias 21, no barrio dos Mallos. Tal e como se aprecia nas fotografías que ilustran este rogo, parte da fachada do edificio situado no número 1 da rúa Asturias, esquina ca rúa Eusebio da Guarda, está apuntalada desde hai máis de 8 anos por unha estada que ocupa parte da beira rúa, dificultando enormemente o paso de peóns. A persistencia desta estrutura, co paso do tempo, mesmo fixo que no seu momento non se pudesen completar as obras de mellora das beirarrúas neste treito, atopándose moi deterioradas. Isto, unido á estreiteza do paso para peóns, xa ten provocado caídas. Ademais, o mal estado da fachada fai que a veciñanza que transita por esta zona teña que convivir co risco de que se produzan desprendementos. Esta cuestión xa foi exposta polo Grupo Municipal do BNG nun rogo oral defendido no pleno do 13 de marzo e nunhas preguntas para a resposta escrita con data de rexistro do 4 de abril do presente ano. Na resposta a aquelas preguntas, referidas a este inmóvel e o situado no número 20, o Goberno local afirmou textualmente o seguinte: constan expedientes de deficiencias na sección de ruínas no que se lle solicitou a adopción de diferentes medidas. As medidas subsidiarias decidiránse no caso de que a propiedade continúe sen executar as medidas solicitadas e a situación dos inmóveis xere un problema inminente. Porén, de momento, non consta ningunha actuación por parte do Concello. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local adopte as medidas pertinentes para procurar unha solución á ocupación de grande parte da beirarrúa pola estada que sostén parte da fachada do edificio situado no número 21 da rúa Asturias e para que se proceda a reparación e acondicionamento da beirarrúa. A este respecto, teño que facer o matiz que con posterioridade do rexistro deste rogo sí que se comunicou co Concello iniciar dilixencias, mas en calquera caso reiteramos a petición de que se amañe a beirarrúa. Rogo relativo ao alumeamento da rúa Vicente Aleixandre, altura dos números 2 e 4. A rúa Vicente Aleixandre, no treito situado a carón do Instituto de Educación Secundaria de Monelos e a Igrexa de Oza, a altura dos números 2 e 4 da devandeita rúa, presenta un alumamento moi deficiente, en particular na beira situada a carón do Instituto de Monelos. Trátase, ademais, dun treito de rúa moi pouco concurrido e no que é habitual o trapicheo de drogas, incrementando a sensación de inseguranza. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local dé as instruccións oportunas para que se mellore o alumamento da rúa Vicente Aleixandre, a altura dos números 2 e 4. Rogo relativo á tempada de bailes nos centros cívicos. Aínda que o baile non é unha das miñas maiores virtudes, os bailes para persoas maiores favorecen a socialización e un avellentamento activo. Por ese motivo, entre os nosos maiores hai malestar pola curta tempada de bailes prevista nos centros cívicos nestes meses de outono. Até agora era habitual que a tempada principiase a comezos de outubro para rematar as portas do Nadal. Porén, este ano a previsión é que non comezarán até mediados de novembro, de xeito que van durar apenas un mes. Parece ser que a razón dada é que algúns centros cívicos están en obras, pero en vez de acurtar a tempada, sería unha solución máis acaída centrar a actividade nos centros cívicos non afectados polas obras.
Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local procure solucións para ampliar a tempada de bailes para persoas maiores nos centros cívicos da nosa cidade. Desde o BNG rogamos que o Goberno municipal proceda con carácter urxente á reparación do enlousado da Rúa Rego de Auga xusto diante do Teatro Rosalía de Castro e que, sen demora, programe un amplo plan de revisión e coidados sobre o conxunto do enlousado histórico da Pescaría e a Cidade Bella. Enumerarei de seguido 3 rogos orais que están centrados na necesidade de actuacións de mellora no CEIP Alborada. Desde o Grupo Municipal do BNG rogamos ao Goberno Municipal que estude de común acordo coa equipa directiva do centro e coa Consellería de Educación as necesidades de mellora urxente no CEIP Alborada en materia de accesibilidade e dea conta á AMPA do resultado destas conversas. Rogamos tamén que o Goberno local se comprometa a asumir a maior brevidade as obras necesarias para facer un baño adaptado no CEIP Alborada que está pendente de execución dende hai 3 anos. E rogamos tamén que o Goberno local resolva a maior brevidade as deficiencias da instalación eléctrica do CEIP Alborada conforme indica o informe de inspección periódica do que é coñecedor desde o pasado mes de setembro. Rogo oral a respecto dos accesos ao CEIP de San Pedro de Visma. A comunidade educativa do CEIP San Pedro de Visma sofre a diario problemas de inseguridade viaria no horario de entrada e saída ao centro por causa da situación que presentan os accesos. Calzada estreita, con dobre circulación e coches aparcados nun lateral de forma irregular que crean situacións de atasco do tráfico e perigosidade para os viandantes que acceden a pé e do que achegamos ademais xunto a este rogo unha imaxe gráfica recente. Por iso, desde o BNG, rogamos que o Goberno local dispoña os medios necesarios para regular o tráfico no horario de entrada e saída ao CEIP de San Pedro de Visma e velar pola seguridade da comunidade educativa que se desloca a pé. Tamén en relación a este mesmo centro, ao CEIP de San Pedro de Visma, rogamos que o Goberno municipal estude de común acordo coa comunidade educativa e coa súa veciñanza as fórmulas adecuadas para recuperar o Camiño das Figueiras e habilitalo como itinerario escolar seguro. Rogo oral a respecto das necesidades de mantemento ordinario do CEIP Francisco Xavier. Neste centro, situado no barrio da Cubela, obsérvanse desperfectos na cancha de baloncesto que xa veñen do curso pasado, debidamente notificados pola dirección do centro e aínda non atendidos polo Goberno municipal. A saída de auga ao patio, onde están situadas as hortas escolares, coa villa actualmente rota e, por tanto, inutilizada. Desperfectos na varanda do acceso ao patio desde a zona do comedor, luces fundidas no espazo do comedor, son algunhas destas necesidades que traslada a AMPA. Por iso, dende o BNG, rogamos que o Goberno municipal actúe coa maior urxencia no CEIP San Francisco Xavier, resolvendo dentro do ámbito das súas competencias as necesidades de mantemento pendentes de resolver en diálogo permanente coa súa dirección e co conxunto da comunidade educativa. Rogo oral a respecto da necesidade de reparar a calzada da Rúa San Luís. O acceso á Rúa San Luís desde a Avenida de Arteixo, no barrio dos Mallos, presenta no firme da súa calzada un lamentável estado de conservación, tal e como se observa nas imaxes que axuntamos, o que contrasta cun arranxo parcial que se fixo recentemente na última parte da mesma rúa. Por iso, desde o BNG rogamos que o Goberno local complete canto antes a reparación integral da calzada da Rúa San Luís para non continuar a prexudicar o tráfico rodado. Rogo oral a respecto da necesaria sustitución de contedores de residuos no barrio dos Mallos. A prolongada folga no servizo de lixo vivida pola nosa cidade o ano pasado levou consigo, como se sabe, accións sistemáticas de queima de contedores en diferentes puntos da Coruña. Aínda que noutros lugares os contedores deteriorados ou destruídos polo lume foron sendo sustituídos, no caso do barrio dos Mallos o deterioro persiste un ano despois en diferentes lugares, afectando tamén a outros elementos da vía pública como as árbores ornamentais. Tal é o caso, por exemplo, da rúa de Uxío Carré Aldao. Nestes puntos do barrio,
Parece que esta renovación dos contedores quedou a medio facer, sendo sustituídas soamente as tapas ou manténdose queimado o resto do recipiente. Tal é a situación dos colectores situados na rúa Oidor Gregorio Tobar, na súa confluencia coa rúa Anxo Senra, como se pode apreciar na imaxe que adxuntamos. Por iso rogamos dende o BNG que o Goberno Municipal sustitúa a maior brevidade os contedores queimados ou deteriorados no barrio dos Mallos, así como os que permanecen en igual ou semellante estado noutras zonas da cidade. Rogo oral a respecto das necesidades en atender en rúas próximas ao Paseo das Pontes e o Parque de Santa Margarita. Rogamos desde o BNG que o Goberno Municipal estude coa maior celeridade as posibilidades dun plan integral de mellora e reurbanización para as rúas de San Pedro de Mezonzo e Rúa Nebrija, habilitando as oportunas canles de diálogo coas persoas residentes. Ben, pois moitas grazas ao BNG, señor Jorquera. Non baila ben porque non quere que os seus sogros bailan moi ben, que xa bailei eu con eles en Monelos. A Ineses bailes. Como me cachou, Poden darlle unhas clases. Turno dos rogos do Partido Popular. Grazas. Rogo oral relativo ao acceso aos campamentos para os nenos e nenas institucionalizados ou baixo a tutela da comunidade autónoma. Os campamentos municipais ofrecen aos nenos e nenas institucionalizados ou baixo a tutela das comunidades autónomas unha oportunidade única para o seu desenvolvemento integral. Lonxe do entorno habitual dos centros de acollida, estes espazos proporcionan experiencias enriquecedoras que fomentan a autonomía, a autoestima e a confianza en sí mesmos. Ao afrontar novos desafíos e convivir con outros nenos, aprenden a xestionar emocións, a tomar decisións e a resolver conflitos, habilidades esenciais para o seu crecemento persoal. Estas experiencias permítenlles desconectar de posibles situacións de estrés ou incerteza asociadas á súa situación familiar. A participación en campamentos facilita a inclusión social dos nenos, permitíndolles interactuar con outros menores de diversos contextos e favorecendo a integración na comunidade. Tendo en conta todo exposto, solicitamos o deseño dun baremo de valoración para o acceso aos campamentos municipais que contemple como cuestión prioritaria o feito de que o menor que solicita praza sexa un menor institucionalizado ou baixo a tutela da comunidade autónoma, como así acontece noutros recursos como son as bolsas comedor. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Saúde. Na actualidade, na nosa cidade, o índice de transmisións de ETS é alarmante. Atopámonos ante un verdadeiro problema de saúde pública. O Goberno municipal non pode vivir dándolle as costas a esta realidade. Por iso solicitamos ao Goberno municipal convocar canto antes ao Consello de Saúde para coñecer de primeira man a realidade ca que nos atopamos na actualidade e procurar medidas preventivas no curto, no medio e no longo prazo dende o eido municipal. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Inclusión Social. Pedimos que se convoque canto antes o Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto, no medio e no longo prazo. Rogo oral relativo á necesidade dunha memoria específica do Servizo de Igualdade e Benestar Social. Pedimos que o Goberno municipal realice as xestións oportunas para formular a memoria específica correspondente ao Servizo de Igualdade e Benestar Social que permita entender con claridade as prioridades e distribución dos recursos nesta área. E, por último, rogo oral relativo á accesibilidade no Concello. Solicitamos o cambio do elevador da entrada que non permite o acceso a moitos usuarios en cadeira de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Facilitar a orientación nas salas e no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e información usando braille, audioguías e vídeos audiodescritos a aquelas persoas con discapacidade visual e instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Grazas. Voy a leer 4 ruegos orales de la concejala Susana Catalán.
Ruego oral relativo al giro en la avenida do Porto. Hace una semana se produjo un accidente de entidad en la avenida do Porto donde se vieron implicados 2 turismos, dado que la señalización en este punto no impide a priori realizar dicha maniobra. Ruego que el Gobierno municipal se plantee desde el área correspondiente colocar una señalización de prohibición de giro o de dirección obligatoria en el pavimento, justo en ese punto para evitar que se vuelvan a producir accidentes de ese calibre o que se produzcan situaciones de colapso por dicha maniobra. Decir que está contestado ya en las preguntas que hemos recibido hoy relativas al mes pasado. Ruego oral relativo al Parque Infantil Labañou. Hace unos días se produjo una caída de una mujer nonagenaria en las inmediaciones del Parque Infantil de Labañou, junto a las viviendas de María Pita, resultando herida de gravedad. Esto ocurrió poco tiempo después de que cayera otra niña de 6 años en la acera, cuando jugaba con su patinete, siendo trasladada al materno infantil después de quedar inconsciente. El diseño de las aceras y la inclinación del terreno hacen que el espacio renovado, hace escaso 2 años, sea impracticable y completamente disfuncional para los vecinos y usuarios. Por todo ello, ruego que el Gobierno municipal revise las medidas de seguridad del parque infantil y de su entorno, principalmente en lo que se refiere al estado y configuración de las aceras, que ha ocasionado varias caídas de viandantes y al diseño de mobiliario urbano, que no favorece precisamente la comodidad y la utilidad para los vecinos. Ruego oral relativo al refuerzo del paso de peatones de Fragas do Eume. El AMPA Monte de Muiño del CEIP Novo Mesoiro denuncia, entre otras deficiencias, dentro y fuera del centro, la falta de seguridad vial para usuarios de este, principalmente en lo que afecta al paso de peatones de la calle Fragas do Eume. Por todo ello, ruego que se refuercen las medidas de seguridad vial en el entorno de este paso mediante el elevado del citado paso de peatones o la adición de bandas reductoras que garanticen la seguridad de los viandantes, principalmente alumnos en las horas de entrada y salida del centro escolar. Y por último, ruego oral relativo a la falta de iluminación en la zona de Ciudad Escolar, calle Educación. Debido a las quejas ciudadanas por la falta de iluminación en horas nocturnas en el entorno de la ciudad escolar y principalmente por la calle Educación, ruego que se realicen las acciones oportunas para mejorar la iluminación de este entorno, debido a la gran afluencia de alumnos, muchos de ellos menores de edad, que actualmente se sienten inseguros por la cantidad de zonas sombrías que existen. Muchas gracias. Ruego oral relativo al barrio de Irís. Los propietarios de perros que son usuarios habituales del área canina del Parque de Irís y debido al aumento de usuarios solicitan que se cambie la marquesina que hay actualmente, ya que resulta pequeña y necesita mantenimiento. Por este motivo ruego que el Gobierno municipal atienda esta demanda. Muchas gracias. Ruego oral relativo a las escaleras mecánicas de San Agustín. El Grupo Municipal del Partido Popular ruega que la alcaldesa solicite a los correspondientes servicios municipales la reparación de manera inmediata y urgente de las escaleras mecánicas de la calle Pío XII y Plaza, nuevamente averiadas. Muchas gracias. Ben, pois moitas grazas ao Grupo Popular. Ata aquí o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro. Imos pasar xa ao escano cidadán, pero dispensamos ao secretario e interventor da súa presencia. Así que pasamos xa co primeiro dos escanos, dona Gemma María Ramilo Carballido, que ven a tratar un asunto relacionado co Parque Adolfo Suárez. Benvida, señora Ramilo, a este pleno. Pode sentarse, pode falar de pé como estea máis cómoda. Ten 3 minutos para facer a súa intervención e despois vaille responder a concelleira. Vale, he cambiado un poco lo que traía escrito. Voy a hablar un poco en general de lo que yo siento que pasa. No espero respuesta, la verdad, tampoco. Comparezco hoy como vecina de La Coruña, madre trabajadora que vive junto a su familia en el barrio de San Pedro de Visma. Como muchos coruñeses, forma parte de esa clase media ya tirando a baja, que lleva años contribuyendo, pagando impuestos y tratando de salir adelante con esfuerzo, pese a las dificultades económicas y sociales que se viven en nuestra ciudad. Durante este tiempo he visto cómo A Coruña se deteriora cada día más. Nos encontramos con inseguridad, suciedad y abandono, especialmente en barrios como Os Mayos, el Agra del Orzán, la calle Barcelona o la zona de Padre Rubinos, donde ya ni los vecinos ni los niños pueden disfrutar con tranquilidad de las calles. Pedimos más seguridad, más limpieza y más control. El problema de la vivienda es cada vez más grave.
Personas trabajadoras con sueldos mileuristas o incluso personas mayores jubiladas no pueden acceder a un alquiler digno. Mientras tanto, existen edificios vacíos. Hablo de promociones que no se han terminado, como por ejemplo el de la avenida de Finisterre, en Agrela, y muchos otros repartidos por toda la ciudad, que podrían rehabilitarse y destinarse a alquileres asequibles para trabajadores con poco sueldo o, por ejemplo, jubilados que después de trabajar toda su vida tengan una pensión baja. Y hablo de pensiones bajas después de trabajar toda su vida, no de pensiones contributivas, que al final casi se las lleva gente que nunca han trabajado en este país. Mi pregunta es directa. ¿Por qué no se gestionan esos edificios con ese fin? ¿Por qué no se compra, por ejemplo, el edificio de la avenida Finisterre en lugar de esperar a años a construir nuevos? Con los propios alquileres se podría ir pagando la inversión. Si hubiera interés político y medios jurídicos, se podría hacer. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se declara ciudad tensionada en lugar de buscar soluciones reales de gestión y aprovechamiento? ¿Qué interés hay realmente detrás de estas decisiones municipales? Otro tema muy importante es el empadronamiento masivo de personas extranjeras. Estamos viendo cómo se empadrona a gente sin medios, sin arraigo y, en muchos casos, sin intención real de integrarse. No se trata de generalizar, pero una parte de estas personas está generando problemas de convivencia, delincuencia y saturación de los servicios sociales y sanitarios. Mientras tanto, los vecinos que llevamos toda la vida aquí, los que trabajan y pagamos impuestos, vemos cómo los recursos que deberían destinarse a nuestra gente se desvían. Por eso pregunto, ¿qué interés tienen los ayuntamientos en empadronar a tanta gente de afuera? ¿Por qué no se destinan los recursos de nuestros impuestos a mejorar la vida de quienes llevamos años contribuyendo a esta ciudad? Los vecinos sentimos que no se nos protege ni se nos prioriza. También queremos expresar el descontento con algunas inversiones recientes, por ejemplo, los 1,4 millones de euros destinados a un nuevo parque público o la plataforma de la Solana, que supuso otra gran inversión. ¿De verdad no hay en qué invertir mejor ese dinero? ¿Es necesario seguir subiendo los impuestos para pagar proyectos de dudosa utilidad, mientras los barrios siguen abandonados, inseguros Señora y sucios? Ramilo, sí. Me quedo ya a medias. Sí, bueno, a medias non sei. En calquera caso, agradecemos a súa intervención, pero teño que decirlle que o Goberno, neste caso, contestamos sempre os escanos cidadáns, non imos contestar a súa intervención, toda vez que entendemos que é unha especie de enmenda á totalidade da vida en xeral. Pero claro, o espírito do escano cidadán, e así consta na normativa, é que hai que vir aquí a falar de temas que sexan concretos, de interese municipal e que poidan ser respondidos por algún membro do Goberno. Vostede fixo unha petición para falar de asuntos relacionados co Parque Adolfo Suárez. Me consta, ademais, que a chamaron dende a Consellería de Participación porque, como era algo xenérico, pois para saber se iba máis polo tema das infraestructuras, do medio ambiente, da iluminación ou da parte da zona deportiva. E creo que concretou vostede unha petición. Hoxe ven aquí, cambia totalmente o discurso e, utiliza o escano cidadán como unha especie de púlpito da protesta. Sí, o que pasa é que non foi ideado para iso, señora Ramilo. Ata dentro dun ano, segundo a normativa, non pode volver a solicitar a súa intervención no escano cidadán, coido que si algunha vez máis a pida, pois cumpla a normativa para que o Goberno lle poda dar resposta a algunha inquietude que teña. Obviamente, pois isto non é unha tertulia, vostede opina unhas cousas que hoxe nos veu aquí a contar, podíamos vivir tranquilamente sin sabelas, de verdad. Como a vostede non creo que tampouco lle importe as que opinamos nos, pois imos deixalo aquí. Moitísimas grazas pola súa participación. Ya non pode, non pode, sinto moito, grazas. Dona Monserrat Pico Codesido, a seguinte persoa que ten solicitado a participación respecto das melloras laborais e salariais que vai conter o novo prego das escolas deportivas municipales. Señora Pico, benvida ao escano cidadán, ten 3 minutos e despois da súa intervención vai contestar o concelleiro de Deportes, o señor Vázquez, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Vengo en calidad de representante legal de los trabajadores y trabajadoras por la CIGA del Servicio de las Escuelas Deportivas Municipales, que actualmente gestiona la empresa Serviplus SL
así como otros servicios y eventos deportivos de los que nos ocupamos. Voy a explicar un poco cuál es nuestra situación antes de realizar la pregunta. Llegamos hoy a este escaño ciudadano después de 2 años y medio. En febrero del 24 fue la primera solicitud de reunión con el concejal de Deportes, empleado público. Durante este tiempo, a pesar de haber realizado varias solicitudes de reuniones, no se nos ha permitido ni siquiera escuchar nuestras inquietudes, ni ejercer este derecho a la participación ciudadana, hasta que se vio obligado a recibirnos el 18 de junio de 2025, pero sin respuestas, sin poder de decisión, fueron sus palabras textuales. Hace 15 días tuvimos otra reunión muy decepcionante con el concejal de Deportes, el de Economía y varios técnicos del Ayuntamiento, ya que no fueron atendidas nuestras reivindicaciones diciéndonos non hai cartos para iso, sin comprometerse ni siquiera a estudiarlas. Somos 42 trabajadores que atendemos a los usuarios de las escuelas deportivas municipales. Gracias a este servicio municipal conseguimos educar en el deporte, mejorando la salud y calidad de vida de casi 4.000 ciudadanos de todas las edades. Muchos de ellos descubren el deporte por primera vez, enfrentándose a sus miedos y limitaciones con la responsabilidad que esto conlleva para nosotros. Otros muchos, ya abuelos, han conseguido realizar actividad física saludable de forma constante durante gran parte de su vida y lo siguen haciendo, valorando la importancia de este servicio municipal. Se quejan un día tras otro de la falta de condiciones tanto del material deportivo como de las instalaciones. Tanto es así que apoyan nuestras reivindicaciones con una recogida de firmas de casi 2.000 personas y de las que haremos entrega por registro. Estamos en un momento en que está a punto de agotarse el periodo de vigencia del pliego actual al que estamos adscritos, el 15 de noviembre, y la empresa adjudicataria está cometiendo incumplimiento de contrato, como son los pagos salariales en tiempo y forma. Estamos a día 6 y todavía no hemos cobrado. También incumplen el pago de los atrasos en lo correspondiente al año 2024 y 2025, tablas salariales que son las más bajas de la enseñanza. Este pliego se redactó en el 2020 y se publicó en primavera de 2021. Todos sabemos lo que ha cambiado la vida desde entonces, pero nosotros seguimos encorsetados con aquellas condiciones del 2020. Pedimos dignificar, regularizando las precarias condiciones laborales y salariales del personal trabajador y mejorar la calidad del servicio que será a la ciudadanía de La Coruña, ya que se acaba de presentar un plan director de instalaciones y equipamientos con un presupuesto de más de 6 millones de euros, donde uno de los objetivos que se plantea es la mejora de las escuelas deportivas municipales. ¿Cuáles son esas mejoras? Además, pedimos cumplir el compromiso que se alcanzó hace 4 años por este mismo Gobierno de mejorar las condiciones del personal trabajador, en la línea de dignificar este colectivo cuyas condiciones no están a la altura ni de las titulaciones superiores y la formación continua que se nos exige. De poco vale centrarnos en los recursos materiales, tener instalaciones o equipamiento nuevo, si no prestamos atención al capital humano, que es quien realmente da la calidad mencionada. Es un trabajo que nos gusta y hacemos con mucha dedicación y cariño, y que muchas veces tenemos que esforzarnos mucho por los pocos medios de los que disponemos. Además, pensamos que está poco valorado y retribuido por parte del Ayuntamiento. Y ahora ya realizo la pregunta. ¿Se va a cumplir la promesa hecha hace 4 años y qué mejoras laborales y salariales va a contener el nuevo pliego de las escuelas deportivas municipales? Gracias por la atención. Gracias, señora Pico. En representación de los trabajadores de la empresa Serviplus Total, una empresa que es adjudicataria del contrato de servicios de las escuelas deportivas municipales y, como digo, con lo que tenemos nosotros un contrato. La relación laboral del marco que tienen ustedes es empresa y trabajadores o patronal y sindicatos. Y en base a ello ustedes tienen un convenio colectivo que entiendo que es de aplicación, que se ha firmado en mayo de este año, en junio de este año, para el periodo 2024-2027. Lo digo esto porque eso es fundamental para la hora de la licitación. No es verdad que no hayamos recogido todas las reivindicaciones y las propuestas que nos han hecho llegar. En la primera reunión que tuve yo con ustedes, precisamente les pedí que nos diesen esas reivindicaciones. Y en la segunda, pues las hemos tenido en cuenta. Somos conscientes de lo que son las escuelas deportivas municipales, de la importancia que tienen para toda la gente y para todos los usuarios, igual que lo somos del trabajo que ustedes hacen, que es fundamental. Yo creo que siempre eso lo hemos reconocido. Yo creo que nunca hubo nada en contra de los usuarios ni de los trabajadores. Somos también conscientes de las reivindicaciones y las propuestas que nos han hecho llegar y que están siendo objeto de valoración por parte de este Gobierno de cara a la nueva licitación en la que estamos trabajando y que antes de terminar el año 2025 la tendremos.
y que estamos además intentando mejorar lo máximo posible. Como dije antes, es una licitación en la que se toma como referencia principal el convenio colectivo de aplicación, que es el 10º convenio colectivo que saben ustedes que es el que aprueban eso, de enseñanza no reglada. Bueno, se ha firmado por comisiones obreras, por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, por OGT Ensino, y bueno, si la CIGA no lo ha querido firmar, pues yo no le puedo decir nada. Es un convenio que afecta a más de 20.000 trabajadores, pero es la base por la que se tiene que regir legalmente la licitación. Pero como le he dicho, estamos estudiando todas sus reivindicaciones, todas sus propuestas, y en lo que podamos mejorar, lo vamos a mejorar. Pero, como digo, eso es una licitación y nos vamos obligados. Tenemos que subrayar que el Concello en todos los convenios siempre incorpora cláusulas sociales en sus contratos para evitar la precariedad laboral, velando por el respeto y la protección de los derechos de los derechos laborales de los trabajadores, tal y como prometió nuestra alcaldesa Inés. Pero, repito una vez más, tenemos que hacerlo dentro de la legalidad y en consonancia con nuestros servicios jurídicos, porque no podría ser de otra forma. En el tema de los retrasos de los pagos salariales, bueno, de este mes es la primera noticia que tengo. De otros que hubo, sabe usted que me los hicieron llegar y estuvimos en contacto con la empresa, que termina en el mes de noviembre, y bueno, pues dentro de las posibilidades nuestras estamos apretando para que esto no se produzca y bueno, pues haciendo todo lo que tenemos en nuestras manos para que eso no suceda. No poco más decir, tenemos este compromiso de este Gobierno. Trabajamos cada día en mejorar la calidad tanto de los usuarios de las escuelas como de los trabajadores. Y lo que he dicho, en eso estamos trabajando para ese nuevo pliego que esperemos que esté antes de finalizar el año 2025. Gracias. Moitas grazas, señora Pico, pola súa participación dende o escano cidadán. Pasamos xa ao terceiro e último dos escanos solicitados. Dona María Eugenia Ambort pode dirixirse ao escano, igual que as compañeiras anteriores, ten 3 minutos para facer a súa exposición. Cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde, concelleiras, concelleiros e a cidadanía da Coruña que nos escoita hoxe. Estou hoxe aquí facendo uso do escaño cidadán en representación dun grupo de veciños e veciñas usuarias habituais das calas de San Roque no litoral do barrio de Labañou. Estou hoxe aquí porque recibimos con sorpresa e indignación a noticia de que deste pleno saíra a proposta de convertir as calas de San Roque en un área de esparexemento canino da cidade da Coruña, ou praias caninas, como tamén foron chamadas na prensa e nas redes sociais. Veño en representación dun grupo de persoas que desfrutamos e coidamos deste espazo natural urbano durante todo o ano. Acuden ás calas de San Roque persoas moi diversas e de todas as idades. Hai quen leva bañándose toda unha vida ali e quen acaba de chegar. E podo afirmar que conformamos unha comunidade de veciñanza que se cuida e respeita. Algo que nos tempos que corren non é pouca cousa. E vos podo asegurar que somos, día sí e día tamén, as propias veciñas que limpamos as praias recollendo lixo de todo tipo, incluídos os excrementos. Por que a nosa preocupación coa proposta de convertir as calas de San Roque en áreas de esparexemento canino? Pois consideramos que se trata dunha proposta improvisada e apresurada, basada no profundo descoñecimento deste espazo natural. Pois estamos a falar de 2 areais pequenos de reducidas dimensións cun ecosistema costeiro sensible e delicado. Calquera que os coñeza sabe perfectamente que a presencia de cans soltos sería inviable, tanto por cuestións ambientais como, sobre todo, de seguridade, de convivencia e de hixiene. Nin as persoas usuarias, nin a maior parte das veciñas e veciños de Labañou, que xa recolleron centos de firmas, nin a Asociación de Veciños do Barrio, e fundamentalmente tampouco as propias entidades caninas promotoras da iniciativa, concordamos co adoptado neste pleno. Entendemos que este tipo de decisións non deben tomarse a espaldas da cidadanía. E xa por último, nas reunións que mantivemos cos grupos municipais aquí presentes, co BNG, co PP e co PSOE,
Todos nosos interlocutores expresaron a súa comprensión e concordancia coa nosa análise e a preocupación. Por iso, pedimos hoxe ao Pleno da Coruña asumir un novo compromiso para que as calas de San Roque non se convirtan en áreas de esparexemento canino. Coidemos as calas de San Roque e coidemos a convivencia no barrio de Labañou. Moitas grazas. No, perdón, non se pode aplaudir, sinto. Señora Neira, para dar resposta a María Eugenia. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues gracias, Eugenia. Estuve efectivamente, yo creo que ya hace casi un mes, ¿no?, con 3 de sus compañeras hablando de esta cuestión y ya me comentaron que efectivamente habían estado ustedes en contacto con las precursoras de distintas iniciativas para que los perros accedan a la playa, así como con los responsables de los distintos grupos políticos. Yo les manifesté que efectivamente se iba a valorar la posibilidad efectivamente de no establecer San Roque como playa canina, fundamentalmente después de hacer una serie de comprobaciones técnicas, sobre todo la que tiene carácter medioambiental. Es un tema complejo, no se va a poner San Roque como playa canina, ya se lo anuncio hoy aquí. Y también le anuncio a mis compañeros de corporación que seguramente de aquí a un año, y se lo digo a usted, vamos a estar hablando de nuevo sobre qué playa canina vamos a poder hacer, porque se nos van recortando los arenales en los que podríamos hacerla por no tener bandera azul y banderas azules. No vamos a perder, o por lo menos vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, pues medioambientalmente y según los requisitos que nos impone la DEAC, no perder ninguna bandera azul, que no deja de ser un distintivo y un reconocimiento a lo que viene a ser el compromiso de esta ciudad con sus playas. Quedan, por tanto, pocos arenales. Es verdad que a lo largo de este tiempo en el que yo soy la responsable de medio ambiente, y me consta también que responsables anteriores han hablado con distintos grupos ecologistas, en este caso con el grupo Hábitat, que se caracteriza, bueno, pues por tener una importante cualificación desde el punto de vista científico y técnico, la entrada de los perros en las playas tiene complejidades que hay que afrontar. Entendemos perfectamente que estamos hablando de una ciudad pet friendly, entendemos perfectamente que los perros lógicamente están en un número elevadísimo, estamos hablando de más de 32.000 perros en esta ciudad, y también es verdad que existen otros espacios como pueden ser las áreas caninas y las zonas de esparcimiento, estas últimas no exentas tampoco de conflicto, por lo que venía yo hablando en mi intervención anterior en el Pleno, que no deja de ser sino en muchas ocasiones la falta de civismo absoluta de algunos de sus dueños. Por lo tanto, yo le adelanto que efectivamente San Roque no va a ser playa canina. También les comentaba a sus compañeras y se lo comentaba hace un ratito y lo comentábamos el día que estuvieron en la concejalía conmigo, donde ya avanzamos prácticamente esta solución, que a lo largo del invierno sí pueden acceder tanto a San Roque como a cualquier otra cala. Hablábamos en ese caso de la posibilidad de que accedieran de noche. Ustedes me comentaban las dificultades en muchas ocasiones derivadas de la presencia de excrementos de los perros, y yo les contaba cómo se hace la limpieza de los arenales en verano y ni aún así parece que es suficiente. Y también algo que comentamos en su momento con sus compañeras, ¿no?, que es la posibilidad, ya que es un tema que da en muchas ocasiones lugar a una demagogia que es sencilla cuando estamos en el Pleno nosotros, no tan sencilla cuando hay que hablar con los vecinos, de sentarnos en una mesa en la que también podamos invitar a participar a quienes saben del bienestar animal, el de los perros, pero también el de las aves, que tienen que estar protegidas y que forman parte del patrimonio natural, lógicamente, de esta ciudad y del planeta, así como con los vecinos, para que no haya, bueno, pues dificultades o problemas después
en la convivencia. Por lo tanto, agradecerles su presencia en este pleno, felicitarlas también porque la iniciativa que han llevado a cabo ha sido una iniciativa de la que tendríamos que aprender muchos, que es esa capacidad de convocatoria y esa sencillez y facilidad con la que hacer llegar el mensaje y, bueno, tenderles la mano porque efectivamente en esa mesa yo espero que formen parte otras entidades vecinales, la Federación de Asociaciones de Vecinos, los representantes vecinales en general y ustedes también, pues para seguir viendo si existe alguna otra alternativa que pueda ser del agrado, si no de todos, por lo menos sí de la mayoría y con respeto, desde luego, a lo que tiene que ser la protección medioambiental. Y nada más y muchísimas gracias, Eugenia. Moitas grazas, señora Neira. Grazas, María Eugenia, por a súa intervención. Grazas tamén ao resto de participantes, concelleiros, concelleiras. Grazas a vostedes tamén. Que teñan todos moi boa tarde.